So Madam Atira has informed me I can use a mixture of Malay and English, but I'm not sure because currently we have YouTube. So shall we use Rojak or Tak ada pure masalah. English? Tak ada Saya lebih masalah prefer, saya lebih prefer dua bahasa sebenarnya. Buat lebih Okay. memudahkan. Alright, jadi Okay. ini dah start 9 Boleh. dan YouTube pun dah stream dan kita dah start YouTube. Boleh saya start ya? Boleh. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And salam sejahtera, ladies and gentlemen. We are start begin. Please be seated comfortably wherever you are. I have few housekeeping note to make before we start program today. First, I would like your cooperation to complete this all training today. Kindly mute your microphone to avoid interruption and please register through I attend for attendance. We also stream this program via our YouTube channel MSD Competency Development for Playback Later. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to be moderate for this seminar. My name is Luqman Hakim Ensani. On behalf of MSD training team, I would like to extend a warm welcome and pass the session to our speaker, Dr. Jamila Hanum Abdul Qayyum from Department of Psychology, Kuliah of Islamic Relevant Knowledge and Human Science, IRKHS IIM for training, managing forward stress and anxiety using psychological approach. Without further ado, please welcome. Silakan. Thank you, Brother Lukman, and thank you so much for everyone for allocating your time today to be with me. And also, I hope that the intention today is to learn what is work stress, what is work anxiety, and how to manage it. Yeah, so that is our general intention, and hoping that our specific intention is for us to learn and will be able to help ourselves better. And at the same time, if we have the staff, we will be able to use the knowledge and also skills that we are going to learn today, so that we can also help our staff to manage their work stress and also anxiety. Okay, so I am going to share with you my screen. Give me some time, yeah. Okay, so I am currently sharing my PowerPoint, and I hope that everyone is able to see my PowerPoint. Yeah, my Yes, clear. PowerPoint, okay, quite clear. All right, okay. So I would like to talk about stress and anxiety from the perspective of psychology. And um, I am going to divide our training today, yeah, or workshop today. And this is a long workshop, yeah, from 9 a.m. until 4 p.m. And we are at home. Probably some of us are at home, some of us are in UIA, probably, yeah. And we know that there are a lot of challenges working at home. Especially, for example, today, our children started PDPR again, and challenges working at home, we may have distraction, so I'm aware of that. And in case if you need to excuse yourself, please excuse yourself, yeah. And I also would like to ask some flexibility from your side if I need to excuse myself. So I hope that you are okay if I excuse myself. I have two children at home, and sometimes, and my cat just gave birth recently, so I have few kittens, and that is real. Ya, bukan cerita pasal kucing beranak, memang betul kucing saya beranak baru-baru ni. So sometimes it may interrupt me in one way or another, and I may need to shift my attention to something that is considered urgent to me. Yeah, okay. So this is the agenda for our workshop today. Yeah, when I say when it is a workshop, it is a combination of knowledge and also skills, and I hope that I can also interact with you. And there are three major components.
Number one, I would like to share with you what is work stress and anxiety. And I'm going to share with you about work stress and anxiety from a clinical psychology point of view. Yeah, as Brother Lukman has informed, I am allowed to use Malay and English. So kita akan rojak lah hari ni ya. Even though I know that this is currently broadcast and probably some of us may not understand Malay. Yeah, so kalau tak faham, if you don't understand at any time, please inform the organizer so that I can repeat it and use English. Okay, so coming back to our agenda, yang pertama hari ini I am going to share with you about work stress and anxiety from a clinical psychology point of view. Yeah, when we talk about work stress and also anxiety or occupational stress lah, ya, ada orang guna perkataan occupational stress. There are so many experts may involve in delivering or sharing with you about work stress and anxiety. Number one is clinical psychologist, and that is me. Yeah, my background is in clinical psychology. When we talk about clinical psychology, it means I am dealing with people with mental health issues. Yeah, I'm dealing with people who not only have issues but may have disorder such as major depressive disorder, panic disorder, people who have mental disorder. And when people have extreme work stress and anxiety, it may cause mental disorders. And when it cause mental disorders, orang macam saya lah, clinical psychologist will be helping in order to help the person to manage the work stress and anxiety. Tapi selain daripada saya, orang-orang yang terlibat di dalam work stress and anxiety, contohnya adalah occupational health psychologist. Ya, selain daripada itu, expert in human factors and ergonomics, someone who are involved in engineering psychology. Ya, contohnya kita punya workplace environment juga may contribute to work stress and anxiety. Jadi dia punya perspektif on work stress and anxiety kalau from the point of view of human factors and ergonomic may be different if we compare to clinical psychology. Dan seterusnya adalah industrial and organizational psychologist. Ni another subdisiplin under psychology. Mereka-mereka ataupun expert dalam bidang IO, industrial and organizational psychologist pun terlibat sama dalam membantu untuk manage work stress and anxiety, dan cara disiplin ini ya, walaupun psikologi ya, tetapi subdisiplin yang berbeza, specialization yang berbeza, iaitu clinical psychology, occupational health psychology, human factors and economics, IO or industrial and organizational psychologist. Cara dipandang work stress and anxiety, cara ataupun skill yang digunakan untuk manage work stress and anxiety mungkin sedikit berbeza. Jadi apa yang saya nak sampaikan, in the future, if MSD or if your employer invite other people than me, such as my friends, for example, Dr. Ruhaya Hussein, industrial and organizational psychologist from psychology department, the way she explained about work stress and anxiety may be different from the way I explained about work stress and anxiety. If MSD in the future invite Dr. Nordiana, our expert in ergonomic in the Department of Psychology, please attend, because there are high possibility that the way she would like to show to you about work stress and anxiety from the point of view of human factors and ergonomics berbeza dengan apa yang mungkin saya akan tunjukkan hari ini. Ya, itu yang saya nak cuba sampaikan lah. So kalau in the future ada lagi stress management punya training saya cadangkan avoid daripada kata dah belajar dah hari tu tak naklah aku nak ambil program lain. Lagi banyak kita faham pasal work stress and anxiety, lagi banyak skill yang kita tahu, lagi tinggi resources yang kita ada untuk manage untuk manage demand dalam kehidupan. Okey. Yang kedua, agenda yang kedua yang kita akan buat hari ini adalah kita akan buat banyak survey untuk diri kita, in order for us to know ourselves. So saya akan bawa
puan-puan dan tuan-tuan bersama-sama dengan saya untuk jawab beberapa item. Ya, jawab beberapa item and then we are going to score and interpret the scoring. So kita hari ini juga kita akan tahu what is our stress level. Ya, and what is our anxiety level, where we are we currently considered having normal symptoms of stress or mild or moderate or severe or extremely severe, and what are these items, yeah, what are the symptoms that we probably are facing. By understanding or knowing our stress status, our anxiety status, we will be able to pick up which skills, kemahiran yang mana yang lebih sesuai untuk kita gunakan. Dan kalau kita tahu yang kita ni berada dalam status yang mungkin memerlukan bantuan, dan saya akan ceritakan dekat status ataupun level yang mana yang perlu dapatkan bantuan, jadi kita lebih tahu yang okay, that's it. Sekarang aku kena dapatkan bantuan yang lebih daripada apa yang aku dah dapat. Ya. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang skill, kemahiran, macam mana nak manage. How to manage stress and anxiety. I would like to avoid the word fight, stress and anxiety. Yeah, when we use the word fight, it's as if we are fighting with ourselves. So this is not where we want to add up more stress. Let's not fight the stress, let's not fight the anxiety, but we want to learn on how to cope and manage stress and anxiety from the psychological point of view. Okay, so jelas ya, agenda kita ada 3 yang utama hari ini. So kita akan belajar apa itu work stress and anxiety from clinical psychology point of view. Kemudian kita akan tahu kita punya status, kita akan buat profiling hari ini ya. Kita nak tahu kita ni macam mana dan kita punya participants hari ini macam mana lah secara group ya. Dan kemudian kita akan belajar kemahiran. Okay. Oh, berkaitan dengan question and answer, if you would like to ask me, you are free to turn on your mic, ya. Dan setiap selesai satu topik ni, memang saya akan buka untuk question and answer. Dan setiap lebih kurang 1 jam, saya akan berhenti dan kita akan, saya akan bagi ruang lah untuk ada space, pergi tengok anak ke, pergi tandas ke, nak buat kopi ke dan sebagainya ya. Spacing is one of important skills, especially yang kerja dekat rumah ni kadang-kadang tak ada spacing, tak ada boundary. So when we limit ourselves, when we have reminder after 45 minutes to 1 hour, we need to space out. We need to move, ya, or otherwise we may accumulate stress. So kita akan model benda tu hari ni, kita akan belajar sama-sama. Okay. It is an important reminder untuk ada dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sekarang ni tengah guna your laptop ya ataupun desktop, it would be good if you also have your smartphone with you ya. Of course with internet access. Sebab nanti kita akan sama-sama guna Mentimeter. Tapi kalau tak ada, hanya ada satu sahaja resource ya, tak apa, nanti buka another window lah. Sebab apa kita akan sama-sama buat Mentimeter. Banyak jugalah Mentimeter yang saya dah sediakan hari ini untuk kita engage sama-sama secara virtual. Jadi kita tak dapat nak engage secara face to face. So dalam workshop kita nak juga engage secara virtual supaya saya tahu apa pandangan masing-masing lah pasal apa yang kita nak bincangkan hari ini. Dan paper and pencil perlu ada sebab nanti nak catat skor. Ya, so kalau tak ada, I would like to give some time for you to get a piece of paper and also pencil and pen. So saya akan bagi ruang sekejap untuk dapatkan kedua-dua inilah. Saya minta izin untuk minum ya. Okey, saya harapkan dah dapat dah paper, pensel tu ataupun pen dengan pen dengan paper ke, ya. Dan yang pertama kita nak masuk
kita nak buat Mentimeter. Okay, so kalau tak pernah buat Mentimeter, saya kena stop share. Ini limitasi Zoom ya. So sekarang saya nak ajak sama-sama untuk bermentimeter. Kalau tak pernah buat mentimeter, don't worry. Kita akan buat sama-sama hari ini. Okay. Alright. Dengan menggunakan smartphone tadi, kalau tak ada smartphone, kenalah buka satu lagi tab window dekat kita punya laptop tu ya. So saya nak jemput semua pergi masuk ataupun type dekat kita punya smartphone tu www.menti.com. Ya, type menti.com and please use the code 60 88 15 and 8. Sorry, Ya. Doktor. Boleh Doktor try share ke? Terus Okay. saya share link terus dekat YouTube. Okay. Okay, sekejap ya. Saya tak prepare pula tadi tu. So, sekejap ya, Brother Lukman. Okay, saya kena paste dekat sini. Saya harap link ni working ya. Alright. So, saya kena share balik semula untuk yang dah bersama saya dengan Zoom. Okay. So, pergi ke menti.com, use the code use the code stated on the screen 60 88 15 8. And in one word, what is stress to you? Dalam satu perkataan, apakah stress pada you all? Boleh guna bahasa Melayu, boleh guna bahasa Inggeris, ya. Walaupun saya dah belajar bahasa Arab lama, tapi kadang-kadang saya masih lagi kurang faham bahasa Arab. Tapi kalau nak tulislah. Problem. Okay, kita dah ada seorang responden. And don't worry, Mentimeter ni dia tak ada nama. Dia anonymous. Ya, saya tak tahu daripada mana datangnya. So, tolonglah sama-sama kita engage using Mentimeter. Contoh, kita dah ada 3 orang ataupun seorang dengan 3 responses. Seperti yang tertera ya, stress is problem, tekanan, pressure, cabaran, struggling in life. Okay. Pressure tu besar kat depan tu. Pressure, tekanan ya, serabut, MCO. Okay, stress is equivalent to MCO to some of us. Money problems may trigger stress. Yeah, mental pressure is considered stress by some of us. Angry is considered stress by some of us. Expectation. Expectation daripada mana ni? External ke, internal ke? Because when we talk about expectation, it can be our own expectation. When we have too much expectation on ourselves and our resources is very limited, it may induce stress. Stress maksudnya kena sabar. Dia terus jump. Dia terus pergi kena sabar. Okey, terima kasih ya. Kerana berkongsi. Daripada stres kita kena sabar. Okay, disruptions dalam kehidupan, disruptions in our routine, too much of works may considered as stressful to some of us. Dah ada pula orang conteng saya punya screen. Dia dah marah agaknya, stuck stuck pun considered as stress. Lagi apa lagi? Dah ada 35 orang response ya. Things getting more interesting for me. Adjustment. Okay, someone has stated adjustment is considered something relevant to stress. Yeah, when we talk about stress, we need to adjust. When we adjust, it may make us feel stressful. Berdebar-debar. Berdebar-debar jantungnya. Okay, that is probably symptom of stress. Ya, nanti kita tengok adakah berdebar-debar, palpitations, heart beating faster, considered as symptoms of stress ke atau considered symptoms of anxiety ke? Nanti kita tengok. Runsing. Runsing ni lebih kepada fikiran lah kan. Rasa runsing. Walaupun orang Melayu suka guna perkataan rasa,
Orang Melayu ni dia punya dia segala-galanya ataupun boleh katakan perkataan yang dekat di hati adalah rasa. Walaupun sebenarnya itu adalah fikiran tapi dia guna perkataan rasa. Aku rasa runsing lah. Sebenarnya fikiran yang runsing tapi macam runsing tu satu perasaan. Okey, lagi apa? Stres adalah perasaan. Okey, ini agaknya another psychologist ni. Ya, problem anak PDPR. Problem anak PDPR betul. Saya pun kadang-kadang runsing dan kadang-kadang saya rasa tak kompeten sebagai mak ya. Sekejap nak tengok anak, sekejap nak tengok komputer dan kadang-kadang ada rasa neglect dalam role saya sebagai seorang mak. Apa lagi? Anak tak dengar kata buat kita stressful. Asyik nak makan. Asyik nak makan ya. So bila stres, asyik nak makan. Ada stomach ache. Stomach ache maksudnya bila stres ada stomach ache ya, tapi kalau pagi-pagi macam ni mungkin bukan stres lah ya, mungkin kita kena tengok apa yang kita makan semalam lah. Okey, ataupun sebenarnya physiological response yang biasa lah ya. Apa lagi? Too many thinking, too much thinking ya. Ini semua bila saya tengok 54 responses that you have shared with me, yeah, it seems like this is not the first time we talk about stress. Definitely, yeah, some of us have lived for 35 years, 40 years, 50 years, and the word stress has been with us for a very long time. Then I believe that this is not the first stress workshop that you have attended. Sebab tu saya nampak ada banyak perkataan-perkataan yang menunjukkan many of us are aware of what is stress and how is stress related to you. Okey, dah ada 55 dan sekarang saya nak pergi yang ke ke engagement yang seterusnya. Okey. Saya nak cuba tekan ya sama ada saya boleh pergi ke engagement yang seterusnya atau tidak. Okey, nampaknya tak boleh. Saya kena stop sharing. Okey. Dan sekarang saya nak masuk ke engagement yang kedua. Okey, sebentar ya. So ada banyak technical matters yang saya kena settlekan sebelum saya boleh share kembali. Okey. So, sekarang saya nak share yang kedua pula ya. Kalau tadi kita cakap, okey. Saya kena dapatkan the link and probably I need to share this with Encik Luqman. Okay. No. Okay, my screen sharing is paused for a while. So let's see, yeah, if the link can be used. Okay, now I am currently at the Mentimeter again. And another one question is, in one word, what is anxiety to you? You all nampak tak? You all nampak tak screen? What is anxiety to you? Ke tak nampak? Nampak? Nampak okey. Jadi dia menggunakan I think the same password, kena tutup pula benda ni Kenapa? Dia tertutup pula. You all nampak tak dia punya password? Tak nampak okay. In one word, what is anxiety to you? Tengah bulan. Tengah bulan means probably, I assume tengah bulan means gaji, but today is our gaji, right? Today is our salary day. Yeah. So today is a happy day for many of us lah. So mungkin tak anxious lah kot, insyaAllah ya. Okay, worry. Yes, worry. Worry ni adik-beradik anxiety. Nanti kita tengok apa beza worry, apa beza lagi takut. Yes, dalam bahasa Inggeris fear, gelisah, berdebar-debar. Perasaan berdebar-debar, insecure, berpeluh-peluh, shaking.
Kemurungan pun ada kat situ. Walaupun kemurungan dalam bahasa Inggerisnya depression, ya, tapi memang sangat berkait rapat dengan anxiety. Just to share with all of you, sebab apa dah ada someone use the word depression ataupun kemurungan dekat situ. Anxiety, kalau kita tengok World Mental Health Survey, anxiety ni dia datang lebih awal daripada kemurungan. Kanak-kanak seawal 5 tahun, ya, ataupun seawal kadang-kadang beberapa bulan, ya, dia orang mungkin ada kita panggil sebagai separation anxiety. Dia rasa risau to be separated daripada parents dia ataupun significant others, orang yang rapat dengan dia lah. Dan kalau perkara tu kita tak manage, ya, tak manage, lepas tu masuk sekolah berpisah pula dengan mak ayah. Dan kita tengok dia punya rasa ketakutan berpisah dengan mak ayah tu melampau. Dah berbulan-bulan pun masih lagi ada separation anxiety, and it may lead to separation anxiety disorder. Lepas tu bila dia masuk college, dia ada rasa macam segan nak bagi presentation depan orang, segan nak bercakap depan orang, segan nak berada di khalayak ramai, ya. It may be an indication of social anxiety, and some of us here also probably have those history sebelum ni. So kadang-kadang anxiety develop dulu, ya, daripada separation anxiety, kemudian social anxiety, lepas tu tak terbendung kadang-kadang membawa kepada panic attack, dan lepas tak terbendung, tak being managed, not being intervened early, dia boleh lead kepada depression, ya. Onset kepada anxiety lebih awal. Maksudnya dalam kehidupan seseorang kadang-kadang anxiety datang dulu, dan disebabkan kita tak manage anxiety kita semasa kita muda dulu, ya, masa kita duduk asrama, ya, masa kita remaja, orang bully kita tak manage anxiety kita properly, ya. Maksud kita tak manage ni kadang-kadang maksudnya kita tak dapatkan intervensi, kita tak dapatkan rawatan, kita tak cari support yang sepatutnya, ya. Sama ada kita ataupun orang sekeliling kita yang tak membantulah. Kemudian bila tak terkawal, dia boleh lead kepada kemurungan. Dan bila dah besar macam ni, yang kita nampak lebih jelas adalah kemurungan tu, ya, depression tu. Okey, so 55 orang dah bagi dah bagi jawapan. Contohnya panik. Seperti yang saya kata tadi, panik, sesak nafas. Ini semua adalah symptoms of anxiety. Ya, rasa susah hati. Yes, that is anxiety. Nafas pendek, kesukaran untuk bernafas, breathing difficulty is again another symptoms of anxiety. Overthinking, uncontrolled thinking, again another symptoms of anxiety. Takut bos marah. So saya ambil perkataan takut tadi, fear, ya, unnecessary fear, extreme fear towards your boss, possibly is a symptom of anxiety. Sedih, lepas dah dapat anxiety, tak tahu nak manage macam mana, probably akan fall into sadness yang berpanjangan. And when I say that sadness, a prolonged sadness, it can be a symptoms of depression. Jadi keni tu apa benda you nak tanya soalan ke? Jadi ke ni? Jadi, memang jadi. Workshop kita hari ni memang jadi. Sekarang kita tengah buat. Okay, cannot go out. Cannot go out means cannot go out internally. You rasa you being trapped ke ataupun tak boleh go out because of MCO? Yes, because of MCO, it may trigger some anxiety symptoms among us, ya. Kita mungkin rasa terlampau sesak dekat dalam rumah kita. Ada orang nasib dia lebih baik, rumah dia lebih besar, ya. Ada orang rumah dia comel saja, dan menyebabkan kita tak cukup ruang yang cukup untuk semua orang dekat dalam rumah tu, dan menyebabkan kita tak ada space khas untuk diri kita. This may trigger stress, and stress may trigger anxiety. Okay, thank you so much for all your sharing, and I would like to bring you back to my PowerPoint slide, yeah. Okay.
Encik Lukman, hari ni kita ada orang yang kita ada participants yang sangat bagus sebab semua engaging dengan saya ya. Kalau bukan semua pun kebanyakannya engaging lah. Okey. Um, ada Sorry berapa? doktor. Yep. Untuk pengetahuan saja. Di YouTube sekarang ni kita ada 155. Tadi saya ada perasan sampai 160. Wow, Sekarang okay. di Zoom ada lebih kurang dekat dalam 84. 84. So tambah Lebih tu kurang lah 2,5 about jugalah. 250, and at any time if they need me to speak in English, please remind me ya. Okay. Sure. I am currently on my PowerPoint. Itulah dia bila tukar-tukar ni kan kadang-kadang menjadi, kadang-kadang tak menjadi. Stres pula saya sekarang ni. This is another cause of stress. Okay, kenapa saya tak boleh share? Jadikan dia slideshow. Are you able to see my slideshow now? Bukan slideshow. Bukan slideshow. Sekejap ya. Saya stop sharing again. Apa yang saya buka? Banyak sangat ke yang saya buka? And show. Okay. Okay, macam yang tadi kan ada kata sabar, kena sabar. Saya pun sekarang sedang bersabar. Okay. Are you now able to see my slideshow? Okay. Are you now able to see my PowerPoint ya? Alright, so itu Mentimeter kita yang pertama. We learn about stress and also anxiety from your point of view, from the participants' point of view. And there are so many words that are either related to symptoms of stress, either related to the stressor. Stresor ataupun penyebab ataupun faktor-faktor risiko yang boleh menyebabkan seseorang itu stres ataupun anxiety. So ada yang cakap pasal symptoms, ada yang cakap pasal stressor. So let's see as a clinical psychologist what is stress from a clinical psychology or from a psychology point of view. Okay, stres ni adalah respon diri kita terhadap external events ataupun external sources. Seperti contohnya bos. Ada yang kata tadi saya takutlah dengan bos saya. So boss is an external source. When we have some difficulties in our interpersonal or professional relationship with our boss, that external source may become a trigger for our stress response. So our body, our self will respond to the external source, which is our boss. So that is stress. So our body respond or react to an external source that can become a trigger for our stress. Apa-apa external event lah, apa-apa external source. Contohnya PDPR external lah, external. Contoh lagi MCO, MCO ni pun external. Dia boleh jadi external source yang trigger kita punya stress. Apa lagi external source yang lain? Contoh kalau dalam masa kita bekerja kan, too much workload, heavy workload, so many deadlines, tak habis-habis deadlines kan, hari-hari deadline, pagi, petang, malam pun ada deadline. So that are external sources that may trigger stress responses. Seperti yang tadilah kawan kita seorang cakap, saya risau dengan bos saya. Harassment. Be it from our boss, be it from our superior or our colleagues. Our colleagues. Ataupun harassment from our own staff. It may become an external source that triggers stress response. Tapi bila kita kata pasal external source ni, apabila when we have take away the external source ataupun external source tu dah habis,
ataupun deadline tu dah meet, ya, kita dah habis dah, kita dah meet or complete our job on the deadline. Ya, contohnya saya lah hari ni, deadline saya hari ni adalah um, bagi workshop ni kan. So insya-Allah, walaupun sekarang ni kadang-kadang ada rasa stress response, ya, perut pun ada rasa macam nak pergi tandas, butterfly in my stomach, kadang-kadang ada rasa macam duk tak, ya. Jangan ingat psikologis tak ada stres. Saya pun sekarang ni kadang-kadang rasa stres. Dekat tepi tu anak tengah PDPR, dekat kanan ni dekat luar kucing saya tengah baru je beranak. Jadi so these are what we call external sources of stress. However, at the end of today, inshallah around 4 p.m, when I've done with my presentation, inshallah, ya, this feeling of stress akan subsides atau berkurangan atau habis atau hilang. It subsides when resolved. Bila bos tak ada dekat depan mata, ya, bila bos bercakap baik dengan kita, bila kawan-kawan sekerja, bila staff pun memberi kerjasama, ya, perasaan stres tu akan berkurangan atau hilang. So that is stress. Apa yang kita rasa sebagai respons kepada external source. Apa pula anxiety? Beza stres dengan anxiety adalah anxiety ni rasa risau, rasa terganggu, rasa takut, ya, yang berpanjangan. Yang berpanjangan walaupun bos dah tak ada, kawan-kawan dah jadi baik, keadaan tak tak threatening. Deadline dah meet, walaupun ada deadline baru, ya, tapi dia duduklah fikir deadline yang akan datang, ya, macam tidak ada langsung period untuk bertenang. So the persistent feeling of apprehension or dread to a non-threatening situation. Kita sentiasa rasa risau. Kita sentiasa rasa takut. Kita sentiasa rasa gundah gulana. Kadang-kadang tak tahu, tapi rasa tu tak best je memanjang. Ya. So stres pun boleh trigger anxiety. Dan kalau tadi stres, the origin of stress could be external. But the origin of anxiety is internal. The way we think about certain event, the way we perceive on certain stressor yang menyebabkan kita ada kerisauan yang berpanjangan, menyebabkan daripada stres, kita bertukar ada anxiety. And if we do not manage our anxiety symptoms properly, when we have persistent feeling of apprehension or dread for a very long period of time, it may come with these symptoms such as sweating, chill, seram sejuk, rasa macam nak muntah, nausea, rasa sukar nak bernafas. Kadang-kadang kita rasa macam nak pitam atau nak jatuh, ya. Ada rasa sakit jantung, ya. Dan sebenarnya apabila we have a long anxiety symptoms, it may translate to a panic attack symptoms. Yeah, and what you can see on the screen now are some of the panic attack symptoms. It may be transferred to what we call a disorder. Daripada simptom yang biasa-biasa, sekali-sekala ada, kalau tak dikawal dengan baik, tidak diurus dengan baik, ya, dia akan bertukar menjadi disorder. And when I say disorder, it means penyakit. Ya, disorder adalah penyakit. Dia dah bertukar daripada keadaan yang biasa-biasa, dia dah bertukar menjadi penyakit. When we have persistent feeling of worry, when we are always feeling distressed, tak selesa, gundah gulana tanpa non-threatening situation, pergi kerja yang tidak threatening tu tapi pada kita threatening, ya. Dan saya akan tunjukkan apakah maksud threatening sebenarnya pada badan kita lepas ni, ya. Dan dia mula kacau kita punya function. It affect our function. It affect our function as an individual. Mula mengganggu kita punya self-care. Tidur dah tak menentu, makan dah tak jaga.
It affect our function as a wife or a husband to someone. Kita dah tak kisah dekat kita punya spouse kita bercakap dengan kita, kita duk di terawang-awang ataupun rasa risau memanjang dan cepat marah. It affect our function as a father or a mother. Kita dah tak kisah dah ke anak kita asyik nak bersendiri sahaja ke, and it may affect our function as a worker. Kita dah, kalau kita datang pun kita tak buat kerja, ataupun bila kita tak kerja mungkin kita sakit, kerap sakit. Sama ada sakit yang melibatkan physical illnesses ataupun sakit yang disebabkan oleh mental illness. Because mental illness and physical illness are very much interrelated. There is no physical health without mental health. When we are too stressed, and it transferred to anxiety, and it transferred to anxiety disorder. Panic disorder is a form of anxiety disorder, Jadi kita ada mental illness. And when we have mental illness, normally it comorbid ataupun dia akan mengganggu juga sistem imun badan kita dan menyebabkan kita kerap jatuh sakit secara fizikal. Dan disebabkan itu, kita kerap tak datang kerja, MC ataupun absent. So itu kaitan di antara macam mana stres tadi, dan dia berkait dengan anxiety, dan kemudian kalau tak dikawal dia akan pindah ataupun transfer jadi anxiety disorder, dan dia akan mengganggu fungsi kehidupan seharian kita dari aspek yang pelbagai lah. Dan saya nak share satu video seperti yang saya dah cakap tadi, apakah itu threatening ataupun non-threatening. Macam kita cakap tadi, orang yang anxiety, dia rasa banyak benda yang pada dia threatening, sehingga menyebabkan dia rasa anxious. Jadi sebenarnya apakah yang sebenar-benarnya threatening pada seseorang individu tu, yang menyebabkan it's normal for us to have certain stress reaction, but it become abnormal when we consider or perceive it negatively. Jadi kita nak tengok video ni akan membantu kita lebih fahamlah dengan apa yang saya cakap tadi. Kalau rasa berbelit-belit lah doktor ni, so kita tengok video ni. So sekarang saya nak share satu video. Hopefully I have clicked the share sound, and now I would like to share it. Are you able to see the egg on your screen now? An egg, Scientific American egg. Are you able to see that on your screen? Yes, Doctor. Okay, thank you for your response. So now I'm going to play this video, A test, a deadline at work, a difficult conversation, a traffic jam. Your heart pounds. You breathe faster. Your muscles tense. You sweat. It's all, well, very stressful. Plus, over time, all of this unpleasantness can raise your blood pressure, clog your arteries, and make you prone to anxiety, depression, and even addiction. Is the answer to avoid stress? As if that were possible. Actually, one answer is to take on more of it. Our body's response to stress is to fight or flee. It evolved to help us react quickly to get ourselves out of a jam. When danger strikes, the amygdala, the brain's fear sensor, alerts the hypothalamus that something is wrong. This almond-sized brain center makes a long-distance call to the adrenal glands. These sit just above your kidneys and pump epinephrine into the blood. You become focused. Your reflexes improve. Your senses sharpen. To keep the tension high, the hypothalamus acts again. This time, it tells the pituitary glands to nudge the adrenal glands to spew out cortisol. This stress hormone pushes glucose out of your tissues and into the blood, giving your body extra energy. Modern stressors are usually not life-threatening, so this whole cascade of events can be overkill, causing people to fret when there really isn't much to worry about.
But ironically, you need stress to fight stress. Taking on reasonable challenges, like speaking in front of a small group or standing up to a friend who is bothering you, conditions your brain to handle stressful situations. The brain's chief executive, the prefrontal cortex, gains power. So the next time a deadline looms or the traffic backs up, it shuts up the amygdala, stifling the alarm. You can now tolerate that stress. You are resilient. For Scientific American's Instant Egghead, I'm Ingrid Wickelgren. Okay, thank you Scientific American. So because we are currently on live, yeah. Jadi I would like to say thank you so much to the Scientific American where I cite the resources. Okay, so I am going back to my I'm going back to my PowerPoint. Are you now with me on my PowerPoint? Are you able to see my PowerPoint now? Next doktor kan? Okay. Okay. Yep. I'm having some difficulties lah bila kita buka-buka macam ni. Sekejap ya. Okay. Okay. Are you now able to see my PowerPoint? Okay, doktor. Okay. All right. So as you can see the video, yeah, let me summarize the video. As I have informed you previously, kan, bila kita rasa banyak event non-threatening, banyak event sebagai satu event yang threatening, ya, event seperti deadline, event seperti pergi kerja, event seperti masuk ke dalam UIA, contohnya, event berjumpa dengan bos, event bercakap dengan employee, event buat kerja tu sendiri, ya, event bagi presentation in front of other people. When we perceive this event as a threatening event, itu yang menyebabkan kita punya body react very stressfully terhadap benda yang sepatutnya bukanlah non-threatening. Yang threatening sebenarnya adalah benda-benda seperti yang ditunjukkan tadilah, macam zaman dulu-dulu kalau kita duduk dekat dalam hutan lagi ataupun tak ada teknologi, ya, dan kita masih lagi memburu dan sebagainya, benda yang berkenaan dengan hidup dan mati, apa yang betul-betul life threatening. Contohnya zaman sekarang kalau kita masuk hutan, kita masih lagi masuk hutan, ya, dan kita terjumpa dengan ular. Nauzubillah min zalik. Tapi kalau kita terjumpa dengan ular, ya, kalau kita tidak ada a biological stress response, in other words, kalau amigdala dekat dalam otak kita tadi tak berfungsi dengan baik, kita takkan bagi signal-signal yang ditunjukkan tadi, ya, badan kita dia takkan pump certain neurotransmitter ataupun hormon ke, bahasa mudahnya, dia takkan pump certain hormon, ya, dan menyebabkan kita boleh bertindak dengan lebih cergas, dengan lebih laju untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau kita anggap semua kejadian sebagai life threatening, deadline sebagai life threatening, itu yang badan kita dia akan respon dengan stres, kita akan sentiasa dalam keadaan yang stres dan akhirnya kita akan dapat anxiety disorder. Daripada stres pergi anxiety disorder, daripada anxiety disorder kalau tak manage properly mungkin akan dapat depressive disorder pula. However, this is very natural. Ya, the stress response is very natural. Saya ingat lagi masa saya belajar pasal stress, pasal anxiety, because my PhD was in anxiety disorder. Ya, I treated about 240 patients with anxiety disorders and depression. I remember what my supervisor told me. When people say that patient with anxiety disorder datang ke hospital, dia kata saya tak nak dah anxiety ni, saya nak buang anxiety ni dalam hidup saya. Saya kalau boleh saya tak nak ada dah perasaan anxiety ni. Ya, yeah? Because anxiety, stress and depression is very much related to our emotion, our feeling.
And if we want to do that, we need to take away our amygdala. Yang kecil yang ada kat dalam otak kita tu nama dia emotion sensor atau fear sensor. Kita kena buat pembedahan otak dan kita kena take out that amygdala. Tapi bukan sahaja fear yang hilang. Kita akan hilang banyak lagi perasaan-perasaan best yang lain. So, stress ataupun stress response system dah memang naturally ada dekat dalam tubuh badan kita. So, the best thing is to activate our CEO in the brain. As what has been mentioned in the video, kita kena activate kita punya ni prefrontal cortex ni. Ya, prefrontal cortex, ni yang saya pegang ni dahi lah kat dalam tu prefrontal cortex, kita kena activate that CEO supaya dia boleh kata dekat amygdala, relax. This is not a life-threatening event. Deadline. Hanum, relax. This is another stress workshop that you are going to handle. Luqman, relax. This is not the first time you moderate the session. So we would like to activate that frontal cortex, and that is what we are going to do today. Number one, kita nak belajar pasal stress and anxiety. So we are telling our prefrontal cortex, the CEO of the brain, that, hey, this is stress. Hey, this is anxiety. This is part and parcel of our life. It is just that how to help our mind to perceive things differently supaya tak segala-galanya life-threatening. Supaya boleh tukar daripada life-threatening kepada non-threatening. Jadi kita punya amygdala tu dia relax sikit, dia tone down sikit. Dia tak adalah asyik nak ketuk je hypothalamus tu. Hypothalamus, takut, cepat, takut. Hypothalamus pula pergi bagi tahu pituitary gland, dia bagi tahu adrenal gland, keluarkan epinephrine, keluarkan kortisol, cepat. Ya, tak semua benda perlu cepat, tak semua benda perlu tergesa-gesa. Tapi kalau kita hidup dalam keadaan macam tu, hari-hari, kalau dalam satu hari berulang-ulang tergesa-gesa, berulang-ulang kita rasa semuanya threatening, this is threatening, kita kena cepat, sentiasa cepat. Ya, seperti ada ular di merata-rata tempat, seperti merasakan kita sentiasa akan diterkam oleh beruang tadi, badan kita akan sangat stressful. Ya, badan kita akan memberi reaksi stres yang tidak sepatutnya. Okay, so itulah stres, itulah anxiety. Dia memang ada di dalam tubuh badan kita. Otak kita memang ada stress response system. Cuma sekarang macam mana kita nak kasih kita punya prefrontal cortex supaya dia jadi lebih powerful, CEO ni being activated, supaya kita punya stress response relax, kita punya anxiety response calm down. Ya, itulah kita nak buat hari ini. Dan seperti yang saya kata tadi, disebabkan anxiety tu salah satu triggernya adalah stress. So I would like our talk today to focus much on stress, and to understand the triggering of anxiety, which is stress. Stress is one of the stressor for anxiety. So by understanding stress better, kita akan bagi tahu dekat kita punya prefrontal cortex, hey, this is actually stress, be friend with the stress so that we are calmer. So, salah satu benda yang kita perlu tahu adalah type of stress. Okay, ada some issue with my PowerPoint. Let me see my PowerPoint, Okay. Supposedly there are in this slide, dia ada dua jenis stress. Dua jenis stress. Let me just explain to you verbally, because suddenly the computer has decided to delete that. But remember, this is not a life-threatening event, kan? So kita tak nak stress. So Hanum pun tak nak stress, Jadi let me explain to you what are the type of stress. There are two type of stress. Number one, kita panggil eustress.
Okay. Number 2 kita panggil distress. Ya, eustress, EUSTRESS. Eustress ni ada orang kata dia macam positive stress lah. Ya, so seperti yang kita kata tadi, yang kita tengok dalam video, stres ni masih lagi diperlukan dalam kehidupan seharian kita. Sebab bila kita dalam eustress, contohnya bila kita dengar okey deadline Hanum, deadline apa nak buat MQA document ni, kan lecturer kan banyak ada MQA documents kan, ataupun deadline document ni adalah sekian-sekian, lagi 3 hari contohnya. Kalau kita tak ada eustress, kita tak dapat nak bantu diri kita untuk be alert. Hey, deadline is approaching. So, kita tak dapat bantu diri kita untuk motivate ourselves to be alert, to be aware, so that we are motivated untuk menyiapkan deadline tersebut. Ya, menyiapkan dokumen tersebut, menyiapkan dokumen tersebut before the deadline. Jadi, stres yang sikit-sikit, stres yang manageable masih penting dalam kehidupan kita. Kalau kita terlampau relax sangat, ya, tak bagi relax, dia tak payahlah buat apa-apa. Bila terlampau relax sangat pun kadang-kadang menyebabkan kita tak dapat nak menyiapkan kerja secara optimal. Jadi bila kita eustress, ya, bila kita ada motivasi yang appropriate dan kita ada tenaga yang appropriate dan kita masih lagi melihat deadline tersebut sebagai non-threatening, non-life threatening, ya, kita masih lagi mampu untuk bagi tahu badan kita, okay, work on it. Dan selalunya bila kita dapat eustress ni ataupun kita berada dalam eustress apabila kita dalam what we call a positive stressor. Kita ada positive stressor. Positive stressor adalah kita masih ada kerja, kita dapat naik pangkat. Dapat naik pangkat pun walaupun gaji naik tapi tanggungjawab naik kan. Bila tanggungjawab naik, it may create another stress, but that may be considered as a eustress. And it may be considered as a eustress apabila kita boleh tengok yang diri kita ni mampu untuk manage dia. Bila kita rasa okay, deadline ni boleh lagi 3 hari, okay, boleh buat. Okay, minggu depan ada satu lagi talk, boleh. Aku boleh manage, aku ada cukup resources, aku sihat, dah ada slide. So when we think that it is manageable, it become a eustress. However, when we think that it is not manageable, it may become a distress. Yeah, it may make us feel demotivated. Kita akan neglect our kerja. Kita rasa macam aku tak nak buat apa-apa, lantak lah. Ya, apa nak jadi pun jadilah. Ya, from eustress, when we do not perceive it appropriately, when the resources are not enough, ya, kita akan rasa demand itu terlampau tinggi dan kita akan rasa kita tak mampu, dia akan bertukar menjadi distress. And this distress, kalau kita tak manage dia appropriately, dia akan prolong, dia akan affect us, dia akan jadi anxiety, dia akan affect kita punya physical health, dan stresor ataupun punca kepada distress ni pula, kalau tadi punca kepada eustress adalah benda yang kelihatan positif, contohnya macam promotion, kerja baru, kahwin, dapat anak, ya, itu adalah punca-punca kepada eustress. Dapat anak, memang seronok tapi extra responsibility. Kahwin memang happy, bahagia, tapi dia datang dengan package lah, kan? Jadi ada masanya menduga kebahagiaan, tetapi still kalau kita boleh manage perkahwinan tu, dia akan berada dalam eustress. Tapi bila dia jadi distress, contoh stresor kepada distress, benda-benda yang tidak menyeronokkan lah, contohnya hutang. Ya, hutang yang kita tak mampu nak bayar, ataupun ada legal matters, legal issues, divorce, perkahwinan yang dah terhenti, divorce, ya, kematian, ya, ini semua adalah stresor kepada distress. Okey, jadi kita tahu yang daripada video tadi dan juga daripada type of stress yang saya tunjukkan ni, walaupun tidak ada di depan skrin ni, ya, seperti yang saya dah terangkan, dia ada eustress, dia ada distress. So
kita nak kita berada dalam eustress, a manageable stress, a positive stress, and appropriate stress untuk bantu kita jadi alert, jadi aware, untuk bantu kita hidup dalam kehidupan sehari-harian supaya kita boleh berfungsi sebagai pekerja, sebagai mak ayah, sebagai suami isteri, ya. Sebab kalau kita tak ada sikit-sikit motivasi, sikit-sikit stres ni, kita mungkin akan cepat berputus asa macam lah, taklah, relax lah, alah, relax lah. Kalau aku tak tolong dia kemas rumah pun, dia bukan boleh buat apa pun. Contohnya. So kalau kita ada sedikit eustress, kita tahu yang kita kena berfungsi dalam sesuatu perhubungan dengan suami isteri, perhubungan dengan anak-anak, perhubungan dengan pekerja, perhubungan dengan bos, kita akan lebih alert dan boleh membantu kita untuk berfungsi dengan baik. Okey, sebelum kita berehat, ya, saya nak terangkan sedikit lah macam mana stres ni boleh terjadi. Nampak macam complicated, ya. Saya summarizekan sikit supaya kita lebih faham macam mana stres ni terbentuk dan kenapa setengah-setengah orang dia berbeza-beza stres simptom dia. Okey, kita tumpukan at the lower part of that figure. Ya, yang warna kuning tu, vulnerability factors. All of us are being born or live with different vulnerability. Kalau dalam bahasa Melayunya kita translate vulnerability ni macam kekurangan, kelemahan lah. Tapi perkataan kekurangan, kelemahan tu tak sedap pula bunyinya. Saya panggil vulnerability lah. Kita dah lahir daripada keluarga yang berbeza-beza. Kita punya genetic predisposition berbeza-beza. Some of us have family members who have chronic stress, who have mental disorders. Ya, jadi dari segi ilmu psikologi, kalau kita ada ahli keluarga yang beberapa orang yang mempunyai mental disorders, from genetic point of view, there are possibility that we may also have that certain genetic. Ya, dan we may be prone to also have anxiety disorder or depressive disorder ataupun chronic stress. In terms of coping skills, ya, tak semua orang diajar, being taught on how to manage stress properly. Daripada kecil sampai besar, bila kita tengok mak ayah kita, the way they react, the way they respond to stress may be different from, me and you. I've been trained to manage stress, so I may have more coping skills if in comparison to other people. So kalau kita punya coping skill, contoh bila stres je, berhenti kerja. Bila stres je, mengamuk. Bila stres je, guna perkataan-perkataan kesat. So if we are being indirectly have seen that or watched that, throughout our life, masa kecil-kecil, masa remaja, the way ourselves to cope with stress may be different from other people who have been trained differently. Our lifestyle, cara kita tidur, pukul berapa kita tidur sehari-harian, macam mana cara kita makan suku-suku separuh ke tidak, healthy eating ke tidak, macam mana, ada allocated exercise time ke tidak. So orang yang ada allocated exercise time, makan dengan healthy, maybe different cara dia cope apabila ada stress. So our vulnerability factors berbeza-beza. Our past experiences berbeza-beza. Some of us here, even though many people do not know, some of us probably have unresolved grief. Orang yang tersayang meninggal masa kita kecil ataupun remaja dan menyebabkan, dan kita tak resolve that grief, tak ada intervention towards that grief, dan menyebabkan kita carry grieving tu sampai sekarang. Ataupun we probably become a victim of abuse, be it physical abuse, be it emotional abuse, be it sexual abuse masa kita kecil-kecil dulu, atau mungkin dekat asrama, dan menyebabkan kita carry that emotional baggage sampai sekarang. Dan apabila ada trigger, ada stressor daripada family,
daripada tempat kerja ataupun internal demand. Kita rasa aku perlu jadi orang yang hebat, aku ada responsibility yang tinggi, aku ada banyak obligation, aku ni selalu gagal. Berbanding dengan orang lain, banyak internal demand dan juga external demand, ya. Ada external stressors, lepas tu ada internal demand pula daripada diri sendiri, dan cara kita perceive benda tu, cara kita pandang event tu, cara kita pandang diri kita sendiri. Yeah, the way we perceive about external events, the way we perceive about ourselves, ini semua akan bertukar menjadi simptom yang berbeza bagi setiap orang. Ya, ada orang simptom dia sakit perut. Mungkin dekat bahagian perut dia kurang, mungkin ada masalah dekat bahagian perut dia. Ada simptom dia pula lebih kepada behavior. Simptom dia bila stres je tidur, ya, sebab mungkin sebelum ni itulah yang working, itulah yang efektif pada dia, ya. Dan apabila simptom-simptom stres ni terjadi dan tidak dirawat ataupun tidak kita manage properly, dia akan bertukar menjadi illness yang pelbagai. Ada yang jadi physical illness, yang contohnya ada yang sakit eczema, ada yang hypertension, ada pula yang jadi mental illness, contohnya anxiety disorder, depressive disorder dan sebagainya. Ini adalah hubung kait bagaimana stres tu terbentuk. Dia bukan baru berlaku semalam, ya. Dia bukan semalam kena marah dengan bos ataupun bukan semalam dapat deadline, tiba-tiba hari ni kita dapat stres. No. It was accumulated daripada kecil, ya. Macam mana kita belajar coping skill dulu, macam mana lifestyle kita sehari-hari, how is our genetic predisposition, how we perceive the external stressor, ya, how we perceive the internal demands, itu yang menyebabkan terbentuknya stress symptoms, anxiety symptoms, dan if it is not coped properly, managed properly, it may become bigger dan jadi illness. Okay, I would like to stop here for a while. Dan kita ambil masa untuk berehat sekejap, lebih kurang Encik Lukman, berapa minit yang kita perlu kita boleh bagi? Encik Lukman ada ke tak ada dengan kita? So berapa minit agaknya kita boleh bagi? Dalam 10 minit agaknya okey tak? Untuk kita stretching, untuk kita tengok anak kita yang tengah PDPR, untuk kita jalan-jalan sekejap, minum air ke apa ke? Boleh ke? Okey. Boleh, so kita akan kembali belajar pasal stress and anxiety ni lebih kurang pukul 10.15. Ya? Okey.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sorry ya, Brother Lukman, some It's okay. technical issues. Dah okey ke? Okay, tak apa. My PowerPoint has some issues, but I will use other PowerPoint. Okay. Alright. Okay, so let me share with you my PowerPoint ya. Okay. Okay, sebelum tu doktor. Yep. Sorry. In case Waalaikumsalam. In case is someone Nak tanya? slide boleh ke? Macam mana? Kalau ada yang nak slide macam mana? Slide nanti later on. Okay. Okay. Right so saya share balik saya punya screen ya. Lepas tu kita akan masuk ke Mentimeter pula. Okay. Okay, nampak tak saya punya slide sekarang ni? Nampak Okay. Tadi kita dah belajar sikit nak faham macam mana how do we have certain stress responses, and as I have informed previously, saya memang sengaja tak membesarkan dulu slide ni because I would like to bring all of us to the Mentimeter after this so senang nak move to Mentimeter. Just to recap a bit, the way we react to stressor, the way we react or response to certain external event kita punya stress reactions, kita punya anxiety, bukan dia berlaku secara tiba-tiba satu malam. Semuanya bermula daripada macam mana kita dah diajar ataupun belajar coping skills, our lifestyle, healthy lifestyle ke ataupun not so healthy lifestyles ke, ataupun kita punya past experiences ada ke mengganggu cara kita cara pandang kita terhadap sesuatu dan menyebabkan kita rasa stressful easily. Ditambah pula dengan stressor, external stressor, dan juga kita punya internal demand kita yang menyebabkan simptom stres, dan juga possibly ada setengah orang dia sampai simptom sahaja, tak masuk sampai illness tapi dia maknanya dia disebabkan ada banyak faktor-faktor, ada banyak variable lah orang kata So sekarang because our current topic is on work stress and anxiety, I would like to focus on the work stressor apakah stressor ataupun penyebab-penyebab yang mungkin boleh menjadi faktor-faktor stres kepada pekerja-pekerja, kepada kita ni lah, pekerja-pekerja UIA ni. So sekarang saya nak jemput semua orang untuk engage again with me using Mentimeter So I'm going to stop sharing and now I would like to move to the Mentimeter. I have prepared an engagement session. Okay, using Mentimeter. Okay, let me copy the link so that I can share with Brother Lukman. Kenapa dia tak nak masuk pula ke? Nope, not that one. Okay, saya kena stop share lah dulu. Barulah saya boleh share the link. Okay, itu Brother Lukman. The link to the Mentimeter. Okay, so sekarang saya akan buka balik saya punya Mentimeter. Share the screen. Okay, seperti yang ada dekat on the screen, on the Mentimeter. There are so many stressors of workplace, but I only chose 7. And it is quite general in nature. If you learn from industrial and organizational psychologists, my friend in the Department of Psychology, such as Dr. Rohaya, Professor Dr. Shukran, they may be able to classify these workplace stressors better. Or in a more detailed way lah. Tapi untuk purpose hari ni, okay, saya hanya kategorikan our workplace stressors tu kepada 7. Contohnya heavy workload ataupun long hours. Ni zaman-zaman MCO ni kan macam tak ada barriers kita punya kerja ni kan, malam pun buat kerja ke. So heavy workload and long hours are considered one of the very common workplace stressors. Unrealistic demands. Kita punya
job description lain tapi diminta lain ke, ataupun deadline tu tak realistik ke, baru minta hari ni tapi sebenarnya nak semalam ke, ya. And then change is very common in any organization, pertukaran bos, pertukaran pekerja, dengan siapa kita patut report dan sebagainya. And organizational change in our workplace also may contribute to our workplace stress. Ya, dan career and job ambiguity. Contohnya kita tak tahu di masa akan datang ke mana lagi kita boleh melangkah ataupun kita boleh being promoted. Lepas ni apa, ya? Dan kita punya job description tu pun sometimes maybe very ambiguous, semua benda kita kena buat ke, ya, and it may become one of the stressor for us, ya. And dah ada dah orang ni, boleh teruskan. Saya sambil-sambil saya explain ni, siapa nak rate dia punya workplace stressors, jemput, ya. Lack of recognition, dah buat macam-macam dah, tak ada apa-apa pun, tak dapat apa-apa pun. So I know that we work for Allah. I know that we work as a Muslim, kita dah dibayar gaji dan kita nak menjadi orang yang ikhlas, ya. Tapi based on empirical research, if we get recognition for what we have done, ya, it may motivate us further, ya. Walau bagaimanapun, kalau kita boleh mengikhlaskan diri, of course ianya lebih baik, but it doesn't mean that when we make ourselves sincere and ikhlas, it doesn't mean that the employer should not recognize us, ya. Okay, poor interpersonal relationship, not only between us and our superior, our interpersonal relationship with our friends may also affect our workplace satisfaction, ya, the quality that we have in our workplace. Dan kalau tak okay, ada poor relationship among our colleagues, kan, ini tak kena, itu tak kena, boleh jadi stressor dan boleh menyebabkan ada workplace work stress dan anxiety. Harassment. Harassment ni jangan ingat sexual harassment sahaja. Harassment kena tengking pun harassment sebenarnya, ya. Being discriminated because of color, because of gender, because of status, that is also harassment. Sama ada secara direct ataupun indirect, ya. Dan I just want to share with you that sometimes I also and for the past how many years, yeah, I've been with UIA. I think, yeah, around 14 years, yeah, I've been with UIA. Only recently I have experienced harassment, and it is a real harassment from someone, and it is really demotivating. And but we know that in IIUM we have ombudsman, we have legal office, and this is where we can bring the matters or escalate the matters whenever that we feel we are being harassed, ya. Tak perlu tunggu sampai sexual harassment, ya. Bila ada orang online harassment, belittling us, ya, tulis macam-macam dekat email, and we feel harassed, we probably can escalate that to the higher authority yang boleh bantu kita untuk selesaikan perkara ini dengan baik. Okay, so dah lebih daripada 50 orang yang engage dengan saya. Seperti yang saya jangkakan juga, ya. Seperti yang saya jangkakan, heavy workload ataupun long hours is considered the first current workplace stressors di UIA, and it can be due to so many lah. Yeah, because of the current scenario of work from home, yang tak ada clear boundary. There's so many things happening at home while we are doing our work. Yeah, macam saya, another stressor for me, suddenly my slide corrupted.
interested, luckily I ada simpan some of other slides, So these are again stressors, benda yang kita tak jangkakan berlaku. Unrealistic demands, again, it's from our perspective, it can be an unrealistic demand from the perspective of our employer or superior that may be considered as realistic demands. So where is the common ground for us, for both superior dan juga kita ni sebagai pekerja, untuk tengok ada common ground apa yang consider as realistic. Only through communication, genuine, sincere, transparent communication, kita mungkin boleh define apa itu realistic demand, apa itu unrealistic demand, kalau berkaitan dengan deadline, baru minta hari ni tapi sebenarnya nak semalam, sebenarnya saya nak semalam, kita pun rasa dengar macam adakah ini satu lawak ataupun apa, kan? Jadi kadang-kadang itu pun menyebabkan geramnya, menyebabkan kita rasa stres, Okay, yang ketiga adalah career and job ambiguity. So, because this is the workshop is organized by MSD, Brother Luqman and also Madam Puan Atira. So, this is a real data. And I'm not sure those who are currently watching from the YouTube probably, or I can consider that majority of them are UIA staff lah, ataupun all of them are UIA staff, jadi we have about 62 responses at the moment. Brother Luqman, how many people online, Zoom dan juga YouTube? Currently 161 YouTube 161. and Zoom 94. Okay, alright. Kira ramai lah tu, kan, almost of course not 300, but yalah, below than 300. Dan yang respon pada kita hari ni buat masa ini adalah 65. But this is a real data, and I hope that the responses are genuine, something that probably MSD can take into consideration lah. MSD MSD pun pekerja juga, kan? I believe that you may also have similar stressors dan berbandingan kami, you all pun ada stressors, you all jugalah, tapi boleh tengok dekat sini yang mana yang mungkin kita boleh utamakan. But of course this is only for 66, we cannot generalize it, but this is I believe this is a nice data and important data for us to look into, dan kita masih lagi dapat tengok orang tengah jawab Mentimeter tu. Okay, thank you so much for everyone. So we know that our workplace stressor, the first rank goes to heavy workload or long hours of work. I consider that as one of stressor for me to since 1 year ago, because I consider that is very we are very fluid. Our role at home is very fluid. Sometimes we play a role as a worker, sometimes we play a role as a wife, sometimes we play a role as a mother to my children, a mother to my kitten. That is also important for me. Sometimes this exchange of role, the demand to be very fluid, untuk bertukar-tukar ni kadang-kadang rasa macam stres. Okay, thank you so much for your sharing. So I would like to go back to our slide. Nak tengok apa lagi yang kita ada. Sebentar Okay. So sekarang kita nak tengok daripada stresor ni, dia jadi stres dan kita akan ada consequences-nya. Okay, kita nak tengok consequences-nya apa. Okay. Start from the current slide. Okay, so we've learned about how stress is being developed
and how stress can be maintained. Ya, kalau tidak ada coping skills, tak improve our lifestyle, our stress will be maintained from symptoms. It will be changed to illnesses. And the consequences of stress, yang macam tadi saya cakap, kadang-kadang dia boleh jadi illnesses. Dan the consequences of stress, kita boleh bahagikan kepada 3. Inilah slide yang dah korap tadi tu. Dalam original slide ada tapi tak ada dalam slide yang sekarang, ya. Walau bagaimanapun saya akan terangkan. Ada 3 consequences of stress. Yang pertama terhadap individu tu, iaitu kita lah. Ya, yang kedua terhadap kita punya family atau kita punya family, orang yang terdekat. Ya, yang ketiga adalah the consequences of stress to our organisation, our workplace. Okey, dari perspektif consequences of stress on individu, kita boleh bahagikan kepada physiological symptoms, we can divide it into psychological symptoms and also behavioral symptoms. Yeah, so these are the 3 consequences of stress terhadap individu. It can be physiological, it can be psychological, it can be behavioral. Nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Dari perspektif, sebab kita sekarang tengah belajar pasal work stress, so saya nak masuk sikit dari perspektif organisation. The consequences of stress terhadap organisasi kita, terhadap tempat kerja kita adalah yang pertama, absenteeism. Bila kita simptom dah bertukar jadi illness, sama ada physical illness ataupun mental illness, kita ada possibility untuk absent again and again, ya, sebab kurang sihat. So kita absent, ya. Jadi absenteeism ni mudahlah untuk kita kira berapa hari kita MC dan sebagainya. And of course, bila kita absent banyak hari, dari perspektif organisation, dia ada loss of productivity. Ya, so semua tu boleh dikira lah, loss of productivity, kerja tak siap dan sebagainya. Okey, selain pada absenteeism, kita ada apa yang kita gelar sebagai presenteeism. Presenteeism maksudnya kita ni datang pergi kerja. Kalau sekarang work from home, contohnya sekarang ni kita kat depan screen. Tapi kita punya fikiran menerawang, kita tak buat kerja, kita stare our screen, ataupun kita disebabkan kita stres sangat, kita cuba deviate our stress dengan tengok movie-movie, ya, lepas satu movie, lepas satu movie, tak habis-habis movie, ya. Jadi kalau sikit mungkin jadi coping skills yang healthy, yang helpful. Tapi macam saya, kadang-kadang bila saya dah sangat stres kan, dan saya tahu yang saya sangat stres apabila bukan tanpa disedari, tapi daripada satu siri kepada satu siri yang lain. Dan saya tahu yang sebenarnya aku ni setengah stres. So aku tak nak face that. Aku tak nak cope it more healthily. Aku tukar daripada satu stres ke satu stres yang lain. Dan kadang-kadang benda tu berlaku especially masa hari Sabtu dan Ahad. Mungkin dia tak mengganggu kerja, tapi dia mengganggu hubungan saya dengan keluarga saya. That is what we call presenteeism. Dia datang tapi kerja tak siap, kerja tak buat, fikiran menerawang, rasa tak motivated untuk meneruskan kerja. Okay, seperti yang saya cakap tadi, because I'm from clinical psychology and I would like to focus this on the individual consequences. Yeah, in the future, I would like to suggest MSD, kalau boleh panggil orang industrial and organizational psychologists, probably kita boleh belajar stress from the perspective of IO or industrial and organized psychologists, industrial and organizational psychology dengan lebih cantik lah. Yeah, so sekarang saya nak move to the consequences of stress on individual. Dari segi fisiologi, fizikal badan kita, bila kita stres, macam-macam boleh jadi. Yes, contohnya saya tak segan untuk kata saya pun stres sebab saya pun manusia biasa. Saya pun ada amigdala, saya ada hypothalamus, saya ada pituitary gland. So saya adalah orang yang normal. Saya ada all that minor organs in my body. Jadi saya tahu bila saya stres,
dengan kerja, saya punya kulit akan bagi tahu saya, Hanom, you are stressed. Dengan menggunakan apa dia bagi tahu saya stress? Dengan menggunakan reactions towards my skin. Ya, my skin will develop eczema. Ya, saya pernah kerja dalam satu organisasi sebelum saya masuk UIA. Saya pernah kerja dengan Petronas. Petronas has sponsored me previously, and I was young that time. I probably have not enough coping skills pada ketika itu. Saya sangat stressful, ya. Bukan salah Petronas, bukan salah saya. Cuma masa tu saya muda dan mungkin saya tak cukup coping skills, dan mungkin saya yelah, saya tak tahu cara yang sesuai untuk manage my stress that time, and I couldn't stay longer there, and then I moved to UIA. Ya, of course, dekat UIA pun bukanlah tidak stres, ya. Stres tu ada di mana-mana. Jadi bila saya stres, my skin will say to me. Say tu bukanlah dia bersuara kan. Kalau dah sampai dah dengar skin tu bersuara, kita kena jumpa doktor lah, ya. So my skin will develop eczema, and I know that I am currently stressed. Ya, apart from kalau kita ada makan yang tak menentu lah, tapi jenis makan saya agak jaga. So saya tahu yang this is a stressful event. Ya, I am currently in a stressful state. So my skin will tell me that I'm eczema. Some people may have different symptom, ya, such as dia pening kepala sampai migraine, ya, ataupun ada orang dah mula botak kepala dia. Ada orang sakit-sakit dekat sini, sakit-sakit yang berpanjangan dekat different parts of our body. Ada orang sakit perut memanjang. Kadang anak kita kan, dia stres tapi dia tak tahu nak cakap, dia tak pandai guna perkataan stres, dia tak pandai, they may not have enough vocabulary to say that I'm anxious, mom. Dan kadang-kadang dia tak cakap pun, tapi dia cakap dari segi badan dia selalu kata dia ada sakit perut, ya, ataupun dia develop ulcer. Kita pun maybe develop ulcer, dan kadang-kadang tak pernah ada breathing difficulty, tiba-tiba develop asma. Masa saya buat PhD dulu, saya tak ada asma, saya tak ada history of asma, tapi of course my siblings ada, ya. So because of the genetic predisposition, dan pada saya masa saya buat PhD tu tengah dalam menulis, ya, nak habiskan penulisan saya sangat stres, saya batuk-batuk, dan doktor kata you have some symptoms of asthma, Jamila. So dia develop, and luckily I know that, dan saya terus tak buat intervention lah. Saya belajar macam mana nak buat ni, exercise ke, buat breathing ke, apa ke. Dan itu yang kita nak tahu tu. When we know the consequences of stress, when we know the symptoms of stress, oh, this is symptoms of stress. Dia terus activated, ya, kita punya prefrontal cortex ni. Our CEO dekat otak ni activated, dia bagi tahu this is a symptom of stress, so let's deal with it. Yeah, so this is the consequences of stress physiologically. Now let's move to psychologically. Bila kita kata psychologically, it involve our cognitive processes, cara kita berfikir. It involve how we feel. It also involve how we act. That is psychology. Yeah. So kalau kita tengok on our screen now, alhamdulillah, sendawa pula. Okay, kalau kita tengok on our screen now, the symptoms in terms of cognitive, ya, ataupun cara berfikir, ya. Kalau orang tu stres, kadang-kadang dia cepat-cepat lupa. Dulu dia tak jenis lupa-lupa, tapi sekarang dah cepat lupa. And I realise that for the past 1 year ni kan, bila kita tengah MCO lah, CMCO lah, macam-macam lah, PKPB, ya, macam-macam terma yang ada sekarang ni. Jadi saya perasan saya cepat lupa. Saya cepat lupa. Deadline pun kadang-kadang macam Allah, ataupun deadline tu terlalu banyak, ya. Susah nak concentrate, poor judgement, ikut perasaan je, kita tak dapat nak buat
keputusan yang rasional, kita cepat sentap, itu sentap tu emotional, ya, dan kita tengok benda tu negatif aja, seeing only the negative, semua negatif, sampai kadang-kadang orang kata kau ni negatif sangat lah, kau ni pesimis sangat lah, orang sekeliling kita pun boleh nampak yang kita ni negatif, ya. Kita punya fikiran tu macam laju sangat, very race. Tadi kan kata ada orang yang dia cakap pasal racing thoughts kan, fikir banyak sangat, ya, dan dia constant worrying, risau macam memanjang. So these are the cognitive symptoms of stress. Ya, some of it is actually cognitive symptoms of anxiety tu. Dia bercampur-campur. Ya, okey. Yang kedua dari segi emosi, bila cakap pasal emosi, cakap pasal perasaan lah. Kita moody, kita ada mood swing ke, sekejap okey, sekejap tak okey, triggered sikit tak okey, sampai orang tak tahu, macam kadang-kadang orang pun takut dengan kita, macam kalau salah cakap, dia sangat sensitif sekarang ni. Pernah dengar tak? Ya, ataupun kita cakap dekat orang macam tu kan, kita short temper, cepat nak marah, kita sukar nak relax, kita rasa macam overwhelmed sangat, macam rasa tak tahulah rasa apa, tapi rasa macam penuh sarat dengan emosi yang tak best. Ya, ataupun kita rasa lonely, kita rasa isolated, especially loneliness and isolation ni tak bermakna kita physically lonely, walaupun kita ada keluarga dengan kita, kawan-kawan sekerja dekat rumah rumah sewa, yang bujang contohnya, ataupun yang jauh daripada suami atau isteri masing-masing. Loneliness ni tak semestinya bila tak ada orang dekat sekeliling. Loneliness ni adalah internal state. Walaupun ada orang sekeliling, tapi kita rasa sunyi, kita rasa sepi, kita rasa bersendiri saja. We feel isolated, kita rasa macam tak ada orang, tak ada orang kisah, ataupun kalau ada orang kisah pun kita rasa kita elok-eloklah seorang-seorang. Dan especially masa MCO ni, yang jauh daripada suami, yang jauh pada isteri, yang jauh pada mak ayah, dan mak ayah kita dekat kampung yang mungkin berseorangan, tak ada anak-anak lain, diorang mungkin akan ada this loneliness. Ya, dan mungkin kita akan fall into a depression state or general unhappiness. Kita rasa sad, memanjang. Ya, so that is emotional symptoms of stress. The behavioral symptoms of stress, we can eat more or eat less. Tadi macam ada masa kita buat what we call that, the Mentimeter kan, ada yang kata makan. Ada orang bila dia stres makan banyak. Ada orang bila dia stres makan sikit. So bila makan banyak, berat badan pun meningkat. Berat badan pun meningkat, dah pula rasa guilty, rasa tak selesa kat badan, masuklah dalam vicious cycle. Ya, ada orang berat badan dia mengurang dan dia jadi kurang tenaga, fatigue, tak boleh pula nak buat kerja. Dari segi tidur pun sama, ada orang terlebih tidur, ada orang terkurang tidur. Ya, terlebih terkurang ni lah, itu adalah symptom of stress, symptom of anxiety. Dan kita lebih suka menyendiri, kalau boleh macam tak nak jumpa orang lah. Tak nak jumpa orang, kita rasa macam orang tak faham kita, ataupun aku lebih suka menyendiri, ya. Tapi kita kena belajar untuk bezakan menyendiri yang healthy, menyendiri yang tak healthy. Menyendiri yang healthy, contohnya kita ada mihrab kita sendiri, ya, ataupun space untuk kita beribadah, itu mihrab kita, dan kita dekat situ kita bertafakur, dekat situ kita buat kita punya kita panggil kita punya, kalau dalam bahasa psikologinya kita bermeditasi lah, ya. Tapi ada orang tak suka perkataan meditasi tu. Kita bertafakur dekat situ. Apa perkataan yang kita gunakan kalau kita pergi masjid atau surau dan duduk sorang-sorang tu? Tiba-tiba saya lost word pula. Brother Luqman ataupun kawan-kawan kita yang lain. Istighfar. Bukan istighfar. Kita duduk sorang-sorang. Bulan puasa kita selalu buat. Iktikaf. Beriktikaf. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Muhasabah. Muhasabah. Dengar suara orang. Muhasabah, ya. Muhasabah beriktikaf. Marah ke tu?
itulah dia tak, jangan don't do mind reading. Saya rasa dia tengah bermotivasi tu. Stress. Tak marah, sayang. Okey. Okey. Nak jawab ke tak tu sayang tu? Okey, beriktikaf. Ya, dekat rumah kita ada mihrab kita kan, kita beriktikaf dekat situ. Iktikaf. Iktikaf. Oh, minta maaf salah sebutnya tu. Iktikaf. Okey, kita isolate ourselves untuk kita beriktikaf bersendiri supaya kita boleh bermuhasabah menyendiri, ada space untuk diri sendiri orang nanti kita ceritalah, nanti hujung-hujung nanti saya ada banyak cerita pasal iktikaf tu ya. Okey, procrastinate ataupun sengaja tak nak buat kerja, lantaklah. Ni ada orang yang jenis anger kan. Dia macam lantaklah kau, nak jadi apa pun jadilah, tak pernah jadi apa-apa pun kan. Dia procrastinate atau neglect dia punya responsibility. Seperti dalam video tadi kan, Scientific American tu, daripada stress, anxiety, depress, kadang-kadang boleh jadi addiction. Ya, ada orang menggunakan bahan-bahan terlarang ya untuk remain calm. Ya, ada orang menggunakan rokok, ada orang menggunakan weed, na'udzubillah min zalik, ada orang menggunakan darah-darah sintetik, ada orang menggunakan alkohol. Saya tahu kita ni di IUM, International Islamic University Malaysia, tapi kita semua manusia. Ya, dan ada orang yang menggunakan bahan-bahan terlarang ini untuk remain calm ya. Jadi kalau ada orang yang kita kenal berkelakuan seperti ini, daripada kita judge dia, kita mungkin boleh untuk bertenang-tenang dan bantu dia untuk manage symptom of stress dengan lebih baik. Kalau kita tak tahu nak share macam mana, it's a lot better to tidak aggravate ataupun tidak menerukkan keadaan lain ya. Tak menerukkan lagi keadaan itu dengan being very judgmental ataupun mencaci, mencerca, menghina ya. Kadang-kadang itu tak efektif ya. Dan ada orang dia punya stres sampai kita boleh nampak dia asyik ni asyik gigit-gigit kuku ya. Kadang-kadang dia habit tapi kadang-kadang itu adalah symptom of stress dan juga anxiety. Tengok-tengok anak-anak kita ya. Anak saya ada seorang tu yang selalu macam tu, dan saya memang nampak dia ada trait yang kalau tak diajar coping skills yang betul, mungkin boleh develop banyak anxiety symptom. Dia bermula mungkin dengan nail biting, tapi dalam fikiran dia mungkin banyak benda yang anxious ya. So kita kena belajar-belajarlah coping skills yang elok untuk diri sendiri, so that we can teach our children, we can teach our colleagues, we can share with our colleagues ya. And probably we can share also with our superior. So this is the symptoms of stress. Kalau kita belajar symptoms of stress ni, kita tahu symptoms of stress ni, especially kita tahu, ni aku punya symptom of stress secara kognitif. Ini aku punya symptom of stress secara emosi. Ini aku punya symptom of stress secara tingkah laku, behavior. Kita tahu kita akan belajar apakah coping skills yang sesuai untuk kognitif, apakah coping skills yang sesuai untuk emosi, apakah coping skills yang sesuai untuk behavior, apakah coping skill yang sesuai untuk physiological symptoms. Ya, itu kita akan belajar sekejap lagi Okey, sekarang saya nak stop sharing dan saya nak jemput lagi sekali untuk engage bersama saya guna Mentimeter. Okey, sekejap ya, saya share dulu. Saya share dulu the link here. Okey, dah ada soalan dekat situ daripada Fida, nanti saya jawab ya. Sekarang kita engage dulu, nanti bila ada question masuk question and answer, Brother Luqman will remind me to take the question. Okey, sebentar ya kawan-kawan. Okay, let me share the next engagement that I would like to to have with you. Okay, so now we have learned through few slides previously that there are
different category of stress symptoms, be it physiological, be it cognitive, be it emotional, be it behavioral. Physiological tu lah yang macam sakit-sakit fizikal tu kan, macam eczema. Kognitif tu macam fikiran terganggu, susah nak buat keputusan, lupa-lupa. Emosi ni macam kita punya mood tu asyik marah je ke, sedih ke, risau je memanjang ke, ya. Behavioral, terlebih tidur, terlebih makan, terkurang tidur, terkurang makan, tak nak buat kerja, menyendirikan diri kita, baring aja ke, tak buat apa-apa. Okay, so boleh tak share dengan saya, baru seorang saja yang share. Ini orang ni yang share ni dia sihat, yang tadi tu semua satu, physiological satu, kognitif satu, emotional satu, behavioral satu. Tapi sekarang kita dah ada berapa orang Kita dah ada lebih kurang 3 orang yang engage. Okay. So skala sekarang dah bertukar-tukar dah. Jadi kita tengok dah ada 7 orang. So tengok jika dibandingkan antara keempat simptom stres ni, kelihatannya physiological symptom tu yang paling tinggi buat masa sekarang lah. Only 11 people, 13. Sekarang yang mendahului carta adalah emotional symptoms of stress. Ya, rasa sugul, rasa sedih, rasa risau, irritable, moody, sensitif, sentap, ya. Okey. Okey, ada 26 orang dah yang engaged. So apa yang tertera di skrin adalah mean score lah, skor purata untuk mereka yang engage, ya, yang jawab. Okey. So secara emotional, ya, ramai yang ada simptom emosi lah bila kata pasal stres. Because stres itu sendiri memang salah satu respons emosi, ya. Okey. Okey, kognitif ada 4.2. Walau bagaimanapun very high dekat sini adalah, tak silap saya bagi 10, ya. Dan kebanyakannya berada dalam pertengahan lah, 62 orang dah yang respon kepada Mentimeter ni, 65 orang, dan emosi mendahului, emotional symptom tu mendahului, dan ia bukanlah satu perkara yang luar biasa lah, sebab kita memang prone atau lebih mudah untuk merasa, ya, kita lebih mudah untuk bagi perhatian kepada apa yang kita rasa. Kita rasa tak selesa, kita rasa marah, itu yang macam paling mudah untuk kita capture, ya, berbanding dengan cognitive symptom, physiological symptom and behavioral symptom, yang ini mungkin memerlukan pemerhatian dan juga memerlukan proses education. Kalau kita tak belajar yang sebenarnya procrastinating, yang sebenarnya menyendirikan diri, yang sebenarnya binge eating, kan, buka je peti ais, grab, ataupun depan TV, grab makan, kan. Itu sebenarnya adalah ciri-ciri ataupun simptom-simptom, behavioral symptoms of stress, ya. Mungkin dulu kita tak tahu, kita tak perasan. Hari ini kita belajar. Cognitive symptoms of stress, seperti yang saya kata tadi, rasa macam cepat je lupa, sukar nak buat keputusan. Kalau dulu macam kita hanya perlu mengambil masa beberapa minit atau beberapa jam untuk membuat keputusan yang sukar. Sekarang ni macam aku tak tahulah, nantilah, aku tak nak lah, kita delay, kita procrastinate buat keputusan, ya. Dan physiological symptom, mungkin ramai di antara kita yang masih sihat, ya, secara tubuh badan, fizikal, dan disebabkan itu kalau kita tengok skornya tidaklah lebih kepada 5, ya. Yang lebih pada 5 adalah emosi. Okey. So nanti di hujung-hujung nanti kita akan belajar cara-cara coping skills yang sesuai untuk keempat-empat simptom ini, ya, insya-Allah, ya.
Okey, so sekarang saya nak keluar balik, saya nak stop sharing. Kita nak tengok apakah yang seterusnya ya. Okey, kasih saya masa sekejap. Saya nak tengok apakah yang saya perlu buat lepas ni ya. Okey, alright. Okey. Okey, saya share kembali saya punya screen ya. Nampak tak saya punya PowerPoint? Nampak stress in COVID. Okey, so saya nak kaitkan sikit stress and COVID ni lah. Tadi kita dah belajar pasal model, causal factors or risk factors of stress, stressors, symptoms ya, agak detail ya. Apa ni symptoms of stress dan juga stress terbahagi kepada dua, eustress, distress. Dan apa cerita stress during this COVID-19, during this MCO 3.0 yang kita dah tahu akan dilanjutkan, bukan akan dilanjutkan lah. Kita ingatkan maybe hari ni yang terakhir, even though many of us already know that based on the history, jarang lah ya MCO tu 2 minggu je kan. So the relationship of stress with work from home or work in the office. So sedikit history zaman 2019, zaman 2019 macam dah lama je. Akhir-akhir 2019 ya, kawan-kawan kita di Wuhan, China diserang oleh corona virus lah ya. Dan di Malaysia WHO consider it as pandemic masa awal 2020, dan di Malaysia kita started to have our MCO. Saya ingat lagi 18 hari bulan 3 2020 tu sejarah tu ya. Dan kami di KIR-KHS under leadership of Professor Dr. Shukran and also under leadership of Dr. Pamilia Lordonaden, saya punya colleague ya. Kita sama-sama buat satu community services, kita panggil dia sebagai impact ya, whereby we provide e-psychosocial support services kepada community of IUM. Dan bila benda ni pandemik, satu dunia mengamalkan benda-benda yang berkaitan dengan MCO lah, cuma dia punya severity or intensity sahaja yang berbeza ya. So kita ada MCO, kita duduk dalam rumah selama beberapa minggu ya, lebih daripada sebulan, dan disebabkan kita perlu mengasingkan diri kita, isolated ourselves, and we learn about 3C and 3W. Yeah, we need to isolate ourselves physically from people. And because of this isolation, sebagai manusia yang perlu bersosial, itu fitrah kita. Ya, ramai daripada kita yang terkesan. Ramai daripada kita yang terkesan dan jadi stres sebab being isolated. Bertukar rutin kehidupan seharian kita. Kita kena adjust dengan banyak macam-macam benda yang berlaku pada ketika itu. Walau bagaimanapun, saya sebagai lecturer, saya ingat lagi, Alhamdulillah, UIA pada ketika itu membenarkan pelajar dan juga lecturer pada ketika itu untuk adjust dan tidak ada kelas pada ketika itulah selama beberapa minggu. Dan pada ketika itulah kita orang sibuk untuk buat belajar pasal online class, buat material for online class. So ada masa untuk adapt. Alhamdulillah UIA memberi kita ruang untuk adapt pada ketika itu. Itu daripada perspektif saya secara personal ya. Untuk agree atau tidak agree, masing-masing ada opinion masing-masing. So because of this physical isolation, that we may also feel socially isolated, dan kita pula dipaksa oleh environment untuk bekerja di rumah. Walaupun anak itu comel,
Ya, anak tu kan comel kan, anak kucing saya pun comel. Tapi ini probably one of the stressors juga ya. Ayah tu kan, saya tak dapat cari gambar orang Malaysia. Kalau nak cari gambar orang Malaysia kena bayar. So saya ambil yang free sahajalah dekat Pexel, gambar orang putih. Tapi saya rasa ini adalah benda yang kita semua lalui, sama ada perempuan ataupun lelaki yang bekerja di rumah, sekejap kena jadi cikgu, sekejap kena jadi mak ayah, sekejap kena jadi pekerja. Ya, sambil-sambil tu meeting pula tu. Kan? Dan ini menambahkan stresor kepada kita. Ya. Sekejap dan yang yang ada baby tu, kalau dia menyusu badan, isteri pula kena jadi frontliner. Ya, isteri pula dia kena jadi frontliner, menambahkan stres. Isteri dekat tempat kerja pun stres, tengah fikir apa suami buat dekat rumah. Yang suami kalau pergi bekerja dekat tempat kerja pun tengah fikir, menyinga ke isteri aku di rumah tu dengan anak-anak. Ya, masing-masing tahu, masing-masing punya pasangan masing-masing. Dan these are the relationship between stress and also the stressors that we are currently facing during COVID-19 pandemic and due to the lockdown. Yeah, by understanding the stressor, by knowing the stressor, by acknowledging that sometimes kita punya ahli keluarga yang tersayang tu lah stresor kita, ya. Bukan negatif ya, bila kita fikir macam tu. Dia kadang-kadang bila kita acknowledge yang this individual may become a stressor to me. So now I need to know how to problem solve. Tapi kalau kita tak acknowledge that this and that, the environment, the individual are contributing factors to our stress, or in other words stressor, kita akan neglect it. Macam biar je lah, kita tak akan proactively manage it. Ya, so mengenali stresor, mengetahui symptoms of stress membuatkan kita punya prefrontal cortex ni, ya, the CEO of our brain bersedia. Okay, I've learned something new today and I need to actively cope with it. And during this MCO, masa pandemik ni kan, dah setahun lebih dah. Setahun 3 bulan lah kita ni MCO ni kan. Walaupun bukan full lockdown ke apa ke, bertukar-tukar termnya, I can perceive that things happen too fast. Macam rasa macam semua benda nak kena bergerak dengan laju. But remember, the word semua yang saya sebutkan tadi tu pun sebenarnya contributing factors to stress. Betul ke semua benda kena cepat? Tapi kalau kita perceive it as semua benda kena cepat, things happen too fast. Baru minta hari ni petang pukul 6 malam, something usual kan? Kadang-kadang kita ada meeting petang-petang, ya tak? Kadang ada meeting malam-malam, kadang-kadang ada meeting Sabtu Ahad. Ya, hari ni minta petang, besok nak kena sediakan. Things happen too fast. And when things happen too fast, remember badan kita tadi tu dia nak kena pump epinephrine. Ya, bila dia pump epinephrine, tiba-tiba dia anggap benda tu sebagai life-threatening event. Dia akan rasa seperti this new deadline sebagai life-threatening. Kortisol keluar kepada badan. Dia walaupun dia buatkan kita cepat, tapi kalau kita berterusan berada dalam stressful condition tu, badan kita akan cepat letih, badan kita akan cepat rasa stres. Sebab kortisol ni bila dia pump into our blood kan, kita memang sharp pada ketika itu. Ya, sebab sebenarnya guna kortisol tu untuk kita lari dengan pantas supaya kita boleh keluar daripada life threatening event tu. Kalau ada ular ke, kalau ada anjing gila yang kejar kita ke, kalau ada beruang ke, tiba-tiba saya duduk di Seri Gombak pada awal-awal MCO dulu ni saja advertisement, pada awal-awal MCO dulu babi hutan pun keluar. Ya, sebab saya tinggal dekat tepi bukit, ya, babi hutan pun keluar. Kalau babi hutan ni, itu life threatening. Janganlah pula pergi keluar kata you are not stress factor, ya. Tapi kalau deadline, kalau kerja-kerja kita dekat tempat kerja kita ni kan, when we perceive it wrongly, we consider that
I must do it fast. I must do it fast. Tak sempat nak bertenang, tak sempat nak relax. Ya, there are so much uncertainties. Tiba-tiba saya rasa macam sangat bersemangat pula kan. Mungkin terlebih epinephrine ataupun cortisol level. So, I would like to remind myself to remain calm. Okay. Then with so many uncertainties, tak tahu ni bila nak habis MCO ni. Saya nak balik ke Kajang ni, nak jumpa mak ayah saya ni. Yeah. With so many uncertainties, with so many things that we cannot predict. Yeah. Then there's so many things that beyond our control. And all of this formula, yeah, things happen too fast, so many uncertainty, tak boleh nak predict esok jadi apa, tak boleh nak control sama ada boleh hantar anak pergi sekolah balik ke tak ke, kan, deadline tu pula bukan kita yang control, bos yang control. Dan we live in a VUCA environment, ya. Saya rasa ini mungkin bukan pertama kali kita dengar perkataan VUCA environment, ya, tempat kerja kita. It's volatile. Environment tempat kerja kita, demand kita untuk cepat react quickly kepada changes, kepada perubahan yang unpredictable ni, whereby our workplace pun uncertain. Semalam lain, hari ni lain, esok lain agaknya. It's quite complex sebab nak menyelesaikan satu isu tu pula bukan seorang sahaja yang terkesan nak kena tanya orang ni, nak kena tanya orang tu, dah lah orang tu duduk rumah dan kadang-kadang tak angkat telefon. There's so many interdependencies. Tapi kita pula tahu dia pun tengah stres. Environment ni pula bertukar-tukar, kompleks, ya. Dan kalau 1 tahun yang lepas, probably the environment may be very ambiguous. Tapi dah setahun 3 bulan ni, I consider the environment that we are currently facing may become started to be more familiar to us. Started to be more familiar to us. Dan disebabkan ada sedikit familiarity dan kita dah ada experiences macam mana nak manage dia. Ingat tak video tu kata tadi, bila kita face our stress, kita become more resilient. Bila kita familiarize ourselves with the environment, expose ourselves to the VUCA environment again and again, kita take up sedikit stres, dan akhirnya kita boleh jadi resilient. Okay. Even so, I'm not undermining apa yang sedang dihadapi oleh kita semua ni. Because of the COVID-19, because of again we are facing MCO 3.0. Benda-benda ni bukan sesuatu yang ramai daripada kita suka lah. Walaupun kita boleh belajar-belajar, tengok work from home ni from a different perspective. Tapi again, it may also have some challenges. Contohnya macam saya cakap tadi lah, we need to be very fluid in terms of our responsibility. Ada orang yang dapat simpan duit masa work from home ni, tapi ada orang pula dah tiba-tiba jadi addicted towards online shopping. See, addiction but stress, membeli aja kerjanya hari-hari. Orang datang hantar barang kan. So because of this stress, because of this COVID-19, the external stressor that we have, the MCO, the work from home or being lonely at the workplace, because some of us need to still work in the office, we may be exposed to different reactions. Ada yang macam, well, it's manageable. Nasib baiklah MCO ni panjang, aku suka work from home. Ada yang macam tu. Ada yang memang, come on lah, menjerit, tak suka. Ada yang terkejut, ada yang menyampah, ada yang pening kepala, ada yang dah anxious. Yang sebelah kanan, nombor 2, dari segi row, kolom first dekat kanan, yang tu saya tak tahulah, macam happy je tu ke buat-buat happy, saya pun tak tahu. So we have a lot of reactions, and these reactions I would like to suggest to all of us to consider it as natural responses. Whatever that we feel now, whatever that we respond now is natural. Nothing wrong with our feeling.
nothing wrong with our emotion, because our emotion is a response to what is happening now. Ya, tak ada salah pun rasa stres tu. It's quite natural. The only thing now is how to help ourselves to remain calm, to maintain calm, even though that we are in a stressful situation. Jadi jangan salahkan diri kalau tiba-tiba kita rasa worry. Jangan salahkan diri kalau kita rasa macam takutnya, menyampahnya, bencinya, angry, ya. That are all responses and it indicates something. Dia nak bagi tahu kita, hey Hanum, engkau sebenarnya sekarang ni tengah stres sebab tu kau rasa macam nak mengamuk. Ya. So, kalau tidak ada emosi tu, sedar-sedar je pingsan ataupun diam dan akhirnya kena serangan jantung, kena na'udzubillah min zalik, ya. Eloklah kalau kita berbaik-baik dengan perasaan kita dan mengatakan yang this all are a natural reaction. These all are a natural response. So what should I do now to make sure that I can maintain healthy? What can I do now so that from angry, I can help myself to be more calm atau to act calmer. Okay? Alright. Okay. We actually have done with the first session, which is stress and anxiety. Yeah. So now I would like to take some questions from you. Sebelum kita berehat lagi sekali, ya. Sebelum kita berehat, jadi Brother Luqman nak pilih ke? Kalau saya pilih saya pilih semua, nanti sekarang kita tak terlambat pula rehat. Saya ada catat beberapa soalan. Ya. Yeah. Okay, boleh. Alright. Soalan pertama kadang kita tak nak pun fikir nak cepat semua benda. Tapi bila contoh nak buat sesuatu mesti secara automatik jadi gelabah nak buat dengan cepat. Dan kalau terganggu mesti marah dan stres. Kadang-kadang berpeluh dan geram. Macam mana ya? Saya juga pernah ada anxiety treatment 10 tahun yang lepas. Macam mana nak jadi lebih baik? Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Yang pertamanya, saya nak cakap terima kasihlah bagi soalan tu. Without that question, I probably will not share you this fact. Ya, sebab saya punya PhD was in anxiety, anxiety disorder. So I treated, I use CBT, cognitive behavior therapy, and also relaxation training. Tim kami ajar benda ni kepada pesakit anxiety disorder ataupun mereka yang mengalami anxiety disorder lah. Kadang-kadang setengah-setengah orang ada konotasi negatif kalau sebut perkataan pesakit tu. Okey, yang pertama saya nak share, kalau tengok World Mental Health Survey, bila saya kata World Mental Health Survey ni maknanya satu dunia lah. Ya, dia representative of the world. Satu orang daripada 8 hingga 12 orang mengalami anxiety disorder dalam hidup. So kalau kita ada lebih kurang 12 orang lah, kita ambil yang paling tinggi lah, 12 orang. Sekarang kita ada berapa orang? 200 lebih 250, 270 orang ya. Kalau kita tengok fakta tu, satu daripada 12 orang dalam satu-satu masa dalam kehidupan ni mungkin ada anxiety disorder. So saya nak bagi tahu the prevalent rate of anxiety disorder dekat dalam dunia ni memang tinggi. Dia bukanlah kes yang terpencil. Itu yang pertama. Dan nak bagi tahu yang kalau kita sekarang tak ada anxiety disorder, tak bermakna di masa akan datang kita tidak ada anxiety disorder. Contohnya kawan kita yang dah bertanya tadi, 10 tahun lepas dia mendapatkan treatment anxiety disorder. So daripada treatment tu mungkin dia belajar sesuatu dan berjaya manage. Seperti yang saya dah tunjukkan pada model of stress tadi kan, kita punya past experiences, our life history, setiap orang berbeza-beza. Bagi kita punya kawan ni tadi, dia memang dah ada anxiety disorder. So kalau ada anxiety disorder, apa trigger kalau tak continuously cope, ya, berusaha, sama ada kalau ada anxiety disorder itu kadang-kadang pergi jumpa doktor bagi makan ubat.
Ya, kalau perlu saya bukan medical doctor, saya bukan psikiatris, bukan saya kata semua orang kena makan ubat ya. Tapi salah satu coping strategies yang doktor mungkin bagi adalah makan ubat. Kalau sangat intense anxiety tu sampai tak boleh nak tidur, sampai panic attack dan sebagainya, sampai nafas laju ataupun tiba-tiba rasa macam nafas terhenti ke, sampai kita rasa panik ataupun sakit jantung tapi sebenarnya bukan sakit jantung, itu adalah panik. Itu dari segi yang pertama. Kalau kita stop makan ubat tanpa kebenaran doktor, ya. Kalau kita tak teruskan psychological treatment ataupun psychological coping strategies yang kita pernah belajar dulu dengan doktor ataupun clinical psychologist, tapi bila kita dah okey kita tak buat. Ya, bila kita dah okey kita tak amalkan. Contoh kalau dalam anxiety, kalau part of the intervention for anxiety disorders adalah yang pertama breathing retraining. Nanti kita akan belajar mindful breathing towards the end. Kalau kita tidak amalkan mindful breathing ataupun breathing retraining, kita dah tak buat dah relaxation training yang kita pernah belajar dulu. Kita dah tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Ya, kalau dulu kita berkira-kira juga orang yang anxiety ni nak ambil kopi, tapi sekarang kopi sebab apa nak kena berjaga ke apa kita bedal kopi. Ya, kafein ya. Apa-apa jenis kafein lah. Dan setiap kafein dia punya amount or dosage tu berbeza-beza kan. Jadi kita membedal, lepas tu tak jaga tidur dan sebagainya. Jadi benda-benda ni daripada dah kurang, dia akan boleh jadi bertambah. So jawapan saya kepada kawan kita yang bertanya ni, kita dah ada history of anxiety disorder. Kita pernah being diagnosed with anxiety disorder. Jadi kalau kita tak maintain intervention yang telah diberi, ya, kita lupa untuk maintain atau kita kata tak sempat, ya, saya tak boleh nak allocate masa. Jadi tidak mustahil untuk dapat anxiety disorder balik. Ya, sebab dia dah berada dengan kita dah lama ni 10 tahun lepas. Sebelum diagnosis saya rasa memang dah ada dah. Tapi lepas tu being diagnosed. Lepas tu with so many triggers nowadays, with MCO, with COVID-19 pandemic, with new organizational change, with new expectation. So ada banyak demand. Kalau demand ni banyak, kalau demand tinggi, sama ada external demand ataupun internal demand tinggi, tapi resources kita rendah. Ya, tak nampak okey, baru nampak. So kalau demand tinggi tapi kita punya resources, maksudnya kebolehan kita untuk menangani itu rendah, itu yang akan jadi stres, itu yang akan jadi anxiety. So kita nak kena tingkatkan. So demand dah memang tinggi ni tengah-tengah COVID-19 ni. So kita nak tingkatkan kita punya resources, coping skills kita supaya setara. Whatever demands that we have, kanan ni demand, whatever demands that we have, so our resources boleh cope dia. Our resources dia boleh cope, dia relax. Yes, I have a lot of things to manage, tapi aku ada skill ni untuk manage. Aku ada resources ni untuk manage. Aku ada suami, aku ada isteri, aku ada family, aku ada ubat, aku ada ini, that, this and that. Untuk manage. So, I'm not saying this is easy. For those who have anxiety disorder, the best thing is to continuously getting psychological treatment and medical treatment from your treatment provider. Doktor lah maksudnya. I hope that I have answer that question, Brother Luqman Untuk kawan kita yang bertanya tu, saya harap sedikit sebanyak terjawab lah Okey, baik. Jadi kalau macam tu sekiranya perlu dapatkan rawatan daripada hospital semula, dia perlu follow lah kan? Ya, dia perlu follow. Right. Don't worry, bagi yang rasa macam dia tak ada stress, tak ada anxiety tu, lepas ni kita nak buat profiling. Kita nak buat profiling. Nanti lepas ni tahu siapa yang ada stres, siapa yang tak ada. Saya tak tahulah. Diorang lah yang tahu siapa yang stres, siapa yang anxiety. So that will be our agenda after this. So stay tuned. Alright, sebenarnya kita ada lebih kurang 6 soalan sebenarnya. Jadi boleh saya teruskan kan? Okeylah, satu lagi sebelum kita rehat. Okay, satu lagi. Alright. Orang lain pun nak rehat kan? Okay, alright. Okay, another one. I had worse experience once with toxic people where I consistently feel stress and pressure for a long time. Due to that incident, I cannot write anything and think to do research whenever I feel stressed. I hope to overcome this situation. What should I do? And hopefully get advice.
Alright. So soalan ni adalah berkaitan, kalau saya dapat correctly, Brother Luqman, please correct me if I'm wrong ya. The situation is whereby in the person's life ada orang toxic lah, basically toxic people. Ya. Betul ke? Ada Betul. toxic people. Jadi bila ada toxic people around us, dia menyebabkan kita sukar untuk jadi produktif lah dalam research kita, nak menulis semua susah. Ya. Okay. So the definition of toxic people ni pun lain-lain orang, lain-lain lah. Tapi kalau orang tu dah menganggap orang yang lagi satu tu toxic, jadi this is what we call external problem. External problem. Kalau betul orang tu toxic ya, macam saya kata tadi, ada orang harass kita. Kalau orang tu harass kita, memang orang tu toxic lah. Ya, sebab tak ada sesiapa pun sebenarnya yang berhak untuk harass kita. Kita ni pun kalau ada anak, kita tak boleh harass anak kita. Tidak berhak kita untuk harass anak kita. Ya, mereka adalah individu lain, kita ada roles and responsibility, kita tidak boleh harass mereka. Ya. Bos tak boleh harass kita, kita pun tak boleh harass bos. Kawan sekerja tak boleh harass kita, kita tak boleh harass kawan sekerja kita. Cikgu, supervisor tak boleh harass anak murid. Okey, anak murid pun tidak boleh harass. Sama sebab kita individu ni semua sama. Ya. Kita ni semua sama. Walaupun masa bekerja kita ada roles dan responsibility yang berbeza. Jadi kalau orang tu memang in real life dia adalah toxic people, so it is a real problem. When it is a real problem, dia tak sama macam kita manage racing thoughts. Dia tak sama kalau kita manage benda yang problem di sini. Problem yang abstrak di fikiran. Ya, sebab problem yang macam internal ya, emosi, pemikiran, itu cara nak manage dia berbeza. Tapi kalau cara orang yang problem, orang sekeliling kita yang problem, contohnya selain daripada toxic people dekat tempat kerja, kita juga mungkin ada toxic people dekat rumah. Sebab tu berlakunya domestic abuse yang tinggi masa tengah MCO kan. Jadi so memang wujud toxic people, bukan saja di tempat kerja, di dalam rumah sendiri pun kadang-kadang ada toxic people. So when there is a toxic people, cara nak menanganinya kena real problem solving strategy. Real problem solving strategy melibatkan yang pertama untuk communicate face to face. Kita akan belajar dengan lebih lanjut lah nanti di hujung-hujung. Kita kena communicate face to face. Ya, the issue with communicate face to face, kadang-kadang dia bukan hari ni aku nak communicate assertively dengan these toxic people. Dia tak berlaku secara magic macam tu. Kalau kita orang yang mungkin ada low self-esteem, mungkin a yes person, mungkin kurang assertive. Nak jadi assertive, nak say no, nak being confident to say up front to that person, mungkin sukar. So kena berlatih-latih, nak kena berlatih-latih lah pula dulu ya, untuk bercakap secara assertive dengan that person yang bagi tahu yang I am affected by your behavior. What you have been doing is actually a harassment, for example. Yeah. So this is a real problem solving strategy. Yang pertama adalah effective communication skills dengan orang tu. Yang kedua adalah kalau tidak settle juga apabila bercakap dengan orang tu, kita kena bawa ke higher authority lah. Ya, kita kena bawa ke higher authority. Kalau di tempat kerja adalah higher authority, bos kita ke, kalau bukan bos kita lah yang toxic tu kan, bos kita ke, ataupun apa-apa agency. Ya, saya tak dapat untuk tidak tekankan pasal ombudsman, Prof Tahir punya office ya. Cuba tengok balik apakah fungsi ombudsman's office ni, dan mungkin kita boleh minta tolong diorang untuk jadi mediator ataupun moderator untuk problem yang kita hadapi ni. Kadang-kadang we have a lot of mind reading. Kita kata kalau aku buat macam ni akan jadi macam ni, kalau aku buat macam ni akan jadi macam ni. Nanti sekarang apa kita panggil tu, ukhuwah kita disrupted pula kalau kita buat macam ni. Well, kalau kita tak buat sesuatu, kita akan reinforce that toxic person's behavior. Dengan memutuskan rantaian
toxic behavior from that toxic person, baru kita boleh stop that toxic persons from continuously behaving toxically. Yeah, so kita kena stop. Memang akan ada consequences, but the consequences can be a starting point for a better you and a better environment. I'm not saying that, well, takkan jadi apa-apa. No, no. Based on my experiences, akan jadi apa-apa. But that jadi apa-apa, probably the starting point for you to be more self-confident, for you to be more self-assertive, for you to help that toxic person to become less toxic. Yeah, less toxic. And hopefully one day not toxic at all lah. Yeah. Dan memutuskan rantaian supaya that toxic person tak generalize to other people. Bayangkan kalau semua orang diam. Ya, kita banyak dengar kata-kata yang jadi zalim ni bukanlah orang yang zalim tu satu hal lah. Kan? Orang yang toksik tu satu hal lah. Tapi kita jadi zalim kepada diri sendiri dan orang lain apabila kita berdiam diri. Apabila kita tidak buat apa-apa. Jadi, doktor cakap senang, doktor. Saya tak cakap senang ya. Saya tahu ada banyak skill yang kena belajar. Yang pertama, assertive communication. Yang kedua, tengok-tengok dalam organisasi kita, manakah higher authority yang boleh bantu kita. Ya, escalate benda tu ke atas. Escalate benda tu ke atas. Dan prepare for the consequences. Calm yourself. The consequences when we remain calm can be a good starting point for us and also for so many other people. Tiba-tiba saya termotivasi pula lah Brother Luqman bila menjawab soalan ni. Bagus juga Okay. Dah tukar jadi motivator pula dah. Okay. Alright. So I know that there's so many questions and I love all the questions. But you know what? We have limitations in terms of time, ya. Dan saya perlu spacing. Saya perlu untuk berehat sekejap, dan saya perlu untuk allow you all berehat because this is one of the coping skills. Jadi apa-apa pun, marilah kita berehat. Boleh? Brother Luqman, 10 minit? Boleh, no problem. So kita akan masuk semula dalam jam 11.45 lah kan. Lepas tu, lepas kita dah buat scoring-scoring tu, kita boleh berhenti untuk masak lah. Boleh. Ataupun makan. Okay. Okay, makan sendiri-sendirilah. Okay, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, Assalamualaikum, Brother Lukman, Wassalamualaikum and warahmatullahi also wabarakatuh. others. Okay, all right. So now we are going to continue our session. I know that 10 minutes just fly away like that, kan? Bila kita rehat-rehat, laju je dia terbang. Barulah pergi sana tengok anak sekejap, dah terbang hilang 10 minit ya. Okay, alright. So sekarang saya nak share balik skrin saya ya. Okay. Okay. Pagi ni tadi kita dah belajar pasal work stress and anxiety. Ya, kita dah bagi tahu kita punya CEO of the brain, which is prefrontal cortex kita ni. Prefrontal cortex kita ni kita dah ajar dia. Okay, ini adalah eustress, ini adalah distress, ini adalah stressors, ini adalah symptoms of stress. Ya, dan kalau aku tak manage stress ni, dia boleh tukar jadi anxiety dan anxiety disorder dan depressive disorder, burnout dan sebagainya lah. Okay, so we've done with the education part, educating ourselves on what is workplace or work stress and anxiety. And I think we have done well. We have done it in a very detailed manner. Yeah, the beauty of one day workshop or more than one day workshop is kita boleh betul-betul belajar secara mendalam pasal topik tu. So now as a clinical psychologist kan, daripada training saya, dalam latihan saya, kami memang akan dididik untuk buat assessment, buat test lah. Ya, buat test, buat assessment supaya kita sama-sama tahu keadaan kita punya klien. So only by knowing the status of our client, only by knowing the status of ourselves, kita boleh plan apakah cara intervention yang sesuai, treatment yang sesuai untuk mental health status yang berbeza. Jadi sekarang kita nak move to the second part of our workshop, which is knowing ourselves. So, sekarang kita nak tahu, kita nak buat stress screening and anxiety screening and also general emotion screening. Ya, InsyaAllah kita harapnya kita laju sikit sebelum kita take a break. Kita settlekan juga kita punya keadaan our satisfaction rate sekarang ni on our workplace. Okay, let's move. Okay, we would like to do this exercise together. Dan this is where you need your pen or pencil and paper. Ya, sebab you need to write something lah. Yelah, kalau you all very techno savvy, you all ada iPad, tulislah kat iPad ya. Saya tak ada tablet. So tak ada nak tulis gitu. So mana-mana lah, asalkan boleh tulis lah. So are we now ready to do stress screening? Okay, diam tu maknanya setujulah ya. Diam tu maknanya ready ya. So siapa yang tak balik lagi ni, dia akan ketinggalan lah. Okay, stress screening. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan few items. Ya, I will show to you few items on the screen. Dan I would like to introduce to you that bila kita nampak item-item tu ya, penyataan-penyataan tu, kita nak rate that item. Kalau item tu tak ada kena-mengena dengan kita, tak pernah terjadi pun dekat kita, did not apply to me at all, bagilah dia skor kosong. Tapi kalau dia happen to us ya, some of the time sometimes lah, maknanya bagilah 1. Kalau item tu bila kita baca banyak kali juga, selalu juga benda ni jadi dekat aku, bagilah skor 2 ya. Kalau almost always, selalu, most of the time benda tu jadi kat kita, bagilah skor 3 ya. Okey. Jadi sekarang ni saya teruskan dengan item pertama. How much the statement applied to you over the past 2 weeks? Over the past 2 weeks. Maksud saya nak tanya over the past 2 weeks lah.
Ya, item yang pertama adalah I found it hard to wind down. Ya, sukar nak bertenang. Apa sama ada never ke, sometimes ke, often ke, almost always ke. So kita ambil dalam masa 2 minggu lah. Ya, bermulanya MCO 3. Ya, bermulanya MCO 3. So rate yourself. Tak perlulah nak copy ayat tu, bagi skor je, tulis skor dia 0 ke, 1 ke, 2 ke, 3 ke. So item yang pertama, apa skor dia? Item nombor 1, skor dia apa? 0, 1, 2, 3. I found it hard to wind down. Saya rasa sukar untuk mententeramkan diri, untuk bertenang. Okay, I consider done ya. Siapa yang belum tu rasa cepat sangat, bagi tahu saya ya. Item yang kedua, I felt that I was using a lot of nervous energies. For the past 2 weeks, saya rasa macam saya guna banyak sangat rasa, tenaga yang cemas. Ada tak? Never, sometimes, often, almost always. Ini item yang ketiga lah. You all sorry Kenapa? Okay, sorry tadi tu item yang ketiga. Item yang kedua kita patah balik Item yang kedua, I tended to overreact to situations. Kita macam membesar-besarkan. Dalam bahasa orang putih kita catastrophize things. I tended to overreact to situation. Never, sometimes, often, almost always, for the past 2 weeks. Okay. Jadi, item 1, item 2, item 3 dah cover. Sekarang kita move to item 4. I found myself getting agitated. Agitated ni apa dalam bahasa Melayu Sekejap tengok bahasa, tengok kamus sekejap. Gelisah. Gelisah. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah ada kamus bergerak. Hello. Hello. Ya. Ya, terima kasih kongsi. I found myself getting agitated. Gelisah. Okey, bagilah Ya. skornya. Okey. Item yang kelima, I found it difficult to relax. Saya sukar untuk relax. Saya sukar untuk relax. Bahasa Melayunya pun relax lah. For the past 2 weeks, saya rasa sukar lah nak relax. Sama ada never, sometimes, often, almost always. Item yang keenam, 2 minggu yang lepas, I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing. Maksudnya macam kurang sabar lah. Intolerant tu maksudnya macam kita susah nak sabar lah kalau kita tak boleh teruskan buat benda yang kita nak buat. I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing. Rate yourself, 0 ke, sometimes ke, selalu ke, sentiasa ke. Okay, number 7, I felt that I was rather touchy. Saya rasa saya sensitif. For the past 2 weeks, never, sometimes, often, almost always. Saya nak score tu Okay, semua you all boleh katakan dapat tak ke 7 item? Dapat. Dapat Okay, ada score dia kan? Okay, ada skor dia nombor 1, 2 ke, nombor 1, 0 ke. Sekarang, apa yang kita perlu buat adalah saya akan stop share. Saya nak minta you all campurkan. Adding up all your score. Please add up all your score. Okay. Please add up all your score So campur-campur, lepas tu kalau skor tu berada, lupa pula nak share kan screen Mentimeter punya ni. Sekejap Dah tambah-tambah tu, lepas tu kita masukkan dalam Mentimeter. Saya nak share sekejap the link. Okay. Alright. So sekarang dah link dah ada kat situ. Sekarang saya nak share my Mentimeter. Okay. So, pergi ke menti.com. 7497 5071 is the code. Dah dapat nombornya.
dah dapat accumulated score tu, jangan risau, tak ada siapa pun tahu siapa yang letak apa ya, apa nombornya. So masukkan kat situ 07, 89, 10, 12, 13, 16, 17 dan ke atas skornya. Markah, bukan markah, skor. Ini tak ada betul, tak ada salah, bukan markah. I have used wrong word and I'm sorry. Okay, baru 4 orang yang share the score. Okay, 8 orang. I really hope that the same number, around 60 people who have responded previously, will also still engage with me for the stress screening score. Yeah. Okay, this is a real data, live data. Ialah real tak real depends on us lah, whether we correctly score it, whether we correctly rate it, ya, dan isi markah tadi, isi skor tadi. Okay, lebih kurang 59 orang ya, 62 orang. Okay, dan kalau kita tengok pattern pada Mentimeter ni, majority lebih kurang 43%. Saya tekan sejak 43% ni berapa orang? 29 orang ya. Okay, 31 orang. Around 45% of the participants today, nak kata participant pun tidaklah, orang yang engage sajalah, yang jawab soalan sajalah. 43% dia dapat markah 0 hingga 7. More than 25% dapat score 8 to 9. Around 20% got score 10 to 12. 8% got a score between 13 to 16. Below than 5%. Below than 5% ni, okay, maknanya lebih kurang 3 orang ya. 3 orang daripada 78 orang yang dah menjawab, ada skor 17 dan ke atas ya. Okay, let me share with you what does the score mean. Okay, untuk pengetahuan semua, apa yang kita buat tadi adalah 7 item yang saya ambil daripada depression, anxiety and stress screening skill. Ya, depression, anxiety and stress skill. Kalau kita pergi ke pejabat kesihatan, ya, klinik kesihatan, dan kalau kita ada kegusaran yang kita ada stress, depression and anxiety, doktor, the health service provider at the klinik kesihatan will share with us this does depression, anxiety and stress. Tapi because of today we are talking about stress and anxiety, so saya fokus stress and anxiety sahajalah ya. Jadi ini adalah stress screening ataupun skala yang diguna pakai satu dunia. Bukan kita sahaja, ya. WHO pun pakai. Dan dia reliable dan dia valid untuk screen, untuk detect kita ni ada tak simptom-simptom stres dan anxiety. Untuk yang ni stres sahajalah. Ya, tapi dia adalah screening tool. Bila saya kata screening tool, dia bukanlah diagnosis. Janganlah pula lepas ni apa interpretasi yang saya buat ni akan ambil kata macam, Dr. Jamilah kata aku ada stress disorder. Tak ada stress disorder, tak ada. Chronic stress ada ya. Anxiety disorder wujud. Ya. Okay. So hampir 50% daripada partisipan hari ini yang menjawab, dia punya skor 0 hingga 7 dan itu menunjukkan dia punya stress symptom adalah normal. 0 hingga 7 tu maksudnya normal. Normal lah, kita ada sikit-sikit stres dalam kehidupan. Tak normal lah kalau tak ada stres langsung. Kalau kosong tu macam ya. Tak tahulah, mungkin dia begitu tenang orangnya ataupun dia tengah manic ke sampai tak rasa stres ke apa ke, saya pun tak tahu ya. Itu different stories lah ya. Okey, tapi kalau ada skor di antara 0 hingga 7, that is normal. Menunjukkan dalam hidup kita ni memang normal ada stres, and dan normal kalau ada rasa stres sikit-sikit tu. Ya, the score is 0 to 7. 8 hingga 9 itu menunjukkan mild symptom of stress. Ada 22 orang ya yang skor 8 hingga 9.
bersamaan dengan 26%. Whereas yang warna merah tu 10 hingga 12 skornya menunjukkan ada 14 orang yang skor moderate stress symptom. Ya, ada moderate stress symptom. 8 orang bersamaan dengan 9% yang ada severe stress symptoms dan 4 orang berbanding 87 orang yang menjawab iaitu bersamaan dengan 5% yang ada extremely severe stress symptoms. Okey. Berdasarkan apa yang kita dapat hari ini ya, kebanyakan daripada kita yang datang hari ni yang engage lah, yang tak engage tu tak tahulah kan. Yang engage with the Mentimeter today, kebanyakannya ada normal stress status dan it's good for you. Yeah, it's good for you. I'm happy for you because your stress is normal. Your stress level is normal. Ya, walau bagaimanapun yang dalam kategori moderate dan juga severe dan extremely severe ni okey, kalau ikut saya punya clinical observation yang moderate ni ada kemungkinan dia mungkin tidak ada apa-apa disorder lagi, tapi kalau berterusan mungkin akan dapat disorder, mental illness in the future kalau kita tak manage it properly. Talking about severe level of stress and extremely severe level of stress, ya, mungkin dia ada orang yang dah jawab ni, mungkin dia ada comorbidity of chronic illnesses, whether be it physically or mentally. Ya, dan untuk intervention management of orang yang ada normal level of stress dan mild level of stress berbeza dengan untuk orang yang ada moderate level of stress, extremely severe level of stress dan extremely severe level of stress. Dan lepas ni kita akan buat satu lagi screening, nama dia anxiety screening. Bagi mereka yang ada yang skor dia termasuk di dalam severe dan extremely severe, kalau you all dapat juga skor moderate, severe dan extremely severe for anxiety disorder, maybe treatment is needed. Ya, kena mungkin berjumpa dengan pakar perubatan untuk dapatkan rawatan yang lebih lanjut, ya, assessment yang lebih lanjut lah, nak tahu, nak rule out betul ke ada disorder atau tidak. Tapi untuk yang moderate and below ni, harap-harapnya apa yang saya akan share sebentar lagi ataupun daripada tadi ni mungkin boleh membantu. Ya, mungkin boleh membantu kalau diamalkan. Dia ada disclaimer kat situ. Kalau tahu tapi tak amal, dia tak jadi apa-apa juga. Ya, okey. So sekarang kita tahu dekat sini ada lebih kurang 8+4, ada lebih kurang 12 orang yang memerlukan perhatian, yang perlu dibantu lebih daripada yang biasa-biasalah. Okay, so sekarang saya nak stop sharing dan saya nak kembali kepada saya punya screen. Macam saya cakap tadi, saya punya slide rosak. Dan bila slide saya rosak, itu pun cerita kan, nak justify lah ni. Bila slide saya rosak, ada benda yang hilang. Tapi Alhamdulillah saya ada resources untuk menangani stressful event ini, ya. Okey. Sekarang kita nak buat anxiety screening. Tidak ada dalam slide saya, ya. Ada dalam slide saya yang dah rosak tu. Saya tak boleh nak repair sekarang lah. Nanti you all kena tunggu lama pula. So sekarang dia sama macam stress screening tadi. Ya, dia ada 0, 1, 2, 3. 0 tu tak apply to us, 3 tu apply almost always, sentiasa, ya, almost always, hampir sentiasa. Okey, tapi sekarang kita nak tengok kepada item anxiety pula. Okey, item anxiety. So bear with me, walaupun nampak kelang kabut sikit ke, macam banyaknya perkataan, don't worry, I will guide you. Okey, item yang pertama untuk anxiety, okey, nampak tak yang saya highlight yang warna kuning tu? Dekat saya punya ni warna kuning lah, dekat you all tak tahu warna apa.
Dr. Jamila, rasanya kena besarkan sikit percentage dia. Ya ke? Okey, sebentar. Ah. Macam mana saya nak besarkan? Tu, dekat atas tu. Yang- yang atas tu. Okey. Okey. Alright. Nampak tak? Dah semakin nampak? Alright, much better. Much better. Thank you for your feedback. Okey, nanti kita berkenalan. Alright. Alright, so item yang pertama untuk anxiety tadi kita dah screen stress, sekarang kita nak screen kita ada anxiety symptoms ke tidak. Item yang pertama, I was aware of dryness of my mouth. Ya, saya perasan ada kering, mulut saya kering. Kosong ke, satu ke, dua ke, tiga. Score. Okay, letak score tu. So sekarang saya move to second item. Second item bunyi dia begini, yang warna kuning tu I experience breathing difficulty, sama ada excessively rapid breathing ataupun breathlessness in the absence of physical exertion. Maksudnya saya ada masalah bernafas, sama ada nafas saya laju ataupun tiba-tiba saya rasa macam nafas saya ni macam terhenti pula. Ada masanya macam terhenti walaupun tak ada apa-apa macam orang tekan ke apa ke, tak ada. So rate yourself. Kosong ke? Kosong maksudnya never. Satu ke, dua ke, tiga. Tiga tu sentiasa ataupun almost always. Ya, sangat-sangat selalu. Item yang ketiga untuk anxiety item adalah I experienced trembling. Menggeletar. Sama ada kat tangan ke, dekat kaki ke. Ya, saya menggeletar. Ada tak rasa begitu? Kosong ke, satu ke, dua ke, tiga. Score yourself. Item yang keempat, I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself. Saya risau kalau saya dapat panik. Ya, saya risau kalau ada apa-apa, saya pergi kerja ke, nanti saya panik. Kalau saya keluar rumah ke, nanti saya panik dan saya membodohkan diri saya. Ada tak risau yang macam tu? For the past 2 weeks, ya, for the past 2 weeks. Kalau ada, satu ke, dua ke, tiga. Saya remind balik, kosong tu tak ada langsung, tiga tu sentiasa ataupun almost sentiasa. Ya. Item yang seterusnya, I felt I was close to panic. Saya rasa saya nak dapat panic. For the past 2 weeks, saya rasa saya dapat panic. Saya nak jadi panic, saya nak mendapat panic. Ya, itu bahasa Melayunya. Ya. Kosong ke, satu ke, dua ke, tiga. Yang seterusnya, item yang keenam, ya. I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion. Contohnya, sense of heart rate increase, heart missing a beat. Saya aware tu saya perasan saya punya jantung tu sama ada dia ada degupan ataupun langsung tak ada degupan. Ya, tadi breathing difficulty. Tarik nafas, tak ada nafas. Ini jantung tu. Jantung tu berdegup. Kita dengar. Kadang-kadang kita sampai orang yang anxiety kalau panic attack ni dia macam boleh dengar degupan jantung dia tu. Sampai dia rasa ini aku nak kena sakit jantung kot ni. Ya. So I was aware of the action of my heart in the absence of physical assertion. Kosong, satu, dua, tiga. Score yourself. The final item, I felt scared without any good reason. Saya rasa takut tanpa sebab yang munasabah for the past 2 weeks. Never ke? Adalah kadang-kadang ke sentiasa. Ya, sentiasa tu macam 3 lah. Skor dia 3. Okay, so sekarang semua orang dah dapat semua item, ketujuh-tujuh item anxiety. Dah ke? Sudah. Okay, so saya stop sharing. Terima kasih. Sekarang saya nak kembali ke Mentimeter. Ya, saya nak kembali ke Mentimeter. Tak ada goreng tak? Okay. Stop sharing sekejap ya. Okay, link voting marks tu. Baiklah. Baiklah Puan Nur Asma. Saya dah bagi dah. Okay, sekarang saya share balik. Okay, so sekarang saya present ya. Alright, so you all tadi dah ada skor sama juga. Cuba campurkan, accumulate all the scores, ya, accumulate all the scores, and then rate yourself
accordingly. Kalau 0 hingga 3, tekanlah 0 hingga 3. Kalau 4 hingga 5, tekanlah kat tempat 4 hingga 5. 6 hingga 7, tekan dekat tempat yang sepatutnya. 8 hingga 9 dan 10 dan ke atas, ya. So kita ada lebih kurang 13 orang. Wah, makin laju you all ya, engage dengan Mentimeter dah, hebat dah. Okay, ada lebih kurang 25 orang, ya. Okay, ada 28 saya. Seperti biasa, nampak kelihatannya normal anxiety level di carta tertinggi, mendahului carta, ya. Tapi kita nampak ada sedikit perbezaan pattern yang extremely severe anxiety sekarang lebih daripada severe dan juga moderate anxiety, ya. Pattern dia berbeza sikit daripada stres tadi, ya. Okey, kita ada lebih kurang 60 orang dan saya masih lagi menunggu, saya menjemput those who yet to engage yourself to come and join us, ya. So that we know today's participant in which category. Hopefully, by knowing this, I can share with you in the afternoon a better strategies for yourself. Okay. Lebih kurang 74 orang yang engage, ya. Seperti tadilah, lebih kurang hampir 45%, 32 orang daripada 77, 79 orang, ya, yang ada status anxiety dia kita consider normal. Tapi tengok dia punya skor dia dah kecil. Kalau tadi stres tu 0 hingga 7, tapi anxiety 0 hingga 3 saja. Macam mana boleh bertukar-tukar pula ni skor doktor? Ini cerita orang yang develop skala itulah, ya. Dia develop skala, dia buat kat ramai-ramai orang, lepas tu dia categorizekan properly, ya. Itu kita tak perlu risaulah sebab ini adalah skala yang reliable dan valid. Jadi walaupun nombor dia berbeza-beza, ada sebabnya dekat situ, ya. Especially bila anxiety ni dia lebih intense daripada stres. Okey, ada 36 orang yang dia punya status anxiety symptom dia dalam kategori normal, ya. Dan ada lebih kurang 23 orang yang dia punya symptom anxiety dia dalam kategori mild. 9 orang dalam kategori moderate anxiety symptom. 8 orang yang dalam kategori severe anxiety symptoms dan 9 orang dalam kategori extremely severe anxiety symptoms. Ya, saya guna perkataan symptom, saya tak kata disorder because this is a screening tool. This is not a diagnostic tool. Ya, nak diagnose orang having an anxiety disorder, dia kena buat comprehensive assessment. Ya, not only buat test begini. Ya, jadi let's not self-diagnose ourselves lah. However, based on my clinical observation and the empirical research that I have referred to, ya, kalau orang tu berada dalam kategori severe dan extremely severe selalunya, there are possibility that the person may have anxiety disorder. Okay, let me remind all of us again. I use the word may. So let's not diagnose ourselves with the word may. There are possibility orang yang ada severity symptoms of anxiety and also extremely severe symptoms of anxiety, ada kemungkinan dia ada anxiety disorder. Jadi perlu menjalani comprehensive assessment. Ya, siapa yang boleh buat comprehensive assessment ni? Yang terbaik adalah psychiatrist dan juga clinical psychologist kerana mereka being trained untuk rule out any other mental disorders yang tak relevan dan rule in ataupun memastikan yang betul ini adalah anxiety disorder. Orang ini ada anxiety disorder. Ya.
Okey, so rawatan ataupun intervensi ataupun cara untuk cope bagi mereka yang normal anxiety dengan severe atau extremely severe anxiety of course lah berbeza, ya. Jadi insya-Allah petang nanti saya harap kita boleh sama-sama belajar apa yang baik secara umumnya, walau bagaimanapun untuk yang ada ni extremely severe dan severe ni perlu dapatkan comprehensive assessment. Itu adalah cadangan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Alright, I'm going to stop sharing my Mentimeter. Let me see apa yang saya perlu lakukan lagi selepas ini ya. Okay, let me see ya. Okay. I'm going to share again my my PowerPoint. Okay. All right. Well, we have learned about stress and anxiety. Kita dah tahu kebanyakan daripada kita ada normal level of stress and anxiety, and minority of us, some of us, are currently struggling with severe and also extremely severe level of stress and also anxiety. Yeah, and especially during this COVID-19, yeah, does all the emotions look really bad? Is it all bad when we have this pandemic? Based on research, about 40 to 70% yang experience traumatic event. Contohnya ada setengah-setengah orang mungkin rasa sangat terganggu dan traumatic MCO, work from home dan pandemic ni dan berdasarkan kajian, ada lebih kurang 40 hingga 70% orang yang bila dia mengalami traumatic event later in life, diorang report that they have learned some new perspective of life. They gain some benefits through the traumatic events, ya. Especially apa yang kita boleh tengok sekarang adalah COVID-19 pandemic dan MCO dan juga benda-benda yang kita tak boleh nak kawal lah, ya, uncontrollability event yang berlaku pada kita sekarang ni. Some of these experiences yang being elaborated by these people 40 to 70%, dia gelarkan dia punya experience sebagai post traumatic growth, trauma, facing the traumatic event, stressful, anxious, depressed, but after some time dia dapat kita panggil melalui fasa yang kita panggil sebagai post traumatic growth. Dia grow daripada traumatic event tu. Dia become a new person. A better person. Seperti yang saya cakap tadi lah, kalau kita tak berinteraksi and communicate and learn assertive communication with toxic people, we may not be able to experience growth. Dan orang-orang yang mengalami traumatic event ni ada juga yang kata dia lebih bersyukur dengan relationship family yang dia ada. Dan akhirnya dia nampak siapa yang benar-benar ikhlas sayang pada dia, cintakan dia. Dan hubungan family lebih akrab berdasarkan 40 hingga 70% orang ni lah. Dan another growth yang yang kita dapati kalau ada traumatic event ni adalah spiritual growth. Perhubungan kita dengan pencipta kita Allah menjadi lebih akrab. Kita dapat rasa dan kebergantungan kita kepada diri sendiri dan orang lain berkurang dan kita menyerahkannya kepada Allah. Kita tak tahu apa akan jadi dan akhirnya kita serahkan urusan kita kepada Allah. Sebab melalui traumatic event yang kita sedang hadapi sekarang ni ada banyak benda yang di luar kawalan dan banyak benda uncertainty. Dan apabila kita letakkan kepada Allah dan Allah lah sebaik-baik yang merancang dan menjadikan kita ada better spiritual connection.
Itu bukan sahaja di kalangan orang Muslim ya, di kalangan orang yang berfahaman, beragama lain juga report benda yang sama. Dan saya dalam keadaan kita melihat-lihat emosi-emosi yang mungkin terganggu seperti stres dan juga anxiety, emosi-emosi yang mungkin pada kita uncomfortable, saya nak ajak kita sama-sama untuk lihat daripada perspektif yang lebih balance. Ya, emosi, perasaan bukan sahaja negatif kan, ataupun bukan sahaja tak selesa. Kita ada banyak jenis perasaan. Kalau sesiapa pernah tengok cerita Inside Out, kartun Pixar Inside Out. Ada sesiapa tak tengok kartun Pixar Inside Out? Pernah kan? Pernah tengok doktor? Ya, ada ingat. Pernah. Saya punya favourite kartun. Ya, saya Okey. juga. Oh, okay. Alright. Oh, happy saya. Saya dengar suara. Tidaklah rasa lonely ya. Okay. Ingat tak Riley kan? Riley watak budak kecil tu. Riley dia lahir dengan emosi yang asas. Salah satunya emosi happy, lepas tu ada anger, ada disgust, geli-geli kan, ada apa lagi ya? Ada takut. Takut tu pula untuk protect dia. Ada sad. Sampaikan apa ni joy joy yang rambut dia tercoet dekat atas tu. Kalau ingat lagi, dia pelik. Apa pasal kau ni wujud sadness? Ya, apa pasal kau ni wujud sadness? Kau ni memang ganggu Riley daripada happy and joy. Ya, tapi towards the end of the movie, siapa yang tak tengok movie tu minta maaf lah ya. Tengoklah nanti ya, cari Inside Out. Apa bagus untuk kita ajar anak-anak kita pasal regulating emotion juga, dan tidak mendiskriminasi emosi-emosi yang uncomfortable ni ya. So sadness, stress, anxiety, semua ada fungsinya dalam kehidupan kita. Even fear tu kalau kita tak ada, dia akan menyebabkan kita main belasah je. Kalau kita tak ada rasa takut tak ada rasa stres kita lintas highway ke lintas jalan besar tak tengok kiri kanan tau. Kita main lintas je sebab kita tak takut. Ya, saya punya supervisor selalu kata, Nom, kalau kita tak takut dengan apa yang orang kata, kalau kita tak ada rasa malu, kita keluar rumah tanpa berpakaian. So kita ada rasa takut, ada rasa malu, ada rasa tak selesa tu sebenarnya adalah protektif untuk kita. Dia jadi tak berapa bagus apabila dia terlebih-lebih. So, point yang saya nak sampaikan dekat sini, let's have a balanced perspective on our emotion. Our emotion is not only uncomfortable in nature. We have so many other type of emotion, and let's do it together. Let's do this exercise to know about our general emotion screening ya. Okey, dah bersedia dengan pen pensel ataupun you punya tablet tu? Okey, sekarang saya akan tunjukkan apa general emotion, dan kali ini dia punya scoring tu berbeza. Tadi 0 sampai 3 je kan? Ini 1 sampai 5. Saya sukalah buat susah-susah sikit kan supaya jadi alert So, kalau 1 tu contoh apa item anxious dekat situ, kalau kita bagi 1 skor dia, maksudnya not at all ataupun very slightly. Kita tak anxious pun. For the past 2 weeks, kita tak anxious at all. 2, kalau ada a little, sikit-sikit. 3, moderate, ya, sederhana. 4, quite a bit, maksudnya banyak. Nombor 5 tu extremely, sangat banyak kita ada emosi tu. Ya, so ini benda yang simple lah. Ya, saya ada lebih kurang 10 sahaja general emotion. So let's start now. Okay. Kali ini kita kena copy term tu. Copy term, bagi skor. Sangat penting. Takut nanti sekejap lagi nak buat Mentimeter tu dah lupa. Okay. How did you feel over the last 2 weeks? Dari segi anxious, gelisah, dari segi resah gelisah ni, fear, worry semua ni, macam mana? 1, 2, 3, 4, 5. So, tulis anxious, tulis skor. Ya? Tulis Saya nak move, saya nak cepat sikit, dah 12.25. Dari segi tenang, calm. Macam mana for the past 2 weeks? For the past 2 weeks. Ya, macam mana? 1, 2, 3, 4, 5.
Yang ketiga, dari segi energetic. For the past 2 weeks, macam mana? 1, 2, 3, 4, ke 5? Dari segi depressed, continuous sadness, ya, for the past 2 weeks. Macam mana kita? Skor dia 1 ke? Skor dia 5 ke? 4 ke? 2 ke? 3 ke? Item yang kelima, nervous. Ya, rasa nervous. Ya, tak payahlah saya translate ke bahasa Melayu kan. Tahulah tu nervous tu macam mana kan. So, rate yourself for the past 2 weeks. Di antara 1 hingga 5, apa skor kita? Item yang keenam, exhausted. Rasa penat sangat. Kepenatan, fatigue yang melampau. For the past 2 weeks, macam mana kita ni? Di antara 1 hingga 5, rate yourself. 5 tu extremely exhausted. 1 tu tak, saya tak rasa exhausted langsung. Ya. Item yang ketujuh, kita ada rasa terinspirasi tak? Kan kalau tengok TV lah pukul 9 hari-hari Selamat Pagi Malaysia, ada kadang-kadang pakar kesihatan mental ya bersama Selamat Pagi Malaysia, dia cakap pasal bagaimana nak manage stres during PKP ni, macam mana nak maintain mental health. So kalau tak tahu, pukul 9 pagi setiap hari bukalah Selamat Pagi Malaysia SPM ya. Selama 30 minit ada sesi bersama dengan pakar-pakar daripada UIA, daripada pagi tadi dengan Perdana Universiti, our own alumni sebelum ni ada daripada hospital-hospital tertentu, daripada UIA pun ada Profesor Dr. Syukran dan juga Dr. Rohaya dah masuk Selamat Pagi Malaysia dan bersama-sama untuk bantu rakyat Malaysia untuk manage mental health masa MCO ni. So kalau rasa terinspirasi ke? Terasa terinspirasi bila tengok video ke? Rate yourself. Yang ke-8, rasa relax. Macam mana for the past 2 weeks? 2 weeks pula. Dia dah suruh rehat lah tu. For the past 2 weeks ya. Macam mana kita boleh relax ke tak for the past 2 weeks? Di antara skor 1 sampai skor 5. Rate yourself. Angry ya. For the past 2 weeks. Macam mana kita punya emosi anger tu? Sikit-sikit nak angry ke? Selalu ke? Extremely ke? Hari-hari ke? Sehari sampai 5 kali ke mengamuk? Ya. Yang terakhir, loved. Disayangi. For the past 2 weeks, rasa tak disayangi? Ya. Baru tadi saya ada rasa disayangi. Bila orang kata sayang. Ya. Jadi, dia menambah kepada bank account saya hari ni. Rasa disayangi. Okay. So, rate yourself. Okay, sekarang kita masuk ke Mentimeter. Okay. Mana Mentimeter? So, saya kena share dulu link ni. Nanti Puan Asma ingatkan saya. Okay, Puan Asma kali ni saya ingat. Okay, alright. So itu link yang terbaru ya. Okay, mari kita pergi masuk ke Mentimeter. Sekejap. Share screen. Okay, kali ni. Okay, nampak tak ada spider web? Chart your feeling. Tadi dah bagi skor kan? Dah ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 not at all, 5 extremely kan? So, sebab tu kena ada term tu tadi. Anxious, calm, energetic, depressed. Masukkan. Saya tahu akan ambil masa sikit. So, saya bagi ruang lah untuk isi. Sambil-sambil tu saya minum dulu ya. Yes, itu dia. Orang yang pertama. Orang yang kedua, tahniah. Terima kasih kerana berkongsi. Tak ada orang berkongsi, tak dapat saya nak explain. Ya, ada orang kongsi, boleh saya explain. Sama juga kalau dalam terapi kan, dalam sesi saya, kalau klien saya diam, saya pun diam.
Tak boleh nak buat apa. Ya, sebab mungkin diperlukan ruang. Jadi dengan engagement, kita boleh work on something. Okey. Kalau kita tengok dekat situ, dah macam-macam bentuk dah. Okey. Nanti saya bagi ruang lagi sebab baru 17 orang ya, dan benda ni pula agak kompleks, banyak benda nak kena isi kan. So kita tengok kita punya participant hari ni. Kita dah nak habis dah ya. Kita ada lebih kurang satu sahaja lagi Mentimeter lah untuk tengok pasal work satisfaction lepas ni. Lepas tu nanti kita berehat, kita makan. Kalau yang berpuasa berehat. Okey, ada 41 orang. Saya mengharapkan saya boleh dapat lebih lagi. Seperti yang tadi tu kita dah dapat lebih kurang 80 orang, 90 orang ya yang engage. Saya mengharapkan yang samalah kalau boleh. Okey, 56 orang, 60 orang. Kalau kita tengok daripada 60 orang ni kita dah mungkin dah boleh dapatlah pattern yang kita boleh insya-Allah yang mungkin ya yang boleh generalize kepada partisipan hari ni yang engage sajalah. Kalau kita tengok ya, emosi-emosi yang mungkin uncomfortable. Saya tak suka guna perkataan negatif ya sebab tak ada emosi yang negatif atau positif. Emosi semua dia ada fungsi dia. So cuma kita rasa uncomfortable atau comfortable, something yang we expect atau something yang kita tak selesa, tak expect ya. Kalau kita tengok anxious, depressed, nervous, exhausted, angry, ya, these are uncomfortable emotion yang kita ada. Yang paling tinggi adalah exhausted ya, rasa kepenatan ya. And I believe that because this is not a core emotion, maksudnya bukan pure emotion like joy, like sad, like fear. Exhausted ni adalah kombinasi emotion dan of course kita punya physiological reaction juga kan. Dan itu adalah di antara yang tertinggi lah dari segi uncomfortable emotion yang kita ada kan. 3.1. Yang lain-lain kelihatannya bawah daripada 3. Contoh 2.5 untuk anxious, 2.3 untuk depressed, 2.4 untuk nervous, 2.5 untuk anger. Ya. Dan bila kita lihat, ialah sebab kebanyakan daripada kita di dalam hari ni punya workshop ya, kebanyakan daripada kita dia punya stress level pun normal, anxiety level pun normal ya. Kebanyakan daripada kita agak normal mental health status dia for the past 2 weeks. Sebab tu kita boleh nampak calm, energetic, inspired, relax and love tu dia lebih mendominasi, tinggi sikit ya daripada yang lain-lain tu. Okay, what I am trying to show here is kalau kita ni bos ataupun kita ni kawan sekerja ya, sometimes when it comes to us, someone yang sangat depressed dan sangat anxious, it doesn't mean that that individual person dia datang hanya dengan uncomfortable emotion. Ya, dia ada emosi yang pelbagai, tetapi apa yang kelihatan adalah emosi-emosi yang uncomfortable. Jadi tugas saya sebagai clinical psychologist, tugas mereka yang being trained, tugas you all semua yang insya-Allah hari ini akan belajar coping skills yang lebih baik untuk manage stress and anxiety adalah bagaimana untuk mungkin bantu cara pandang yang lebih fleksibel dan balance. Ya, life is not only about uncomfortable emotion. At the same day, at the same time, sometimes we also share different type of emotion and that emotion are actually comfortable. Dalam kita rasa anxious, we also feel loved. However, because daripada kecil kadang-kadang kita dah being indirectly trained untuk merasa sangat-sangat emosi negatif atau emosi yang uncomfortable tu, kita sangat fokus kepada emosi yang uncomfortable tu sampai kita lupa untuk count our blessing.
Ya, sampai kadang-kadang kita terlupa, bukan sengaja lupa, count our blessings that actually we are also being loved. Ya, we are able to actually get the inspiration from other people so that inshallah we can be better. I'm going to stop here and I'm going to show to you apa dapatan saya yang lain, ya. Okay. Sekejap, ya. Okay. I am currently sharing my oh, tak boleh. Bukan yang ini. I need to stop share sekejap. Okay. Banyak sangat benda yang terbuka. Kadang-kadang confuse. Okay. Sekarang saya dah share saya punya screen balik. Saya rasa semua dapat tengok. Apa yang saya nak share, study yang saya dan lebih 100 orang behavioral scientist seluruh dunia buat pada tahun lepas. Masa tu MCO. Ya, saya terlibat dengan psikologi corona study, global research effort lah untuk memahami macam mana manusia tu respon pada COVID-19 pandemic. Saya mewakili researcher psikologis daripada Malaysia dan seorang lagi kawan saya yang Malaysian tapi bekerja di Singapore, Yale National University of Singapore. Dan ini adalah results yang saya boleh kongsikan. Ini setahun yang lepas, saya tak nak generalizekan apa yang berlaku sekarang, of course it may not be similar, it may not be similar, or it may be similar sebab data ni setahun yang lepas, dan pada ketika tahun yang lepas ekonomi kita mungkin tak seteruk hari ini. So the economic burden yang ada pada ketika itu tak boleh kita nak generalizekan sekarang. However, looking at Malaysia punya data pada ketika itu dan juga global punya data pada ketika itu, global satu dunia lah. Dan kalau berminat boleh tengoklah, boleh pergilah tengok dekat website Sai Corona tu, you all boleh dapat yang terkini punya. Dia ada live survey macam ni. So kalau kita tengok orang Malaysia pada ketika itu dan juga penduduk dunia secara global, kita adalah orang-orang yang kalau dari segi uncomfortable emotion berbanding dengan penduduk dunia lain, dari segi nervousness tu kurang sikit, tapi ini deskriptif, saya tak tahu sama ada significant different ke tak, saya tak tahu kurang sikit, anxious pun kurang sikit, bored lebih kurang sama, bosan lebih kurang sama, depressed kurang sikit, exhausted tu lebih kurang sama atau lebih sikit. So kalau nak dibandingkan dengan emosi yang comfortable, inspired kita lebih sikit, calm kita pun lebih sikit. Kita adalah orang-orang yang content, orang-orang yang tenang, rasa bahagia lebih sikit, rasa relax lebih sikit daripada penduduk dunia, energetic lebih sikit je daripada penduduk dunia. So apa yang saya nak sampaikan sekarang ni adalah apabila kita berada di dalam emosi yang uncomfortable, emosi itu tidak permanent. Emosi itu tak permanent. Seperti mana makhluk-makhluk Allah yang lain, ia juga akan bertukar. Dia akan bertukar menjadi emosi yang lain juga. So kalau kita berada dalam severe anxiety, extremely severe stress, ketahuilah yang kita ada banyak lagi komponen emosi yang lain yang disebabkan kita sangat stres, yang disebabkan kita sangat anxious, kita terlepas pandang atau terlupa pada emosi-emosi tersebut. Melalui screening macam ni, kadang-kadang baru kita punya prefrontal cortex ni, CEO of our brain, being activated balik dan kita able to count more blessings. Dan saya nak ajak untuk screen kita punya psychosocial status, frequency, the quality and the quantity of kita punya social context.
dengan orang sekeliling kita, sama ada rakan sekerja, bos, mak ayah, ya, akan mempengaruhi kita punya perasaan dan kita punya personal relationship dan juga professional relationship. Sebab kita memang makhluk yang dijadikan untuk bersosial, berinteraksi. Jadi quantity of social context dan quality of social context akan mempengaruhi emosi kita dan relationship kita. So, apa yang saya nak ajak, lepas ni kita akan masuk ke Mentimeter ya. Saya nak you all cuba in the past 2 weeks lah, bukan last week saja, kita nak ambil MCO ni punya duration. In the past 2 weeks, how satisfied kita dengan professional relationship kita? Ya, how satisfied kita dengan kita punya professional relationship. Professional relationship ni maksudnya dengan bos, dengan kawan sekerja, dengan staff kita. Rate yourself. Ya, sama ada memang sebenarnya scaling tu salah. Sorry, bukan never all the time. Dia sama ada very satisfied ataupun dissatisfied. Nanti dekat dalam Mentimeter saya akan tunjuk ya. Dan generally kita punya psychosocial status yang tadi tu, quantity and quality of our social context, bila dia affect kita punya professional relationship, dia akan affect kita punya workplace satisfaction, ya, dan workplace satisfaction akan affect kita punya life satisfaction. Okey, saya nak bawa masuk ke Mentimeter ya. Screen sharing has stopped. Yep, okay, stop. Sebab sekarang saya nak masuk ke Mentimeter sebentar. I know now is 12:42. I pun nak cepat, nak kasih kita semua rehat ya, makan, berehat-rehat bersama anak, keluarga, yang mana yang work from home lah. Yang tak work from home pun nak kena rehat juga kan. Okay, sekarang let me share with you the link. Okay. Okay, so now, seperti yang tertera dekat atas skrin masing-masing ya, go to menti.com dan guna kod yang tertera 2020 12 90 12. Over the past 2 weeks, how satisfied are you with your professional relationship? Whether it is extremely unsatisfied or extremely satisfied, scale yourself. Okay, we have 2 people online who have engaged, and at the moment, kalau kita nampak dekat skrin tu kan ada 2 pola kan, dan 2 pola. Satu pola kata dia menghampiri extremely unsatisfied. Another pola dia lebih kepada extremely satisfied. So let's look at this generally lah. Okay, ada 18 orang dah yang join Mentimeter. Okay, so daripada 25 orang ni kebanyakannya memilih skala yang menghampiri extremely satisfied for the past 2 weeks in terms of the professional relationship. Because remember, our professional relationship will also determine our workplace satisfaction. Okay, so around 40 plus has responded, and it seems like kau tengok tadi pola ada 2 pola yang berbeza. Sekarang kita dah nampak pola tu dia bukan pola, dia lebih kepada continuum. Ada orang yang memang tak satisfied, ya. Ada orang yang ramai daripada kita yang satisfied. Okay, it doesn't mean that we minimize or we do not care about people who don't think who don't perceive their relationship professionally as satisfied. Ya, semua daripada kita ni ada isu masing-masing, bos yang berbeza, kawan yang berbeza, masalah yang berbeza, and that is the reason why kita ada jawapan yang berbeza-beza. Dan disebabkan itu kadang-kadang sangatlah penting untuk ada targeted intervention. Seperti yang kita dah lihat dalam stress and anxiety screening scale, kita perlu ada targeted intervention untuk mereka yang memerlukan bantuan yang ekstra. Same goes to here.
Daripada 54 orang, kebanyakan daripada yang menjawab merasakan the professional relationship they feel satisfied with it. Okay lah, bukanlah ekstrim sangat satisfied, tapi 6.5 out of 10 is considered okay. Yeah, and now I would like to move to the second one, the final one. Yeah, the final one before we move to lunch break. Okay, I'm sharing with you the cannot access, internet slow is okay puan, minta maaf ya. Internet pula slow. Itulah cabaran-cabarannya puan ya, kerja di rumah. Okay, workplace satisfaction. So, let us rate our workplace satisfaction. Based on the professional relationship tadi ya, in general, how satisfied are you with your workplace? Is it very dissatisfied? Is it very satisfied? Ya, ini dia punya tu per 5 lah. Ada yang kata very satisfied, ada yang kata 4, dan kita nampak dah pola tu dah berubah untuk 4 orang, 7 orang, dia dah move ke 3.9 sekarang ni. Tapi kalau kita tengok dia punya median ataupun baru 7 orang kan, nak kata median pun susah lah juga, nak kata mean pun susah, baru 9 orang. So still dalam kategori yang tinggi lah, 3.8/5, masih lagi dalam kategori satisfied lah. Yeah. Kalau dah semua very satisfied tu, agaknya dah tak perlu buat work stress and anxiety workshop dah kan, ya tak? Okey, sekarang dia dah mula ke tepi-tepi sikit dah, 3.3, 3.4. Tapi still more than 2.5, more than 2.5 ya. Okey. In general, how satisfied are you with your workplace? So kalau nak katakan kepada kita punya organizer tapi baru 33 orang lah yang jawab, 35. Not bad lah. Yeah. InsyaAllah UIA ni secara generalnya kita tak go by department, kita tak go by unit kan, kita kata general sahaja. Looking not bad. Okay, not bad at all lah for me. The results considered acceptable. Kalau ramai-ramai pergi letak dekat sini kan, sebab ada 2 orang daripada kita. Kalau kita tengok kenapa saya tengah dekat ruler dia sekarang ni. Bila tengah dekat ruler dia sekarang ni, I nampak lah berapa orang yang kata 0, berapa orang yang kata 1. You all nampak tak? Bila 3, 2, 20, 15, 5. You all nampak tak? Nampak doktor. Nampak kan? So kalau macam ada 5 orang yang mungkin mempunyai isu lah dari segi satisfaction dekat tempat kerja, ya. Ada 6 orang. So yang 6 orang inilah yang kita kata perlu ada targeted intervention, ya. Kalau kita pukul rata kepada semua, mungkin kita rugi resources, ya. Kita buat this kind of workshop is okay for general, tapi more appropriate, contohnya macam EAP, Employee Assistance Program, ya, Employee Assistance Program yang lebih ada targeted intervention, yang mana sekarang ni my colleague Dr. Ruhaya daripada Department of Psychology memang tengah craft benda tu, ya, Employee Assistance Program, tengah memahami apa yang terbaik untuk especially for what can be done in a targeted intervention for people who have problems at a workplace, ya. Okay, with that I would like to say thank you so much. Let me see apa lagi the next one. I rasa untuk alright, yay, boleh rehat. Okay, so we've done with the first two. We've done with the first 2 topic about stress and knowing ourselves. Wow. Harap-harapnya kita punya prefrontal cortex sekarang ni macam dah lebih activated, and in the afternoon, biasalah petang-petang kan, kadang-kadang lemau kan. So kita akan banyak buat aktiviti-aktiviti. Dia lebih kepada skill based techniques lepas ni, dan saya akan sharekan banyak juga video dan kita akan buat exercise sama-sama. With that, so macam mana Brother Lukman, dah 12.50, ada nak ambil soalan ke? Saya lupa nak pasang saya punya lampu. Boleh ke soalan? Okay, alright. Okay, Terang. mungkin saya bagi 2 soalan lah.
Okay, alright. Yang pertama, sebab macam tadi kan doktor ada cakap berkenaan dengan kalau anak gigit kuku. So soalannya kalau anak macam tu, ada tak apa-apa cara yang kita boleh lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua daripada Puan Maznah daripada YouTube. Salam doktor, ada tak possibility stress ni disebabkan diri sendiri? Bukan faktor-faktor seperti kerja, problem dan sebagainya. Diri sendiri tu means jenis yang too much stuff dan kadang-kadang fikiran negatif. Dan berkenaan dengan anxiety tadi, adakah anxiety ni boleh buatkan kita sakit body, seluruh badan? Itu saja. Okey. Banyak juga tu. Okey, tak apa. Kita jawab satu-satu ya. Yang pertama adalah yang pertama adalah berkaitan dengan gigit kuku tadi kan. Okey, apa yang kita boleh buat ya? Sama ada dia datang dengan habit ya ataupun memang itu adalah simptom anxiety ataupun stress, hanya doktor lah dengan apa kita panggil dengan comprehensive assessment baru kita boleh tahulah sama ada this is actually a symptom of stress, this is actually a symptom of anxiety, ataupun dia semata-mata habit yang unhealthy lah ya. Walau bagaimanapun tak kisahlah daripada mana root dia, kita tahu benda tu kalau boleh kita nak elakkan daripada anak kita duk menggigit-gigit, daripada kita pun duk menggigit-gigit, kadang-kadang dah kotor kan. Apa yang boleh saya cadangkan adalah yang pertamanya, selain daripada kita pointing out gently pada anak kita yang ini adalah habit yang unhealthy, ya, habit yang unhelpful dan juga mungkin boleh mengganggu kesihatan. So rather first pointing that out gently. So saya kata gently berulang kali sebab manusia ni bila kita tak buat secara gently, dia akan terus ada defense mechanism, macam terus protect diri dia. Oh, okay, aku tak nak dengar lah. Ataupun bila kena marah ke, bila kena perli ke apa ke, kadang-kadang kita akan cepat untuk protect diri kita supaya macam aku tak nak kena marah, aku tak nak dengar. Yeah, so gently pointing that out. Yeah, and through discussion with our child, kita boleh tanya what are the reasons, apa yang difikirkan masa dia tengah masa dia tengah gigit kuku tu. Kadang-kadang kalau kita ada a good relationship with our child kan, dia mungkin akan bagi tahu yang bila dia risau je, dia akan buat macam tu dan dia rasa benda tu self-soothing, benda tu untuk membantu dia self-soothe diri dia. Dan kalau ya, maknanya itu adalah salah satu symptoms of anxiety. Ya, tapi kalau dia kata alamak terlupalah, dah biasa, probably that is habit. So dengan bercakap kita mungkin boleh tahu apa yang trigger dia untuk berkelakuan begitu. Okey, kalau triggernya adalah fikiran yang anxious ya, benda yang stressful, so kita nak kena belajar tahu stressful event tu ataupun stressors tu macam mana nak manage that stressor. Apa yang kita boleh bantu anak kita tu supaya bila dia kata stress lah pasal PDPR ni kan, stress lah mak suruh buat ini dan itu dan ini ya. So kalau kita genuinely nak bantu dia untuk manage the nail biting habit, so that stress so need to be managed. Dan kita sebagai ibu bapa we need to be genuine dengan anak kita. Kadang-kadang memang rasa sukar untuk menerima kata-kata such as dia stres duduk dalam rumah ya, dan kita duduklah kata counting your blessings ya. Kita ni syukurlah ada makanan dan sebagainya. So relax mak ayah ya, dengar dulu apa isunya, especially kalau anak-anak tu dah anak muda remaja ya. Listen is the best method. Okay, dan kemudian go through sama-sama apa stresornya dan salah satu cara untuk cope adalah dengan relaxation training. Relaxation training ni kalau kita Google dekat internet, macam-macam lah yang kita boleh tengok dekat internet contoh YouTube ke, macam mana untuk tarik nafas, hembus nafas dengan baik sebelum tidur, buat macam tu. Dan bila dia anxious je, kita ajar dia, okay, stop, retreat,
buat breathing exercise, ya. Itu dan apa yang saya cakapkan ni saya juga gunakan perkara yang samalah dengan anak saya. Anak saya pun ada juga seorang yang ada nail biting issue, dan saya memang nampak ada karakteristik atau trait of dan nak mula jadi trait of anxiety tu, ya. Dan jangan lupa kita ni tugas kita sebagai mak dan ayah untuk membantu. Yang merawat adalah Allah. Ya, bersabar, teruskan usaha untuk dapatkan intervensi yang sesuai. Cuba, contoh saya dengan anak saya pun ada ajar dia, ialah sebab saya psikologis kan, jadi saya ada extra knowledge lah. Saya ajar dia coping statement, ya. Dia pernah dibuli masa kecil dulu, jadi saya ajar dia coping statement, macam mana nak kurangkan rasa anxious tu, supaya relaxkan diri, dan have an allocated space lah with them untuk dengar what are the stressor and what can we do to manage that. Dan jangan lupa, kadang-kadang kita ni mak ayah pandang benda tu sebagai masalah, tapi anak-anak tak nampak tu sebagai masalah. So relax, ya, jangan macam put our perspective or our opinion on them. Ask them, what do you think nail biting ni macam mana? Is it okay? Tak okay? Ya? Kadang kita ni mak ayah yang letakkan, ni masalah ni, kau ada masalah ni. Dia pada dia macam, lah benda ni kecil ya mak. Ya? So discuss sama. Kalau budak kecil pun, kalau budak kecil yang dah boleh discuss. Kalau budak kecil yang tak boleh discuss, cuba elakkan stressor tu. Ya? Modify stressor tu. Kadang-kadang environment. Okay? Ni dah complicated dan kompleks pula jawapannya. Okay, sekarang move to yang the second one. Tadi tu apa tu ya, Brother Lukman? Second one tu ada possible tak stres ni daripada diri sendiri? Okay, alright. Okay, thank you for simplifying it. Ada tak possibility stress tu daripada diri sendiri? Seperti yang saya dah cakap, saya tunjuk tadi kan model of stress. Stress ni dia develop dan being maintained daripada banyak faktor. Ada yang internal factor, ada yang external factor. Ya, so kalau kita nak kata dia purely daripada diri sendiri sahaja, it seems like we are living in a vacuum world. Tak jumpa orang lain. Maksudnya memang langsung tak ada external stressor. Ya, macam dalam kehidupan dia yang sebelum ni, bukan kehidupan dia lepas, maksudnya life experience dia sebelum ni, dia tidak pernah melalui zaman-zaman sukar pula. Ya, so it can be both. Tapi yang mana satu banyak, mungkin sukar untuk kita identify percentages ni kalau kita tak buat test lah. Kalau kita buat survey, ya, berapa banyak external stress, external factors yang mempengaruhi stres kita, berapa banyak internal factors yang mempengaruhi stress reaction kita, mungkin kita boleh dapat jawapan daripada comprehensive assessment, kita boleh dapat jawapan. Tapi dari segi perbincangan layman macam ni, perbincangan yang biasa-biasa, so when we want to say that it's purely because of the individual, nothing wrong with the environment, I would say it's quite difficult to say so. Because we live in an environment, we live in a social context. Kadang-kadang yang trigger tu orang yang tersayang, ya. Dan kadang-kadang kita ni pula, ya, yang pada kebanyakan masa okey, tapi ada masa-masa yang trigger orang punya stres ataupun anxiety. Sebab kita pun ada kelemahan kita juga. Dan tanpa disedari, ya, mungkin kita pun boleh trigger orang punya stres. So my answer is that it's very difficult for me to say that it's purely due to individual or personal factors alone. It's a combination of biological, it's combination of psychological, the way we think, the way we feel, the way we behave, and it is also a combination of triggering factors from the socio-environmental factor or event. Saya harap menjawab. Terima kasih. Okay. Alright. Okay. Siapa yang perlu excuse yourself, please excuse yourself. Don't worry, it's recorded. I believe that it will be there in the YouTube of MST. So I rasa it's very important for us to spacing now and have a good lunch break. Betul tak? Betul? Okay. So we will be here nak masuk pukul berapa? Boleh je, tak ada masalah. So kalau doktor cakap 2 boleh ataupun 2 suku pun tak ada masalah. Okay lah. Kita ambil 2 suku lah ya. Alright. Kita makan, kita tengok anak, kita tengok kucing, semayang.
masuk tandas. Okey, so dua suku kita kita buat kita apa yang kita akan belajar adalah skill untuk manage stress dan anxiety ya lepas ni. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebutlah apalah bunyi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Lewat sikit. Sorry ya. Waalaikumsalam. Okay, alright. So tengok mana Brother Lukman, our MC moderator. Okey, Doktor. Saya tolong cover Brother Lukman. Okay, alright. Okey lah kot, kita boleh mulakan je terus the session. Okay, baiklah. Let me share with you my slides here. Okay, I am not going to make it in a full screen. Ya, saya pakai macam ni saja buat masa ni sebab apa nanti saya nak masuk ke Mentimeter juga. Okay, so just a bit of recap. Thank you so much for those who are still with us. I know that this is a one-day workshop, yeah, and everyone has their own timetable, their own schedule, and busy with other things. Yeah, for those who still maintain with me this afternoon, thank you so much for allocating your time to listen to the next topic for our workshop, which is managing stress and anxiety. Okay, so this afternoon kita akan belajar certain skills, yeah, some basic skills that are effective in the management of stress and anxiety. Dan skills yang kita akan belajar ataupun kita akan acknowledge, dan sekarang kita dah ada dah skills-skills tu ya, yang kita akan acknowledge intentionally, terdiri daripada skills yang berbentuk kognitif, terdiri daripada skills yang berbentuk behavioral ataupun tingkah laku dan perbuatan juga. Okay, a bit of recap. So this morning we have learned secara teori lah kot secara teori apa itu stress, apa itu anxiety, dia punya stress source, symptoms, consequences and effects, different type of stress, eustress and also distress, and how stress can move to anxiety. And after that we have done, I think, quite thoroughly to understand our level of stress and also our level of anxiety using the depression, anxiety and stress scale. And at the same time, we also try our best not to focus much on the uncomfortable emotion. It is not that we are belittling apa uncomfortable emotions yang kita ada, especially to our friends who have severe and extremely severe level of stress and anxiety, whereby I am reminding everyone, if we have this kind of level of stress ataupun anxiety level yang tinggi, eloklah juga berjumpa, dapatkan pengesahan lah daripada pakar, ya, our medical doctor. Okay, dan kita belajar juga pasal there are different type of emotions and we are actually born with this different type of emotion and ability to feel differently. It is just that sometimes we are focusing too much of ourselves on certain uncomfortable emotion sampai menyebabkan dia akan mengganggu kehidupan seharian kita, ya. We also learn a bit about whether we satisfy with our professional relationship, and also how does that may affect our workplace satisfaction, ya. So majority of our participants today kebanyakannya berada dalam status yang lebih kurang I boleh kata normal level of stress and also normal level of anxiety, but it doesn't mean that bagi kawan-kawan kita yang ada severe dan extremely severe level of stress and anxiety, kita patut buat tak tahu saja, ya, tidak, ya. So apa yang perlu dibuat oleh pihak employer adalah membantu dari segi targeted intervention for these people. Okay, alright. So I have been informed that currently the recording is in progress. So now we would like to move to the management of stress and anxiety. So before we move further, I would like to invite everyone to share with me what
what can we do? What are the things that you already do, yeah, so far? So now I'm going to stop my sharing and moving to the Mentimeter. I would like to know at the moment. Okay, I'm sharing the link, yeah, to the Mentimeter, and I'm going to share my Mentimeter. Okay, as you can see on the screen, yeah, on the screen, menti.com, you can go to the www.menti.com and use the code 8080 4593. Okay, my question to you so far, what actions that make you feel better? Uh, I repeat, apakah tingkah laku atau perbuatan yang selalunya membantu kita untuk rasa selesa ataupun feel better? Okay, so kalau tengah-tengah stres tu, you all buat apa? So far lah. So we have 55 participants dekat on Zoom at the moment, and I'm not sure how many participants at the moment on YouTube with us. Baca Quran. Okey, yang pertama baca Quran, ya. Ada first first response is baca Quran, and baca Quran is an action, ya. Cooking is another action, ya. Okey. Okay, small talk, sleep, share with my spouse, probably communicate with your spouse, kan? Makan, wudu, ambil wudu, makan. Oh, ada dua dah makan ni, satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Eat, makan, cooking, berkaitan dengan makan lah juga tu kan? Ataupun he or she cooks, but other people eat the food, ya. Rehat. Yes, rehat nampak macam tak ada apa-apa buat, tapi rehat tu adalah perbuatan. Plan. Okay. Plan ni very cognitive in nature, ya. So maksudnya part of the action is planning. Okay. Listening to music. Okay, crying. Yeah, crying is also even though it is a physiological response, it is something that we do, whether we do intentionally or we do unintentionally. Mengaji, tahajud, solat, ya, minum air panas. Oh, okay, that is interesting. Apa ni, rasa tak selesa je, rasa uncomfortable je, minum air panas. Oh, okay. Talk to, tadi saya nampak, ramai, banyak. Entertain using social media, okay. Inhale essential oil, that is interesting. Tak payah sebut brand lah, ya. Macam-macam brand sekarang ada kan. Main dengan anak. Main dengan anak is one of the actions that some of us do in order to make us feel better. Watching movies or series, I rasa I pun termasuklah dalam golongan itu, ya. Part of my self-care strategies is allocated time untuk tengok movie yang I suka tengok, ataupun tengok apa-apa drama lah yang I tengah suka tengok sekarang ni. Okay. Window shopping. Okay, sekarang ni macam mana? Online window shopping ke apa? Online window shopping, ya. Write in diary. Okay, ada yang buat journaling, buat diary. Yang beristighfar, ada yang mendengar alunan zikir. Find someone to share selain daripada husband. Kalau tak ada husband, kalau tak ada wife, find someone that supportive in nature, kan, yang we trust, so that we can share. Okay, gardening. Ni memang tengah famous, bukanlah tengah, sebenarnya dah lama famous, tapi through social media since the MCO last year, kan. Sama ada kita ada dalgona lah, orang Malaysia kreatif kan, dia tahun lepas kita ada dalgona, lepas tu gardening, and I think few days before the MCO 3.0, I went to a nursery untuk beli satu pokok bunga untuk anak I. Dan orang nursery tu kata macam ramai sangat yang datang, ya, before MCO, sebab nursery tutup kan masa MCO. So before MCO, people came to the nursery dan borong pokok. So gardening is actually one of the self-care strategies juga. Okay, thank you so much
for all your sharing, ada yang tulis Netflix kat situ, play game ada kat situ, ya, have a drink pun ada. So whatever that we do kan, macam contohnya tidur, rehat, ya, when it is too much, no, when it become apa, appropriate, ya, the quantity, the time, the length of time is appropriate, it may become helpful. Tapi apabila dia terlebih daripada jadi helpful, dia jadi unhelpful. Dan kalau terkurang pun, dia jadi daripada helpful, dia jadi unhelpful. So mencari balance, ya, mencari moderation bukanlah sesuatu yang senang. Ya, so our struggle sampailah ke akhir hayat adalah untuk mencari moderation ni, tak terlebih, tak terkurang, ya. Maka moderation ni memang bukan apa, senang, ya, dan juga perkara kecil yang kita lakukan tetapi istiqomah lebih mudah untuk dicakap berbanding dengan nak buatnya. Ya, dia memerlukan, macam dia kata, ada planning, kena allocated time, dan ada motivasi, dan nak minta bantuan orang sekeliling supaya mengingatkan kita supaya terus buat self care, ya. Okay, thank you so much for all your sharing. Let me see what do I need to do after this, ya. Okay, all right. So now I'm going back to my slide. Okay, so I'm going back to my slide. Okay. Okay. We have seen that there are so many ways that you have tried, and you probably currently continuously doing so that you help yourself to feel better. So my simple suggestions to you, I know that many of us dekat sini yang level of stress dia normal, level of anxiety dia pun normal, dan bila kita tengok general emotion screening tadi pun not bad, the professional relationship satisfaction, the workplace satisfaction pun not bad, yeah. So whenever that these coping strategies that you have been doing looks good to you, yeah, and it also looks good to me, except that there are few things that are probably I can remind all of us, including me, such as eating. When we use eating as a way to soothe our emotion, we actually has contaminate kita punya relationship dengan makanan, ya. Sebab makanan dan perbuatan makan sebenarnya dia ada fungsi yang tertentu, tapi kita mungkin lahir dalam society, banyak society kat dalam dunia ni yang menggunakan makan untuk berinteraksi, bersosial, gathering, dan menggunakan makan untuk induce happiness state, ya, untuk trigger happiness state. Makan happy, happy makan, betul tak? Ya, dan disebabkan kita dah terbiasa, ya, that is part of our culture. Bila kita kata culture, dia tidak ada betul atau salah, dia culture. Dia cara hidup kita daripada zaman berzaman, macam itulah, ya. Walau bagaimanapun, sebab one of my interest, ya, adalah weight management, menggunakan my area of expertise, which is cognitive behavior therapy, cognitive behavior therapy adalah my area of expertise. Dan apabila saya banyak buat study pasal weight management, buat observation, ya, kepada orang sekeliling yang mungkin mempunyai berat badan yang berlebihan, sama ada overweight or obesity, be it in whatever scales lah, sama ada BMI ke, fat percentages ke, ya. Kita dapat lihat yang ramai di antara mereka yang mempunyai masalah berat badan menggunakan makanan untuk reduce some of the emotional yang uncomfortable, ya. So kita panggil dia sebagai emotional eating. Emotional eating. Bila kita happy sangat pun kita cari makanan. Bila kita sedih sangat pun kita justify to ourselves that I have the right to feel happy. So let's
eat ice cream or let's eat chocolate. Itu belum campur lagi bila nak datang bulan ya. Bila nak datang bulan mulalah craving macam-macam. Itu pun satu hal lagi. That is a biological induce towards extra calorie, extra sweets kan. Jadi I'm not saying that whatever that we have shown, especially on eating ke apa ke, wrong. No. Yeah. Just remind ourselves that food is not actually one way of soothing our emotion. That is not the treatment. Ya, makanan memang digunakan untuk untuk membekalkan tenaga lah kepada tubuh badan. Apabila relationship kita dengan makanan dah contaminate ya, terganggu, di mana kita menggunakan makanan untuk menyelesaikan masalah emosi atau menyelesaikan masalah jiwa, kadang-kadang dia tak jadi efektif ataupun dia tidak berpanjangan dan menyebabkan kita mungkin fall into another problem ya, such as weight management dan sebagainya. Seperti yang kita tahu 50% of Malaysian population ada masalah overweight dan obesity ya. Okay. So sama juga macam tengok TV ya, tengok TV ataupun tengok movie yang kita suka, when it is appropriately allocated, dia tak mengganggu, dia jadi okay. Tapi bila dah banyak sangat sampai mengganggu, it become a stressor for procrastination. At the end of that watching movie, sometimes we have the feeling of guilty. We may have the feeling of more anxiety sebab alamak masa dah banyak habis digunakan untuk benda lain. Dan kadang-kadang kalau kita ada symptoms of depression, which we do not cover that today, kita akan rasa feeling of hopeless. Ya, hopeless dengan perangai kita yang berlebih-lebihan kadang-kadang. Dan akan rasa helpless. Tak ada orang lain yang boleh tolong aku pun tak boleh tolong diri aku. So that is a simple reminder lah for me and also for all of us here. But when this looks good, when the coping strategies is working for us, maintain it. So jangan pula macam okay hari ni akan belajar benda baru, kita biarkan apa yang kita dah ada. No, we adding it more. Okay, so apa yang dah memang ada sekarang, bercakap dengan suami ke isteri ke, maintain it as one of your coping strategies. Whatever that you are going to learn today, so that you adding it more, so that macam saya cakap tadi lah. So kalau demand tu tinggi ni, sekarang ni kalau resources kita banyak ni, kita nak jadikan dia sama. So kalau nak jadikan dia sama, kita kena belajar more and more skills on how to manage the demand, so that kita punya stress reaction tu getting better. So if it looks good, if it feels good to you, maintain it. Yeah, maintain the coping skills. However, there are also things yang walaupun saya tahu klien saya dekat dalam sesi mungkin buat benda-benda yang simple-simple ya, macam benda yang sehari-harian lah. Tapi seperti yang saya kata tadi, kita punya prefrontal cortex ni perlu selalu diingatkan. Kita perlu selalu mendapat reminder ya, gentle reminder untuk selalu mengamalkan self-care. So, most importantly, bila kita stress, adalah kita sendiri nak showing up for ourselves. Maksudnya, bila kita stress, kita sendiri yang bantu diri kita untuk, hey Hanum, do this to care for yourself. And we would like to learn this afternoon what are the small ways in order for us to practice self-care dalam difficult times sekarang ni. Especially macam ramai daripada kita yang working long hours. Ya, jadi apakah small ways for us to practice self-care? This is probably just serve as a reminder to many of us. Yeah. And I would like to suggest that whenever that we do this simple activity, please remind ourselves. Cakap dengan diri kita yang I am currently doing a self-care for me. Kalau kita tak cakap dengan diri kita, yang sebenarnya action tersebut, apa yang kita buat tu adalah showing up for ourselves, adalah practicing self-care, dia tak register tau dekat sini. Dia tak register kat prefrontal cortex ni.
Sebab tuan dia, ni dah masuk spiritual sebab tuan dia yang Jamilah Hanum ni badan dia kan. So tuan dia, tu Jamilah Hanum tu dia tak bagi tahu kat diri dia. Hanum, kau sebenarnya tengah practice self care. So kena nak ingat-ingatkan tuan tu nak kena ingat-ingatkan badan ni balik lah. Ya, okey. So saya rasa faham kot apa maksud bila saya kata tuan ya, sebab kita semua saya rasa semuanya Muslim atau kebanyakan daripada kita Muslim, dan kalau yang bukan Muslim pun ada spiritual elements dan faham ya. Kita ni ada apa pelbagai komponen, bukan kognitif sahaja, kita ada, bukan akal sahaja, kita ada elemen roh juga ya. Okey, so sekarang ni saya nak tengok. Alright, so I would like to share with you one video ya. So let me prepare that video. I would like to share with you one video. Mana dia ya? Sebentar ya, saya tengok kat mana saya letak video tu. Okay. Okey, sebentar ya. Saya cuba cari, saya tutup dulu saya punya video ni ya. Okey, so saya akan share YouTube ya. So saya harap dia akan menjadi small ways to practice self-care. Okey, organizer, boleh nampak tak saya punya YouTube? Okey doktor, boleh. Boleh nampak ya. Saya takut saya terlupa nak tekan dengan sound tadi. So let me share sound. Share. Okay. Alright. So sekarang thank you to this Headspace. Headspace. So I'm using their video untuk terangkan pasal small ways to practice self-care in difficult times. Okay. Showing up for yourself. Today we're going to be talking about showing up for yourself. So when there's a lot going on in our lives, in the world, when it feels as though there's just no more space in our mind, it's really tempting to let go of the things that are most important to us and the things that are going to keep us healthy and well. And now more than ever, it's really important that we focus on those things that are going to keep us healthy and well. So as much as possible, if you can, find a time to meditate. Find a time to step out of the thinking mind, to rest the thinking mind, and just be present. Make sure you're taking time to exercise if you can. Most of the gyms are closed down. It might mean going out for a walk, might mean going out for a run, it might be doing something at home. But whatever it is, make sure that your body is getting some kind of physical movement. Make sure you're getting enough sleep. Sleep is so important. It's important to our immune system. It's important to our cognition. If you don't get enough rest, then you're going to compromise all kind of different aspects of your health. Right now, eating's going to be difficult for all of us, and we may not get everything that we want. But continuing to eat as healthily as you can is going to be a really important part of staying healthy and well. And then finally, finding a sense of play in your life. In the middle of a global pandemic where so many people are suffering, and maybe people really, really close to you are suffering as well, play
and a sense of joy can feel so far removed and perhaps even unnecessary in our life. But if we can find even a couple of moments in the day where we smile, maybe even laugh, find something that brings us a sense of joy, that has a very real impact, not just on our mind, but also on our body. So just making sure that you're looking after yourself. Remember, it's not selfish. It's not just for you. It also benefits the people around you as well. Okay. Alright. Sekejap ya, saya tutup saya punya video. Nanti kan termain pula benda lain. Okay. 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 Video yang tadi tu kan, yang sekejap tu, kalau kita tengok balik, apa yang dikatakan adalah self-care, bukanlah satu benda yang macam alien ataupun benda yang baru. Ya, dan saya percaya ramai dah dengar perkataan self-care ni, dan kadang-kadang orang kata klisenya lah, the suggestion is self-care. Even though it may sound as cliche as we may think, yeah, based on my experiences in klinik lah, ya, jumpa klien saya yang dia punya struggle, yang dia punya level of stress, anxiety and depression dia lebih severe daripada biasa. Kalau saya mulakan, dan normally I will start my session dengan check balik self-care activities. Sometimes just by reinstate ataupun reactivate benda-benda yang berkaitan dengan self-care ni pun dah boleh bantu untuk getting better. Ya, it doesn't mean that dia akan getting better like totally, sebab kalau kita kata clinical anxiety disorders, clinical depression, ya, dia memerlukan lebih daripada ini. But at least apabila dah kembali buat apa-apa benda yang berkaitan dengan self care, dia get better. Ya, dan seperti yang saya katakan tadi, apabila stres itu disebabkan oleh banyak faktor, biological factors ke, contoh our genetic predisposition, our psychological factors ke, cara kita berfikir negatif dan sebagainya, and then mungkin socio-environmental factors ke, ya, be it cognitive, be it emotion, be it behavior. So a combination of, contoh meditasi, ya, meditasi ataupun beriktikaf, ya, bersendiri, ya, dan bersendiri dan be present dan merasakan yang Tuhan itu bersama dengan kita, meletakkan dunia itu di tempat lain dalam masa beberapa minit. Contohnya selepas sembahyang, ya, mungkin merupakan satu coping strategis yang kuat untuk setengah orang. Okey, tetapi apabila kita dah terlampau sangat rasa stres, kita dah terlampau sangat rasa anxious, benda-benda sekecil ini pun kita tidak buat. Jadi nak mencari motivasi, ya, mencari kalau motivasi itu dicari tak jumpa-jumpa, kadang-kadang hanya dengan langkah yang pertama, buat dahulu walaupun beberapa saat, mungkin dia boleh membantu untuk langkah yang seterusnya. Contoh, saya biasa dengar yang saya tak ada masa dengan exercise, ya. So bila kita kata saya tidak ada masa dengan exercise, saya tak ada masa nak exercise, ya, ada possibility yang cara kita berfikir terhadap exercise tu adalah kita perlu, kita mesti, kita wajib letak 30 minit. Sebab kalau ikut guideline 150 minit seminggu yang terbaik, dan kalau kita bahagi-bahagikan 30 minit yang sehari tu, itulah exercise yang orang kata appropriate, ya. Tapi untuk yang, kalau yang dia punya normal stress level, mungkin dia masih lagi bermotivasi dan dia boleh allocate time. Bagi yang tengah dalam keadaan severe dan extremely severe stress ataupun anxiety, kadang-kadang nak fikir pun sukar, ya. Jadi apabila nak
letakkan masa untuk exercise, 30 minit tu mungkin kita sejam, tak adanya, aku takkan buatnya. Yang saya belajar daripada CBT kan, kadang-kadang pemikiran yang begitulah yang boleh menyebabkan akhirnya kita tak buat apa-apa pun. Sebab kita selalu meletakkan mesti 30 minit. Ya, okey. Ini dari sudut psikologi saya tak cakap dari sudut exercise itu sendiri sama ada exercise itu boleh membantu ke tidak kalau kita kurangkan dia. Tetapi dari sudut psikologi, kalau kita tone down our expectation, especially kalau kita ni tengah stres sangat-sangat. Kalau kita hanya bergerak di dalam rumah selama 5 minit dan bagi tahu yang at least I have done something to move my body for 5 minutes, that is actually telling our prefrontal cortex yang I've done something on myself to care for myself. So saya mencadangkan elak-elakkan apabila kita cakap pasal self care ni, elak-elakkan bagi macam dia mesti, dia kena walaupun kita ada coach di sekeliling kita coach kita kata kena buat macam ni kita lagi tahu keadaan kita dan kadang-kadang setengah-setengah orang kata kau bagi alasan nak 1000 daya tak nak 1000 dalih. So we have all these statements, we have all this stigma and whatnot. Most importantly, you know, if yesterday you move your body, you stretching for 2 minutes, probably today 2.5 minutes is actually better. Same goes to meditation. Orang ingat macam okay, kena proper, kena ada tempat mihrab yang proper. Of course, that is the best thing to do. Tapi kalau kita duduk dalam rumah yang kecil, berlapang dada lah dengan tempat yang sedikit, dan tell ourselves this is the best that I can show up to myself now. Okay, and during that iktikaf, masa kita tengah beriktikaf tu, be present, and I will be showing you after this macam mana nak jadi lebih present. Okay, kalau tak suka guna perkataan meditasi tu tak apa, because I know that some people connote it with Buddhist punya meditasi. So kita pilihlah apa yang terbaik untuk diri kita, apa yang efektif untuk diri kita. So later on saya akan guide macam mana nak be more present. That is in term of meditation, that is in term of exercise. Enough sleep. Ni satu lagi isu ni tengah-tengah workload yang banyak dan long duration of hours, and I myself also have difficulties to have kalau kita tengok guideline dia guideline ni bagus sebab kita dapat tahu secara generalnya berapakah waktu tidur yang elok untuk kita. Okay, I would like to ask you, kalau dari segi sains dari segi sains lah, dari segi data, dari segi guideline international, berapakah waktu tidur yang appropriate untuk orang yang adult macam kita ni? You can turn on your mic if you want to turn on your mic. Kalau you chat, I tak boleh baca. Organizer kena ni lah. Kena bantu saya lah. Ada tak jawapan? Berapakah jam yang appropriate kalau dari segi sains, dari segi studies berapa jam yang cukup untuk orang yang adult macam kita ni? Okey doktor, ada yang menjawab. Sister Rosie menjawab 9 jam. Dan kita ada Sister Nini jawapannya 7. Itulah dia ada bagi 2. Dia jawapan dia 7 hingga 9. Itulah range dia. So orang macam kita macam 9 mana nak dapat pukul berapa nak tidur ni, nak dapat cukup 9 jam tu kan. Okay, that is the guideline. So kalau kita kurang tidur, memang akan ada implikasi terhadap kesihatan badan. But remember, sleep here related to physiological responses, but don't forget about our prefrontal cortex or our psychology. Kadang-kadang ada masa-masanya kita tak mampu untuk dapat 7 hingga 9 jam tu, dan kita terpaksa bahagikan beberapa kali waktu tidur. Kadang-kadang siang tidur, ada malam ada waktu tidur sikit dan sebagainya. Benda ni kena eksperimen pada diri masing-masing, sebab guideline yang general may not be relevant to
every individual that is unique. Secara generalnya lah, sebab bila kita kata science tu dia nak make a generalization 7 hingga 9. Kalau jumpa doktor pun doktor akan kata 7 hingga 9. Tapi untuk individu-individu, test berapa masa yang cukup untuk kita dan kita boleh optimally continue our life dan function kita tak terganggu. Ya, so kena eksperimen. Mungkin tak semestinya 7 hingga 9. Mungkin kita boleh bahagi-bahagikan masa tu kepada beberapa jam. Ada khailullah, ya, waktu siang, waktu tengah work from home ni mungkinlah boleh curi-curi tidur sekejap kalau pagi sudah masak, kan? So try to experiment. Okay, so eating healthily. So saya nak tanya, bila dengar eating healthily, apakah cara pemakanan yang paling simple yang kita boleh amalkan? Macam mana corak pemakanan yang bila kita kata ini healthy eating healthy eating pattern ni, apakah corak pemakanan yang kita consider sebagai healthy eating pattern? So saya tanya soalan, so saya harap saya tak ada mentimeter untuk ini, saya mengharapkan ada jawapan sama ada dalam bentuk chat ataupun turn on your microphone and share with me your thought. Cukup nutrisi. Ada sayur, ada buah-buah, ada karbo, ada protein. Okey, ada protein. Jadi dengan siapa yang menjawab tu? Saya, Rosie. Okey, Puan Rosie, terima kasih ya. Okey, so maknanya kita ramai kan kerajaan, Kementerian Kesihatan dia sibuk dengan suku-suku separuh, pinggan suku-suku separuh kan. Macam-macam promosi berkaitan dengan eating healthily dah dibuat dan saya rasa agak famous istilah suku-suku separuh tu kan. Jadi dan istilah suku-suku separuh adalah atau cara pemakanan suku-suku separuh, kalau kita tengok study again, adalah satu corak pemakanan yang paling sustainable, yang mudah nak makan dekat luar pun boleh dapat suku-suku separuh, nak makan kat rumah pun boleh dapat suku-suku separuh, bila pergi overseas pun boleh dapat suku-suku separuh, tapi waktu COVID ni mungkin tak dapatlah pergi overseas kan. Jadi yang lebih sustainable, yang kita boleh makan secara healthy. So tell our prefrontal cortex, tell our brain that eating healthily doesn't need to be expensive, whereby we need to have salmon ya ataupun berries sahaja kan. So kita tahu yang eating healthily can be as simple as apabila kita punya nasi itu segenggam ataupun suku daripada pinggan kita, dan kita punya protein pun suku daripada pinggan kita, dan ada a combination of micronutrients yang lain, iaitu kita punya sayur-sayuran. Macam saya tak berapa suka campur sayur dengan buah dalam satu hidangan, tapi saya suka 2 jenis sayur yang colourful dan kalau boleh tak dimasak untuk jadi saya punya sayur, dan dia half of my plate. Okay, so knowing that we are eating healthily for ourselves is an act of showing up for ourselves. Sebab apabila kita mengharapkan other people to show up for ourselves, but yet we do not show up for ourselves, kan? The coping strategies may not be sustainable. Ya, so kalau kita cakap pasal workplace stress, ya, selain daripada mengharapkan colleagues dan juga boss untuk show up for ourselves, we also need to do something to help ourselves. And as easy as eating healthily. Eating healthily ni termasuklah makan berkadaran, makan secara mindful, makan pada waktu yang dah tetap dalam amount yang appropriate, ya. Walau bagaimanapun, kalau kita ada isu diabetes, kalau kita ada isu obesity, nak terus-terus kurangkan kalori tu mungkin tidak appropriate lah. Jadi apa yang saya boleh sarankan, sekarang ni macam-macam ada dekat online kan. Saya sendiri mengambil inisiatif waktu saya pernah juga membesar, ya, jadi saya mengambil inisiatif untuk belajar dengan nutritionist, belajar dengan dietitian yang bertauliah, dan juga belajar daripada coach yang bertauliah untuk belajar macam mana sebenarnya pemakanan yang sihat ni. Sebab kalau kita ikut daripada kecil sampai ke besar,
cara mak ayah kita masak tak semestinya betul. So cari ilmu untuk belajar daripada yang pakar lah. Yang pakar adalah nutritionist dan juga dietitian. Bukanlah psychologist ya. Bab pakar pemakanan ni, so invest your time. Kalau nak free, cari apa-apa yang video-video yang free daripada pakar yang bertauliah. Sama jugalah exercise, macam mana dengan ilmu kita tahu yang a combination of cardio plus weight training boleh bantu kita untuk dapat tubuh badan yang bukan sahaja sihat, malahan lebih cantik. Dan seperti yang saya kata tadi, kalau dah tengah stres sangat tu, tak payahlah fikir yang complicated ya tak? Kita fikir yang mana-mana yang simple-simple, asalkan buat istiqomah sikit daripada 3 minit jadi 2, dari 4 minit jadi 5 minit, tapi ada improvement. Dan yang kelima, video tadi cakap satu benda yang penting ya. Dalam keadaan kita ni tengah huru-hara ni kan, VUCA punya environment, kerja yang banyak, kadang-kadang kita lupa satu elemen yang penting, iaitu sense of play. Saya sendiri kadang-kadang takut juga nak buat, when we maintain our professional relationship in our WhatsApp group or our Telegram group kan, nak buat lawak pun kadang-kadang salah, nak share kegembiraan pun kadang-kadang kita do mind reading yang orang nak ke dengar, orang nak ke ni kan. But luckily, alhamdulillah, I know how to manage my negative thoughts kan. It's very important to have the sense of play, bukan saja dekat rumah tapi masa kerja juga. Important untuk ada moment of laughing, important ada moment of joy, smile, yeah. And I hope that for those who have staff, ya, maknanya yang superior lah, yang ada staff, ya, bila nak buka meeting tu, probably kita boleh start dengan benda-benda yang simple, benda-benda yang boleh mendatangkan kegembiraan ya. Tanya apa-apa perkara yang lawak. So love is one of a good medicine. Dan kalau kita stres ni, kadang-kadang kita lupa untuk buat apa-apa yang dapat induce joy, yang boleh menyebabkan kita ketawa ya. So please remember, showing up for ourselves, the simple self-care include 5 basic activities. Number 1 is to be alone and meditate. Ya, be present. Kita dengan diri kita. Yang kedua, move our body. Kalau tak dapat nak buat allocated exercise for 30 minutes, do physical movement. So, belajar-belajar apakah bezanya physical movement, exercise dan sports. Ya, itu satu lagi ilmu yang mungkin saya tak cover dekat sini lah. Ya, boleh jumpa orang yang lebih bertauliah untuk cakap pasal benda tu. Okay, so move our body. Stretching is the simplest activity that we can do. Ya. Okay, number 3, try our best to allocate the resting time, especially our sleeping time. Seperti yang saya kata tadi, dia memerlukan assertiveness untuk say no to ourselves. That's it. Dah, besok baru jawab email ni. Ya. And from that experiment, bila kita accumulate more and more evidence yang, hey, boleh pula aku cakap, that's it. Ya, tak adalah macam teruk sangat kalau tak jawab email tu there and then. Ya, tak semestinya jawab there and then tu sebenarnya healthy. Probably giving some time, jawab besok, selepas bangun tidur lebih baik. Eating healthily, as simple as suku-suku separuh, a combination of carbo, protein and fiber. And fiber is a combination of fruits and veggies. The more colourful our plate, the more colourful our plate, the more macro and micronutrients yang kita akan dapat, dan dia boleh membantu kita untuk physiologically to keluar daripada stress. Ya, so makanan ni pun ada dia punya power. Don't forget about water intake. So as general as possible, yang kita belajar orang kata 8 gelas lah. I would like to
I would like us to check our own urine lah. Our own urine adalah indikator yang terbaik lah. So check our urine. Kalau kita punya urine tu lebih cerah, it shows that we has enough water, especially for people who are highly stressful, dan juga highly anxious. Water is very important because water transport oxygen level. Jadi bantu diri kita untuk get enough oxygen in our body physiologically by drinking enough water, supaya apabila kita enough oxygen level in our body, those anxious thought, racing thoughts, rasa fatigue, rasa exhausted berkurangan. That is the power of water. Sebab tu kalau saya buat face to face, saya akan check, do you have water with you? If you do not have water with you, orang yang puasa tidak ada lah, So if we do not have water with us, the chances for us to drink this frequently is very low. Only when we plan, masa pagi-pagi sebelum buka kita punya what we call that, the computer, put this. And I have a reminder that I set on my computer, external reminder, every 45 minutes to have a break. That is where I drink my water every 45 minutes. Kalau kita cepat lupa kan, set external reminder. Buat eksperimen, 1 hari tak cukup air, 1 hari cukup air. Dan daripada eksperimen itu pun dah cukup boleh membantu kita how different our body will react when we have adequate water or not. Okay, sense of play. Kalau saya boleh kongsi, saya punya sense of play adalah dengan tengoklah cerita-cerita Korea lah, cerita Hindustan lah, cerita Piramli zaman dulu yang boleh menyebabkan saya use a mixture of emotion. Sekejap gelak, sekejap senyum-senyum kan bila tengok pelakon-pelakon yang kita suka tu, dan tu sebenarnya semata-mata untuk self-care. Okey. Walau bagaimanapun saya nak masuk, seperti yang saya kata tadi, itu adalah simple self-care. Dan kalau kita berusaha untuk simple self-care pun sebenarnya boleh membantu kita to feel better. But when we are too stressed, you know when you are overwhelmed. When we are too overwhelmed, the best thing that we can do is to bring ourselves to the present moment. Sometimes we are too stressed, we are too stressed apabila fikiran kita ni melayang fikir deadline yang approaching, esok deadline lain, lusa deadline lain, tulat deadline lain, minggu depan ada itu, minggu depan ada ini, kita becoming more and more anxious because our mind thinking too much about the future. And sometimes we feel down when we think much about the past, whereby kita rasa macam rasa bersalahnya, kenapalah aku buat benda ni, kenapalah aku tak boleh buat macam ni, kenapalah hari tu aku tak buat macam ni, kalau aku buat macam ni kan keadaan jadi lebih okey. When we are stuck too much in the past, sometimes it may create or induce the feeling of guilty, the feeling of sad. And this, the power of mind, dia tak macam badan kita. Badan kita, sebab ini adalah 3 dimensi kan. Ni dia ada, ni maujud kan, dia wujud kita nampak kita ada dekat sini. Yang dekat MSD lah, yang dekat rumah lah Badan kita stuck dekat sini. Dia tak boleh gimana, kat sinilah badan kita. Tapi fikiran kita ni, dia very fluid. Dia abstract. Dia boleh pergi mana-mana je. Dia sekejap, dia boleh pergi ke masa depan yang belum pasti dan tak jadi lagi. Sekejap, dia boleh pergi ke belakang, teringat kena marah, teringat kena abuse dan teringat macam-macam. Dia at any time dia boleh menerawang dan dia boleh pergi ke mana-mana. Dan bila kita pergi ke event yang boleh menyebabkan kita rasa depressed, ke event yang boleh trigger stress, ke event yang boleh trigger anxiety, terus kita rasa emotionally, kita rasa unstable, kita rasa overwhelmed. So the key things that we need to do
is to gently bring back our mind yang dah menerawang ke masa depan dan menerawang ke masa belakang. Gently bring our mind to be with us here and now, to be in the present. Yeah, to be in the present. And how to do that, I would like to invite you to two exercises. One is breathing retraining. We will be doing this mindful breathing together. And number two, I would like to share with you another technique called grounding using our 5 senses. Ya, nak membantu kan, kadang-kadang kita punya fikiran ni very anxious, very having racing thoughts. Dia terlampau laju, sap, dia pergi ke depan, sap, dia pergi ke belakang. So sekarang kita nak tame dia. Kita nak jinakkan dia supaya dia ada dengan badan kita sekarang. Hanya pada waktu sekarang saja yang kita ada lebih kontrol, ya, berbanding di masa depan dan masa belakang yang kita dah tak ada kontrol ataupun yang kita belum tentu kita boleh kontrol. Okay, so these are the 2 exercise that we are going to do this afternoon, dan inilah exercise yang boleh membantu kita untuk be present. So now I would like to invite everyone, I would like to invite everyone to do this mindful breathing together with me. Okay, so this is an invitation for a mindful breathing. Kalau tuan-tuan tengah duduk sekarang ni, sama ada tengah bersila ke, saya ada yang mungkin tengah baring, tapi saya kalau bolehlah ni untuk exercise, saya ajak masing-masing untuk duduk betul-betul, sama ada nak silangkan kaki, maksudnya nak bersila, ataupun nak turunkan kaki ke bawah daripada kursi tu pun terpulanglah, Yang penting selesa. Yang pertama, yang penting selesa. Dan kalau kaki tu tidak disilang, kalau kaki tu dibiarkan lunjur begitu saja, saya mencadangkan untuk buka sikit kaki tu, kasih relax sikit, buka kaki tu. Janganlah kita tampung dia, silangkan kaki ke atas pula. Okey, sebab kita nak bantu badan kita ni untuk dapatkan extra oksigen ni through mindful breathing, nak kasih dia lebih segar, Okey, kemudian kita punya tulang belakang ni. Tulang belakang ni, sebab ini bukan exercise nak kasih tidur. Okay, ini adalah exercise untuk bawa kita ke present, untuk increase awareness, increase attention, bukan nak kasih kita tidur. Jadi ni kita punya tulang belakang ni sediakan dia dalam keadaan yang boleh increase alertness. Okey, luruskanlah tulang belakang tu, Okay. Dan kita punya mata kita, kita punya bahagian muka ni, okey, sebelum bahagian muka ni kita punya shoulder ni. Kadang-kadang ada orang tu dia tak sengaja, selalu dia punya shoulder ni naik ke atas macam tu. Dia boleh buatkan kita stres dekat sini tanpa kita sedari. So jatuhkan, jatuhkan. Kalau masih lagi boleh jatuhkan tu, maknanya kita punya bahagian ni, apa benda ni, bahu kita ni sebenarnya tak cukup jatuh. Okay, so jatuhkan our shoulder, Tangan tu boleh buka macam ni, letaklah dekat atas kita punya peha, ataupun macam-macam mana yang selesa lah. Tapi saya tak galakkan untuk tutup macam ni, sebab struktur badan tu, kita punya muscle tu, dia lebih membantu kalau kita ni buka tangan kita ni ke atas lah. Okey. Okey, bahagian kita punya muka ni, apabila sebentar lagi saya akan mainkan beberapa video, saya mohon kita punya perhatian, mata kita untuk fokus kepada bubble yang akan saya tunjukkan. Fokus kepada situ. Fokus kepada situ. Okey, tapi di masa lain kalau kita buat tanpa bantuan, so turunkan sedikit pandangan mata kita dan fokus kepada satu point. Kalau tak suka tutup mata lah, otherwise tutup saja mata tersebut. But for today tak bolehlah tutup mata sebab saya nak pakai video lepas ni. Okay, about our mind. Whenever that it brings you back to your past, gently ingatkan, Nom. Okay, fokus kepada mindful breathing. Kalau dia tiba-tiba pergi ingat deadline, Nom, sekejap fokus kepada mindful breathing. Okay, bila kita kata mindful breathing, okay,
Okay, saya terdengar tu you all bercakap tu. Okay, so bila kita kata mindful breathing ni, kita akan bernafas. So bernafas menggunakan hidung lah, ya tak? So sesiapa yang menggunakan mulut untuk bernafas sebelum ni, kalau masih ada, kalau apa boleh menggunakan hidung, gunakan hidung. Ya, sebab kita nak breathing retraining sekarang ni. So gunakan hidung untuk tarik nafas dan keluarkan nafas pun gunakan hidung. Lain kalau kita buat deep breathing. So saya tak buat deep breathing hari ni saya hanya buat mindful breathing. So focus your mind on the sensation that you feel. Sensasi tu, rasa sejuk-sejuk tu, sejuk-sejuk yang masuk ke hidung tu, ya, dan sejuk-sejuk yang keluar daripada hidung tu. Fokus kepada sensasi tu. Itulah mindful breathing. Saya faham mungkin masing-masing ada apa spiritual journey masing-masing, ada spiritual guru masing-masing yang mungkin dia punya teknik lebih kurang sama, tetapi ada fokus yang berbeza. Ya, saya faham. Dan saya pun ada spiritual leaders ya yang lain caranya. Apa itu untuk spiritual lah. Ya, itu untuk spiritual punya activities. Tapi yang ini untuk saya ajar untuk psychological activities. Okay? So, it's okay to unlearn and relearn new things, yeah, so that our prefrontal cortex are being exposed to so many different skills. Okay. Alright, so that is my invitation and instruction for mindful breathing. Okay, jadi saya ada beberapa video ya. Jadi saya akan mainkan video-video ni. Biar saya buka dulu video-video tu ya. So saya ada video 1 minute mindful breathing ya, dan saya akan share dengan semua. So bila saya share ni ikut bubble tu ya, dan whenever our minds wander around, gently bring it back our attention to the video and focus on the sensation. Okay. Ni dia cakap pasal makanan. Wah, sedapnya. Okay, alright. So I'm going to share. So now can you see the bubble? Ada satu bulat kan kat tengah-tengah tu Okay, I got it from the calmsage.com ya. Kalau ada logo-logo yang tidak suka di mata, biarkanlah dia dekat situ ya. Okay, so sekarang saya nak menjemput semua be in a position that can relax yourself seperti yang saya dah cakap tadi. And now I'm going to play the video. Focus your attention to the video, and whenever your mind wanders around, bring it back to the video. So let's do this together. Okay, so that was a 1 minute mindful breathing. Before I invite you for a reflection series, I have another video that I would like to share with you. Okay, so now I'm going to share with you again my screen. So please be reminded to be mindful of your breathing. So let's do this mindful breathing exercise together mindfully.
Okay, alright. So saya dah stop sharing saya punya video tadi. The first video was on a 1 minute mindful breathing. The second video was a 3 minute mindful breathing. So my question to you, number one, after this 4 minutes mindful breathing, ya, yang pertama saya nak tanya, you all punya badan sekarang ni, apakah keadaannya ataupun apakah rasanya? Ya, kalau rasa tak ada rasa base, tak ada rasa apa-apa pun doktor sama je, it's okay. Tak apa. I just want to get your feedback. Doktor. Ya. Ya Puan Haslina. Rasa macam light sikit sebab tadi macam memang rasa macam saya memang ada sakit tulang belikat lah, so macam takut lenguh lah apa benda kan. So bila tengok video tu and then dengar lagu dia, lepas tu ada background laut tu kan. So rasa macam melt dengan benda tu, dan ikut yang wording kata breathe in, rest tu, saya bayangkan macam oksigen tu masuk dalam badan, lepas tu tahan sikit nafas, breathe out tu. So rasa macam tenang, macam mana? Macam fokus dan saya dah tak ingat benda lain. Okay. Ini macam dah expert je ni Puan Haslina ni. It seems like macam this is not the first time you are doing the training of breathing. I assume je lah. Pernah buat adik saya pernah share. Okay, alright, okay. That was beautiful, Puan Haslina ya. Saya tahu ada yang tengah lapang, relief, fresh, calm ya. Ada yang tak rasa apa-apa tapi segan nak tulis pun tak apa. It's okay ya. Masing-masing berbeza-beza dia punya reaksi. Bergantung juga dengan pengalaman. Okay, tadi Puan Haslina tadi katakan saya membayangkan apabila breathe in and breathe out tu macam you ada satu bayangan lain lah kan. You ada macam being very creative, you ada fokus kepada benda lain juga. Am I right? Did I get you correctly? Betul doktor. Okay, alright. So, dah ada mula kata tak rasa apa-apa, rasa mengantuk. Okay, I akan respond to that later. Jadi, sebab kita dah pernah buat benda ni kan Puan Haslina, dan this is probably not the first time. Jadi, kita mungkin akan begitu kreatif, kita akan integrate dia dengan apa yang kita rasa pernah efektif pada satu masa dulu. Walau bagaimanapun, bila saya kata mindful breathing ya, dia fokus kepada sensation breathing tu, dia memang rasa kita kalau boleh nak fokus kepada rasa. Kalau tadi Puan kata membayangkan oksigen tu masuk, so itu membayangkan oksigen masuk tidaklah sama dengan merasa sensasi oksigen tu masuk. Ya, tapi this is very technical in nature. Whatever it is, kalau benda tu efektif untuk kita, kita bolehlah buat. Walau bagaimanapun, kadang-kadang bila saya cerita pasal mindful ni kan, kadang-kadang orang terslip kepada imaginative relaxation. So, when we want to be mindful, we focus on the sensation because the first objective of mindful
semata-mata untuk bawa kita to the present, to the here and now. Side effect yang calm, fresh, relief tu, itu side effect dia. Side effect yang positif lah. Sebenarnya mindful breathing itu adalah dia punya effects, ya, yang secondary. The primary objective adalah sebab otak kita serabut, pergi ke future, pergi ke past, history. So kita nak bantu dia be in the present, be with our body in the here and now. Itu primary objective dia, ya. Sebab bila kita terlampau ke depan, kita akan anxious. Bila kita selalu ke belakang, kita akan penuh dengan rasa guilty dan sadness. So kita nak regulate that emotion by being present. Macam mana nak being present? Menggunakan mindful breathing. Be it kalau adalah video, gunalah video. Ya, kalau ada kalau tak ada video nak buat sendiri pun gunalah apa-apa style lah. Sebab macam saya ada apps lah, ya, apps. Nama dia Calm, CALM. Calm, dan memang saya download. Itu membantu saya kalau setiap hari saya nak bermeditasi. Bermeditasi maksudnya kalau saya nak beriktikaf, saya nak guna psychological approach, saya akan pasang beberapa minit dan saya akan just be focused on my sensation, on my breathing sensation. Walau bagaimanapun, ramai orang yang kreatif di sini, saya percaya, dan ada spiritual leader, ada spiritual guru, ya, ada cikgu-cikgu mursyid masing-masing, dan mungkin ada belajar macam-macam. Ya, kalau nak selepas kita nak sebut masa breathe in tu nak sebut Allah, dan masa nak breathe out tu nak sebut Hu, ya, pun buatlah. Okey, terpulang. Apa yang efektif untuk kita? Yang paling penting, dia boleh membawa kita kepada present. Bagi mereka yang ada rasa mengantuk, ya, rasa mengantuk pun that is natural responses. Kadang-kadang tak cukup tidur malam tadi, ya. Bila kita bawa oksigen, especially the third video tadi, kalau you all perasan, the breathe in lebih pendek, the breathe out lebih panjang. You all perasan tak? Betul, betul. Okey. Jadi, kalau kita tidak ada masalah tidur, kalau kita nak increase alertness, kita punya breathe in dengan breathe out tu kalau boleh biarlah sama. Dia punya masa. Tadi yang saya bagi tu dia punya breathe out tu panjang. So dari segi sains, bila kita release carbon dioxide kan, dia ada juga oksigen dekat situ kan. Dan dari segi sains, sebenarnya maksud tidur adalah apabila oksigen level dalam otak ni semakin berkurangan. So, bila kita buat breathing retraining ni, sekejap masuk, lepas tu kita breathe out, panjang macam tu, dia mungkin boleh mendatangkan satu signal kepada badan, hey, nak tidur ke ni? Ya? So be careful. Saya ada satu patient masa saya buat PhD dulu. Kerja dia adalah postman. Ya, ni kisah benar ya, dia ada panic disorder. Dan dia kata, doktor, saya hanya maaf ya, ni perkataan dia. Ini perkataan general lah. Dia kata, saya beriman, saya percaya dengan deep breathing yang doktor ajar dan memang membantu saya daripada untuk reduce panic attack. 4 minggu selepas itu, dia datang, doktor, kenapa saya dah rasa mengantuk sangat doktor? Saya nak tidur je. Saya kata, macam mana ya you buat? Saya kan doktor, bila saya breathe out tu, saya hembus panjang daripada mulut saya. Kalau buat deep breathing daripada mulut lah hembusannya tu. Ya, breathing ni pun banyak jenis ya, tuan-tuan puan-puan. Ilmu yang saya bagi hari ni sangat sikit. Okay, kalau nak cakap pasal breathing je pun boleh settle 3 jam, 4 jam. Okay, so dia kata saya breathe out tu panjang-panjang. Doktor, saya rasa terawang-awang, macam rasa light sangat. Tapi kan doktor, sekarang saya dah terganggu lah kerja postman saya. Saya ngantuk kadang-kadang macam nak terlelap atas tu motor tu. Itu adalah berapa tahun yang lepas dah 2014 macam tu, masa saya buat PhD masa tengah collect data. So saya kata okay, so kita kena tukar balik, kita kena retrain our breathing ni ya encik. So sekarang ni kalau dah terbiasa sangat hembus panjang-panjang tu, kalau nak buat sebelum tidur, kalau tak boleh tidur buatlah. Tapi masa nak kerja, pastikan kita punya breathe out, hold, kita punya breathe in, hold, breathe out kena lebih kurang sama supaya kita alert. Itu cara untuk retrain our breathing supaya alert. Ya, jangan terlebih-lebih sangat macam breathe out. Benda yang terlebih ni puan-puan, tuan-tuan, elok pun jadi unhelpful. Okay.
Yang mana yang sepatutnya Dr. Putri Azlian, ya, which one yang sepatutnya untuk hari ini, whatever that is effective for you. Sebab apa yang saya ajar hari ini adalah mindful breathing. Kalau mindful breathing, kita menggunakan hidung untuk breathe in dan hidung untuk breathe out. Ya, untuk deep breathing memang saya ajar breathe in through hidung, breathe out through mouth. Okay? Ya, apa-apa yang efektif. Dan bila kita mindful ni, kita perasan tahu aku dah mengantuk. Itu maksudnya you all mindful lah tu, you all perasan. Dan cara yang paling mudah adalah shake your body. Ya, shake sikit. Shake sikit shake sikit dah tangan tu, kasih alert sikit, ya, kasih alert ni baru first strategy ni. Okay, let's move to the second strategy on how to be present. Okay, alright, you all ready tak? Ready. Okay, ready. Okay, kita nak belajar pasal 5, 4, 3, 2, 1 grounding technique. Okay, saya nak terus buka saya punya video. Ya, sekejap ya. Dah bunyi pula dah dia. Okay, saya nak share pasal another being present punya teknik. Nama dia grounding technique. 5, 4, 3, 2, 1. So, saya jemput semua untuk tengok dulu video ni. Okay? Okay. This technique will take you through your 5 senses to help remind you of the present. This is a calming technique that can help you get through tough or stressful situations. Take a deep belly breath to begin. Number 5. Look around for 5 things that you can see and say them out loud. For example, you could say, I see a burger. I see a bird. I see a soccer ball. Number 4, feel. Pay attention to your body and think of 4 things that you can feel and say them out loud. For example, you could say, I feel my feet warm in my socks. I feel the hair on the back of my neck. Or I feel the pillow I'm sitting on. Number 3, listen. Listen for 3 sounds. Say the things out loud. It could be the sound of running feet, an airplane flying by, or the sound of a dog barking. Number 2, smell. Say 2 things you can smell. It's okay to move to another spot and sniff something. If you can't smell anything at the moment, or you can't move, then name 2 of your favorite smells. Number 1, taste. Say 1 thing you can taste. It may be the toothpaste from brushing your teeth, or the flavor of your bubblegum. If you can't taste anything, then say your favorite thing to taste. Take another deep belly breath to end. Okay, alright. Sekejap ya, saya masuk. Saya share the screen balik semula. Okay, alright. Okay. Seperti yang dah tengok dekat dalam video tu tadi sekarang saya dah jadi express pula dah sebab dah pukul 3.30 kan. Okay. Seperti yang kita tengok dalam video tadi, ini nama dia teknik grounding. Bahasa Melayu dia saya panggil membumi. Ya, melalui pembacaan you all, mungkin you all pernah dengar perkataan earthing, ya, earthing, membumi, ya. Bila kita jalan dekat padang, ya, ataupun jalan dekat sawah ke, rumput ke, dekat pasir ke, tanpa alas kaki kan, tanpa selipar ke, itu pun dipanggil earthing ataupun membumi ya. Tapi ini teknik yang berbentuk psikologi lah. Kita panggil grounding with our 5 senses. Remember, kegunaan teknik ini adalah untuk membawa kita kepada present. Okey, saya share dengan tuan-tuan dan puan-puan ya. Orang yang sangat stres, ya, orang yang ada panic attack, kadang-kadang dia punya extreme symptoms ya, dia sampai boleh rasa macam
rasa kita panggil derealization dalam bahasa medikalnya, derealization. Kadang-kadang dia macam rasa, aku dah bukan macam diri aku rasa macam roh aku ni dah melayang lah. Anak-anak doktor, saya rasa kadang-kadang kan, bila saya panik sangat tu, macam saya macam nampak, saya rasa roh saya ni dah melayang. Macam saya, agaknya saya dah mati ke doktor pada ketika itu. Ya, so ini adalah simptom-simptom yang ekstrim. Ya, simptom-simptom yang ekstrim. Jadi kadang-kadang hanya dengan be present boleh membantu. Dan kalau kita tengah overwhelmed, tengah marah sangat-sangat, ni yang ekstrim-ekstrim ni lah. So, untuk bantu kita, kalau dalam Islam kita pun dah belajar daripada duduk ke, daripada diri ke duduk, duduk ke baring. So, kita cuba untuk adjust dia juga dengan teknik psikologi, ataupun kita tambah lagi dia punya power tu dengan teknik psikologi. So, bila kita nak buat grounding ni, kita nak gunakan kita punya 5 senses ni supaya kita boleh bawa diri kita here, present, focus on the here and now. Ni badan kita ada kat sini ni, bukan roh kita dah melayang dah. Ya, okay. So sekarang dengan menggunakan chat box ataupun you boleh turn on your mic, I would like to invite you to now name the 5 things that you can see now. Okay, name the 5 things that you can see now. You boleh type ataupun you boleh share using microphone. Okay. 5 things that you can see. I tahu you boleh buat 10. I minta 5 saja. 5 saja. Okay. I can see next to me is my daughter, next to me is my husband, in front of me is my son. I can see the fan, I can see my cars, I can see my screen, and I can see my watch. Things that you can see. Okay. Distraction. Duduk kat rumah ni, husband kata, I can see my cats. Okay. Alright. Number 4 is, tell me 4 things that you can feel, rasa, apa yang you all boleh rasa? I can feel my skin. Okay, I can feel my skin now. I can feel my blouse. I can feel my blouse. I can feel my keyboard. I can feel my desk. Okay. Alright. So that are the 4 things that you can feel. Saya minta maaf kalau saya tengok chat box sekarang, tak tahulah saya boleh nampak ke tak. You all punya okay, boleh. Wah, macam-macam tu. I can feel. You can feel the wind blowing. You can feel, Okay, nice. Okay. Give me now the 3 things that you can hear. 3 things that you can hear. I can hear the wind blowing from my fan. I can hear that my husband is currently washing the dishes. Alhamdulillah, harap-harapnya dia habiskan semua dekat dalam sinki tu. I can hear my daughter is currently showing her dissatisfaction sebab I hari ni buat kerja I workshop je. Okay, alright. So Suzila kata car, motorcycle, train. So boleh dengar, ada train dekat dengan rumah train. Alright, your voice, yes. Shafi, thank you. So now, ada kicau-kicauan burung. Dia duduk mana tu ada kicauan burung. Saya punya miau tak miau-miau lah pula. Okay, ialah baru seminggu, tak sampai seminggu dia lahir. Dia tak kuat lagi miau-miau. Okay, 2 things that you can smell. Okay, saya tahu macam-macam perkara yang kita boleh lakukan, tapi marilah kita menjadi orang yang senonoh, Jadi, what are the 2 things that you can smell now? I can smell my coffee. Okay, I can smell my lotion. My perfume, garbage smell pun ada. Hopefully that will not trigger your stress. Nescafe. Dia ada brand siap. Dia peminat Nescafe and air freshener. Okay. Siapa yang tadi suka oil, essential oil? Ada essential oil tak kat situ? Okay. Smell kuah colik. Amboi, sedapnya dia makan rendang. Alright. Okay.
hear the accord functioning. Okay, masa sekarang dia tengah hear lagi. Kita dah move sampai smell. Never mind, it's okay. You will be there. Okay, so now let's move to one thing you can taste. Apakah the things that you can taste? Okay, let's drink our coffee. Let's people, siapa yang puasa tu saya mohon maaf. Ya, yeah? So bayangkan petang ni nak rasa apa masa buka puasa? I have Essenso with me. I love Essenso. Reduce calorie. Okay. Taste coffee. Yes. Hihi. Same fried chicken. Tak ada apa nak dirasa sekarang doktor. Rasalah sendiri punya mulut tu. Ya, tak ada rasa apa nak rasa sekarang ni. Cuba rasa apa yang dalam mulut ataupun bayangkan apakah kegemaran you all. Rasakan. Cuba rasa. Macam, okay, I remember that taste. Okay, wah semua orang tera-tera lah. Benda ni senang je kan. Grounding with our 5 senses. Remember, benda ni nampak simple dan boleh diajar ke anak-anak. Anak-anak suka, okay, come on people, give me 5 things that you can see. Oh, anak kita pun macam, dia boleh bagi 50. Tak perlu 5, dia boleh bagi 50. Yeah? But remember, the reason of this exercise, the more we exercise ourselves using this technique, the more we are able to ground ourselves using our own 5 senses apabila kita perlukan. Bila stress dah started to kick in, buat grounding. Bila stress dah started to kick in, gather ourselves and do mindful breathing. Be here, be present. Okay? Alright. Oh ya, ada harum manis. Better saya tutup lah nanti saya keculio pula. Okay. So now I would like to move to other strategies. So kalau tadi kita dah cakap pasal mindful breathing, dah cakap pasal grounding, is a combination of technique untuk bantu kita secara kognitif. Maksudnya is a cognitive strategy to manage our cognitive symptoms of stress and anxiety. Dalam masa yang sama, ia juga membantu kita untuk manage kita punya physiological symptoms of stress, especially using the mindful breathing. So ada orang kata grounding tu macam distraction je doktor. Terpulang lah nak anggap distraction ke apa ke. Yang penting we would like to bring our awareness to the present, here and now. Okay, dan grounding juga adalah behavioral strategy sebab kita kena name it, kita kena buat. Mindful breathing pun kita ada behavior. So dia membantu bukan sahaja physiology, bukan sahaja membantu kita untuk reduce racing thoughts, dia membantu kita untuk feel calmer dan juga kita buat sesuatu as a coping strategy. Look simple but it's powerful. Bukan saya saja kata powerful, empirical research has found that. Okay. Now we would like to move to relationship. Macam yang saya kata tadi kan, bukan kita sahaja yang menyebabkan kita stres. Kita hidup dalam environment. Kadang-kadang orang bukan marah kita, dia marah orang lain pun boleh membuatkan kita macam aku tak suka situasi ni. Be it personal or professional relationship, we may have experienced tense in our relationship. So now, how to nurture relationship during these stressful times? Macam mana nak nurture relationship dalam stressful times ni? So I would like to share with you another video. Banyak pula video dia. Okay, so let me open up the video for you. Okay, simple video. Let me share with you. Okay, Masya Allah dah 3:43 dah dah bagi satu hari pun tak sempat lagi siap macam-macam. Okay, let us view this video together on how to nurture relationship in a stressful time. Today we're going to be talking about relationships. So one of the most challenging parts of the situation for many people is how it impacts relationships. So there's obviously the potential for loneliness, where we're not necessarily able to be with the people who we want to be with. But there's also the reverse of that as well, where all of a sudden we are forced together in ways that we didn't anticipate, that we didn't necessarily want, and that perhaps cause additional tension. There are
school closures everywhere. There are parents struggling with children at home. There are people I've spoken to who say they don't know how they're going to cope with their spouse being at home for extended periods of time. There are so many different challenges in that. I think as much as possible, you know, there's the practical aspect, which is everybody trying to find their own space when they need it, and each and every one of us being respectful of that. But also then there's the inner aspect of how do we find a greater sense of ease, and any kind of resistance to the situation just adds more fuel to the fire. It adds to our sense of stress, our sense of tension. We're more likely to react to things in an unhelpful way. So as much as possible, seeing that, knowing that that's a thing, not just for you, but for everybody right now, taking time to step away from the busyness, from all of those relationships, just to allow things to decompress a little bit before then sort of going back into the relationships and hopefully being a positive force in whatever relationships are relevant in your life right now. Sekejap ya, saya kembali kepada saya punya slide. Okey. Video tadi dia cakap pasal apa yang kita boleh buat paling minimum masa tengah dalam keadaan stressful ni lah, ya, COVID-19 pandemic. Dia tak cerita pasal how to communicate effectively, dan benda-benda tu agak kompleks untuk kita bincangkan di waktu petang-petang sebelum kita dah nak habis ni kan. Dalam apa-apa relationship, be it personal or professional, ya, acknowledging that we as an individual, our significant other is another individual, our children is another individual, our boss is another individual, our colleagues are another individuals, our staff are another individuals. Semua ada history masing-masing, semua ada struggle masing-masing. Ya? So, understanding that, acknowledging that everyone, this different individual, having a perspective that semua orang sekarang tengah ada struggle masing-masing. Ya. Dan kadang-kadang apabila kita berkecil hati dengan apa yang berlaku dekat tempat kerja, of course, kalau apa yang dia buat tu berlanjutan, berulang-ulang kali, mungkin tak boleh nak justify. Tapi kalau berlaku pada sekali sekala, ya, untuk menjadi seorang yang lebih tenang, mungkin kita boleh ubah perspektif kita di mana everyone is actually currently struggling, including me. So, one of the simplest way, kalau nampak ada tension tu, step away. Step away. Kalau dulu masa sebelum MCO kita boleh keluar, tapi sekarang ni bukan semua orang boleh keluar. Bayangkan kita ni mak ayah, kita mungkin ada kereta, kita boleh drive. Anak-anak kita, dia mungkin hanya ada space yang kecil untuk step away. Ya, allow them to step away. Same goes to our staff and our colleagues. Kadang-kadang bila dia nak bersendiri sekejap, ya, dia jadi orang lain sekejap, allow them to step away. So bila kita step away, kita pun step away, decompress and buatlah be present technique tadi. Give some space. Saya dengar juga kadang-kadang masa tengah, bukan masa COVID je, sebelum COVID pun kadang-kadang ada kata, doktor saya punya suami kan duduk lama sangat dekat dalam tandas tu. Apa yang dia buat saya pun tak tahulah, saya sangsilah. Yeah? So kalau tidak ada evidence yang boleh mendatangkan bukti, ya, kepada kesangsian kita,
lakukanlah perkara ini. Mungkin sebenarnya dia tengah nak step away tapi tak ada tempat lain. Yang dia ada hanyalah tandas. Ya, kalau kita duduk dalam rumah yang ya agak ada banyak ruang, kita boleh pergi sana, boleh pergi sini, ya. Tapi ada setengah-setengah orang dia memerlukan tandas untuk step away. Dan saya tahu tandas bukanlah tempat yang paling murni, dan kalau lama-lama kat dalam tandas tu seperti yang kita belajar adalah tempat syaitan dan sebagainya. Balancekan benda ni, ya, balancekan perspektif kita ni. Kalau orang perlukan ruang, ya, beri ruang. Kalau kita perlu ruang, minta ruang. Same goes to our children. Diorang tak tahu, yang kita tahu, they need space, give them space. Kalau ada ruang, ada meja kecil itu untuk diorang, ya, sebelum terjah apa-apa, tanya, can I speak to you, can I talk to you? Sometimes they need that space. Okay. Alright, and talking about a relationship, yeah, we also, we don't live alone in this whole world. So we would like to have a more and more support system. Sebab orang yang ada tinggi support system dia ada tinggi resources. Bila dia ada tinggi resources, dia boleh manage demand harian, ya, demanding workload tu dengan lebih baik. So we would like to nurture our support systems during this stressful time, during this MCO and COVID-19 pandemic. Okay, so tak ada masa je nak pergi kat Mentimeter ni, tak payahlah ya. Jadi sekarang saya nak minta you all gunakan chat box tu ataupun turn on your microphone, bagi tahu dekat saya name or list your support system. Saya nak tahu. Name or list your support system. Tak payah sebut nama, tak apalah, tapi the status ke apa ke, ya. Sekarang saya tengah menunggu kalau ada yang tulis dekat chat. Family. Okay, family. Okay, semua family member, semua family members tu support system. Habi, tu nama manja untuk suami dia, Habi. Okay. Okay, seterusnya family, Habi, husband, mum, brother. Lebih spesifik dah Puan Nurlinda. Dia maknanya sister belum tentu atau dia tak ada sister. Okay, family, friends, all your friends, Puan Nurasikin, all your friends are your support system. Wah, you are very lucky. Best friend, Puan Aini kata. Cats. Wah, cats. Cats pun support system. Okay. Okay. Apa lagi? You all punya support system. Takkan 4 orang je, 5 orang je yang jawab. Wife, Dr. Hashim Harun ataupun Tuan Hashim Harun kata wife, ya. My parents, husband, brother, sister, colleague. Nurul Ain pun kata colleague, mak, parents, ya. Team members, part of our support system. Books, tu Puan Zanuria kata books pun support system. This is very nice, ya. A part head department. Yes, head department support system kita yang utama. Kita perlu bagi tahu dia bila kita stres. Okey, hobi. Alah Encik Ridwan, bagilah tahu hobi apa kalau boleh, kalau tidak sekretif lah, ya. Okey. Okey, Puan Rozi dah semakin detail. Husband and daughter, my supporters. My adik-beradik, my mum and mum-in-law, my gadget. Wow. Dah ada my gadget dah dekat situ sebagai part of the support system. Beautiful. Bantal busuk anak pun support system, ya. Okay. Beautiful people, because in many of my workshop, travelling. Okay, semua dah terror dah tu. Dah makan banyak. Teruskan, ya. WhatsApp group dan sebagainya, teruskan lagi, ya. Seperti bunga yang kita tengok ni, kan. Dia jadi cantik kalau ada banyak kelopak. Kita pun macam itulah. Kalau kita punya support system ni banyak ataupun ramai, kita ada lebih banyak resources untuk manage kita punya demand. Termasuk geng bawang. Ya, okay, termasuklah geng bawang, kata Encik Roslan. So, bila kita kata support system, orang selalu ingat manusia. Ya, orang selalu ingat family. Orang selalu ingat suami atau isteri.
Okey, kita nak pecahkan this mentality. Support system doesn't need to be human only, and support system doesn't need to be from family members alone. Ya, kerana kalau kita cakap semua makhluk, semua makhluk. Kadang-kadang suami kita stres, kadang-kadang isteri kita pun stres. Jadi kadang-kadang tanpa disengajakan terkeluar kata-kata yang menyakitkan hati, dah tak dapat nak guna, nak leverage on our support system yang itu. Dah pula bila gaduh je dah habis support system, kita pun terjerumus ke arah sadness dan lebih anxiety. Bukan saya kata people like to say family is everything ataupun family is the only thing. I would like to suggest tone down a bit, because an extreme idea may lead us to be more stressful, to be more depressed. Yeah, what happen if something, na'udzubillahi min zalik, if something happen to our family members? Yeah, na'udzubillahi min zalik. Kebergantungan kita yang terlampau tinggi kepada makhluk yang satu-satu mungkin akan menyebabkan kita susah untuk bangkit dan maintain calm, remain relaxed. So, kita nak pecahkan mentality that support system only datang coming from human being. Cats can be your support system. Yang kata gardening tu, you all punya bunga tu, you all punya bunga, bukan you all punya support system ke? Pokok-pokok you all tekan keyboard. Keyboard support system. Bayangkan keyboard ni rosak macam mana? Macam I punya lecture slide tadi korup. Tekan tu tak boleh-boleh juga. My support system hari ini lecture slide yang corrupted, tapi alhamdulillah I have another support system. Previous punya lecture slide, that again support system. Doktor ataupun tuan Mat So, saya minta maaf kalau saya salah sebut nama, Mat Soeb Sadimon kata Allah. Yes, Allah is again another our support system. That is our root, our spiritual well-being. Our spiritual activities is actually our root. Mengutamakan, meletakkan Allah, meletakkan diri sendiri, prioritize our health, prioritize relationship with Allah is the utmost important. Family is important, but it comes next. It comes at the important category, dan yang lain-lain lah. Contohnya saya sekarang ada anak-anak kucing, stres, usap-usap, cium-cium. Itu pun kadang-kadang boleh membantu untuk rasa macam tengok dia nak being mindful ni, pegang anak kucing tu, usap, being mindful sekejap 2-3 minit, bukannya lama pun, rasa selesa. Okay, solat, yes, that is our support system juga. Kita hanya akan rasa hilang support system ni bila benda tu hilang. Contohnya apabila kita sakit, kita tak boleh nak sujud, baru kita kata, ya Allah, sebenarnya this is one of my resources, one of my support system, iaitu aktiviti beribadah contohnya. Baiklah. So please be reminded, me and you, kita nak jadi bunga yang mekar ni ada banyak kelompok. So kalau boleh name, list, penuhkan list tu dengan support system. Kalau boleh spesifik. Emak sebelah suami, iaitu mak mertua, mak kandung, ayah mertua, yang mana-mana lah bukanlah nak mencantikkan je list tu, letak semua benda, tapi yang efektif to all of us lah. The more support system, the bigger our support system, the higher resources we have, the better we are able to manage our daily or life demand. Itu yang saya nak sampaikan. Okay, so now let's move to the next one. This is kita akan habis, we are almost done. Adakah boleh kalau saya minta kebenaran daripada organizer dan juga tuan-tuan dan puan-puan? Sebab sekarang dah 3.58. Saya janji habis pukul 4. Jadi macam mana? Adakah saya boleh teruskan? Sebab saya nak ambil masa you all ni, masa dengan keluarga. So macam mana? Adakah saya patut teruskan? Boleh je doktor. Boleh je Okay. Saya okey je. Boleh doktor, okey je. Boleh. Boleh. Kita habiskanlah sebab benda ni dah memang ada.
Okay, so these are another practical problem solving dalam keadaan-keadaan yang stres. Practical problem solving. Ingat 4A ni. Ya, banyak stress management workshop pun dia ada benda ni. Ya, this is very important for our cognitive strategy. Ni nak bagi tahu prefrontal cortex ni. Ingat 4A dalam stress management. Kalau kita berupaya untuk mengubah situasi atau keadaan, kita boleh pilih untuk avoid benda unnecessary stress ataupun tukar situasi tu supaya dia lebih kurang stressful. Contoh ya, benda yang kalau within our control yang kita boleh avoid adalah dengan kata no. Ya, tapi nak kata no ni dia perlu ada confident level, dia perlu ada keberanian untuk menghadapi apakah consequences selepas itu. Apabila seperti yang saya cakap tadi, career and job ambiguity, apabila the job description tak clear, kadang-kadang we keep getting job yang probably not relevant to us. Jadi dan benda tu kalau appropriately given with certain deadline dan kita boleh anggap tu sebagai something yang boleh membina kita, ya, our growth mindset, ya, maksudnya okay, walaupun ini bukan dalam job description aku, tapi aku ambil untuk aku belajar, aku sendiri nak belajar contohnya, ya, tak apalah, itu kita accept, kita adapt, ya. Tapi kalau terlampau banyak dan kita tengok macam so many thing on my plate and this is unnecessary task yang boleh menambahkan stress level aku, so belajar untuk kata no. Kita kena belajar untuk jadi record. Dulu kita ada kaset kan, kaset rosak. Ingat tak zaman dulu, ya, zaman sekarang tak ada kaset rosak kan. Sekarang kita ada thumb drive rosak kan. Jadi kalau kata macam kaset rosak kan, kita kata no, thank you. No, thank you. I'm unable to do that by tomorrow. No, thank you. So kena exercise benda tu lah. Ya, untuk mendatangkan confident. Tak bermakna kita kata no kena kata garang No. Apa ni? Bagi kerja lagi. Tidak semestinya begitu. Kita boleh kata dalam keadaan yang gentle untuk tolak dengan baik-baik supaya kita masih lagi boleh maintain harmony dalam bekerja. Dan kita boleh bagi tahu kenapa kita kata no. Ya, ataupun bila kita tak boleh nak avoid bila tak boleh nak avoid pula kalau kita boleh avoid unnecessary stress, kita tengok balik kita punya prioritization of task, yang mana deadline sampai dulu, ya, supaya kita fokus sahaja yang nak ke deadline itulah. Yang lain tu kita letaklah dulu ke tepi, ya, kita letak ke tepi. Bukan semua benda kita boleh fikirkan dalam satu masa. Multitasking, neuroscience research has proven that mindful tasking, be mindful on one single task is more effective, able for us to do the job faster, kita lebih efektif dalam menyelesaikan tugas itu berbanding dengan multitasking. So prioritize our task so that kita boleh fokus untuk yang nak approach deadline saja. Okay, kalau kita tak boleh avoid unnecessary stress tu kan, okay, kita alter the situation by telefonlah geng membawang. Tadi tu siapa yang kata, Encik Roslan kot kata telefonlah geng membawang. Geng membawang ini marilah kita bersama-sama memberi konotasi yang positif sikit, ya. Bukanlah geng mengumpat tetapi lebih kepada geng untuk meluahkan perasaan. Seperti yang kita maklum, kita ni social being. Kita perlukan orang. So saya pun hari Jumaat lepas saya agak stres, saya telefon kawan saya 1 jam lebih bercerita, pumpang cerita. Sampai habis bateri telefon dia, express my feelings. Ya, kalau saya tak boleh nak cakap, saya tulis. Dan sebagai seorang ahli akademik, menulis ni satu benda yang menyeronokkan saya. Ya, ada orang tak suka janganlah guna, kan? So express our feelings. Tadi saya tahu ada siapa yang tulis diary tu, tulis. So alter the situation by let the steam out from our system.
Kalau tak boleh nak ubah situasi tu kan, bukan semua benda kita boleh kontrol dalam dunia ni kan. So kita perlulah mengadaptasi terhadap stresor tu. Tadi kan ada banyak stresor, workload kita yang banyak tu kan, heavy workload, long hours kan. Kalau kita boleh kata no, kita katalah no dulu. Kalau tak boleh, memang that is our tugas hakiki, urgent pula tu, melibatkan nyawa orang, melibatkan student ke, melibatkan kalau aku tak buat habislah pula sistem ni ke apa ke ya, kita tahulah kita punya priority tu kan. So we need to learn to change the way we perceive the obstacles. Cara kita berfikir terhadap stresor tu yang kita nak tone down a bit. Kalau dalam saya punya course CBT ya, Cognitive Behavior Therapy, kita belajar pasal, okay, you catat ya benda ni sebab apa masa tak mengizinkan. Mungkin boleh tengok kat YouTube, cognitive distortion. Okay, belajar apakah pattern pemikiran yang tak membantu, unhelpful thinking pattern. Apa itu cognitive distortion? Ini perkataan-perkataan psikologi lah ya. Dia maksudnya cara kita berfikir yang boleh menyebabkan kita lebih stres, menyebabkan kita lebih anxious, menyebabkan kita lebih depressed. So nak tukar, nak change the way we perceive the obstacles, kena ada ilmu melihat-lihat kita ni macam mana cara berfikir kita. Only when we identify the way we think and that thinking pattern may not be helpful, barulah kita boleh tukar dia. Ini lebih advance lah. Ini lebih advance ya. Sekejap. Mungkin saya boleh kongsikan link dia supaya lepas ni you all carilah ya. Cognitive distortion. Semalam saya dah cari. Tapi masa takut nanti tak mengizinkan, lama sangat saya mengambil masa you all. Okay. Okay. So, ini adalah mana ni? Okay, saya nak share. Ini adalah satu YouTube video yang bercerita mengenai cognitive distortion yang saya cakap tadi itulah. Macam mana cara pemikiran kita yang kalau kita selalu berada di dalamnya, dalam jenis pemikiran yang tersebut, menyebabkan kita lebih mudah untuk stres. Dan sekarang saya nak share satu resources, satu bahan bacaan ya, yang pada saya mudah untuk difahami. Okey, sekejap. Mana pula ni? Macam dah tak ada pula. Sekejap ya, dia kadang-kadang dia menyorok. Okey, tak apa. Okey, mungkin dekat tempat lain. Okey, nampaknya dia tak ada. Dia decided untuk corrupt juga ya. The reading materials. Let me find out. Okay, alright. So I am going to share with you these reading materials, yeah. Okay. So these two materials, iaitu video YouTube cakap pasal cognitive distortions and how to manage it, and another one is reading material. Terpulanglah kalau suka tengok video, tengoklah YouTube tu. Kalau suka bacalah the resources, yeah. So going back to our lecture slides tadi ya. Nanti kalau ada soalan-soalan tu bersabar, saya akan ambil sebentar nanti ya. Okay. Okay, that is kalau kita nak adapt to the stressor. So secara strategi kognitifnya kita kena tahulah, kita kena belajar. Cara kita berfikir ni macam mana? Orang kata aku ni asyik negative thinker je, betul ke? Go to the video and also the reading material, you probably will learn something about the way we think that may be unhelpful. Okay, there are things that are unchangeable. Contohnya, buat masa sekarang, kalau kita hidup dengan orang yang toksik,
Ya, be it our colleagues, be it our boss, be it our staff, ya. Kita cannot simply change that people, ataupun kalau kita mengadu ke pihak atasan ke, dia bukanlah semudah besok boleh tukar, kan? Ada banyak proses-proses untuk memastikan dua-dua pihak ni terbela. Jadi in order to accept the unchangeable, ya, Abraham Lincoln pernah kata, oh, I don't like that person. It's time for me to know him or her better. Okay, kita bukan know him or her better sebab kita kesian kat dia. Sebenarnya kita kesian kat diri kita lah. Sebab without dealing with that feeling of tak suka tu, feeling of stressful, thinking negatively, ataupun sebenarnya bukan thinking negatively, that was the fact, contohnya kan, about that people, dia affect diri kita, dia affect kesihatan kita. Jadi ada benda yang kita tak boleh nak ubah orang tu, ya. Kalau seperti saya kata tadi lah, kita pun tak tahu kenapa, macam mana dia boleh develop jadi toxic people ni, apa yang terjadi dekat dia zaman dulu-dulu sehingga dia macam Masya Allah, Allahu Akbar, kenapa macam ni pun ada. Macam gitu kan. So we don't know what he or she has been experiencing that make him or her behave in a very toxic manner, and dia create ataupun trigger stress dekat pihak kita. So in order to maintain our sanity, in order to maintain our health physically and mentally, pujuk-pujuk diri untuk accept this unchangeable, because bukan kita yang boleh tukar dia, ya. Yang boleh tukar dia tu Allah. Okay, jadi untuk membantu diri kita bertahan dan maintain sanity, maintain healthy, what can I do so that I know this person better, ya, supaya dia bukan salah satu stresor aku. Sebab akhirnya kalau kita duk stres sebab orang, kita juga yang sakit. Okay. Alright. So berdasarkan apa yang saya dah kongsikan hari ini, ada beberapa strategi-strategi asas, kan. Nak kata kompleks sangat pun tak adalah kompleks sangat, kan. Yang paling penting ilmu dan juga amalan. Itulah, tanpa amalan dia tak jadilah efektif. Okey, tapi kalau dah buatlah apa yang kita belajar hari ni, kan, kita dah kata dah prefrontal cortex, bagi tahu dekat amigdala, relax, ya. Dengan macam-macam strategi yang kita buat tadi tu untuk memastikan CEO ni lebih alert dan boleh cope dengan stressful situation sekarang, kan. Masih lagi tak okey. Masih lagi tak okey. It's okay to not okay. Ya, sebab seperti yang saya kata tadi, kita ni datang daripada background yang berbeza-beza. Kita mungkin memang dah ada disorder. Kita lahir dalam environment yang berbeza daripada orang-orang lain, yang orang lain tak faham kita dulu macam mana. Walaupun seboleh-bolehnya kita nak be present sekarang ni, maybe kita tak enough skill untuk continuously be present, dan disebabkan itu kadang-kadang trauma atau abuse di masa lampau masih lagi menjenguk-jenguk kita dan menyebabkan dia mengganggu kehidupan kita sekarang dan mengganggu kehidupan kita dengan orang lain sekarang, sebab mungkin ada unhealing trauma, ya, di masa lampau. So bila tak okay, it's okay. There must be reason why we are here, ya. Sebab kita masih di sini. Dan semua kita adalah khalifah dia, kan. Apa yang boleh diingatkan adalah dapatkan bantuan. Sama ada bantuan daripada yang berbentuk profesional ataupun daripada orang yang kita percayai. Ya. Dan saya ingin kongsikan ini adalah talian hotline lah yang the government and also NGO in our
in Malaysia is currently operating. Ya, kita ada talian kasih. Talian kasih ni tuan-tuan dan puan-puan, senang je nak ingatkan, 15,999. Kalau kita rasa macam nak cakap ni efektif ke tak efektif ke, ya, we have a lot of things in our mind here, kan. Give it a try. Give it a try, because these are the counselors who were trained to receive calls. Ya, diorang akan dengar. Kadang-kadang diorang akan lebih dengar kita daripada our significant other, because they have been trained to listen. Okay, dan Mercy, they have another, the number is different lah. That is the Mercy hotline. For your information, Mercy, because of the abuse towards children, nowadays, especially during MCO, Mercy dah ada sokongan psikososial COVID-19 khas untuk kanak-kanak, ya. Walau bagaimanapun saya tak sempat nak letakkan dekat sini. Cuba search dan kita boleh ajar kepada anak-anak kita, terutama anak remaja kita, ya. Try. Kalau kadang-kadang kita ni tak tahu nak mendengar dengan baik, kan, kasih diorang ruang, ya, kasih diorang ruang untuk menelefon ke talian kasih ataupun talian Mercy hotline ni untuk mereka mendapatkan bantuan. Okey, dan kalau sekarang ni, alamak, kena besarkan sikit macam mana nak besarkan ni? Alah. Nanti saya bagilah ni, nanti saya bagi benda lah ni, the Permai punya, Permai pula, Mentari. Mentari ni adalah Community Mental Health Center, Pusat Kesihatan Mental Masyarakat. Ministry of Health Malaysia, diorang dah started this initiative about a decade ago lah, around a decade ago, whereby dalam community sendiri ada klinik yang kita boleh walk in saja apabila kita rasa stressful. Ya, kalau kita tak minat hotline tu, this is another ways lah. Cuma because this is a physical facilities, when it is a physical facilities, we only have about 25 facilities dekat dalam Malaysia ni. So kalau dekat Selangor ada lebih kurang 4 Mentari Selayang, Mentari Sungai Buloh, Mentari Putrajaya dan Mentari Klang. So kita ada 4 di Kuala Lumpur mana? Kuala Lumpur tak ada, kan, di wilayah persekutuan tak ada. So dekat Selangor sendiri kita ada Mentari Selayang, dekat Selayang Capital Complex, Mentari Sungai Buloh, Hospital Sungai Buloh, Mentari Putrajaya dekat Klinik Kesihatan Presin 11 dan Mentari Klang, Klinik Kesihatan Anika Klang. So ini yang ada dekat around Klang Valley lah. So kalau rasa macam perlu dapatkan bantuan seperti yang kawan-kawan tadi, yang especially yang severe dan extremely severe, kalau tak pernah lagi dapatkan bantuan profesional, mungkin boleh mulakan dengan melawat our Mentari. Ya, boleh dapatkan melawat our Mentari klinik dan dapatkan rawatan yang berterusan di situ. Kalau perlu untuk refer out, the health service providers di Mentari akan refer us out dekat hospital lain, ya, yang mungkin ada lebih banyak fasiliti. Okay, so I think that's all for today, ya. Saya nak jemput kawan-kawan untuk seperti yang you all boleh tengok saya punya screen, kan, ada 7th Asian Cognitive Behavior Therapy Conference. As the chair of the scientific program, kita akan buat conference ni pada 5 hingga 7 Julai dan ianya free of charge online. 7th Asian Cognitive Behavior Therapy. So ini adalah conference yang spesifik untuk belajar pasal CBT. Nah, saya sebut tadi tu CBT Cognitive Behavior Therapy tu. So ambil peluang sebab ini adalah free of charge. Ya, free of charge, dan buat masa sekarang kita dah ada as of last Friday, ada 5,700 participants yang dah register daripada 80 buah negara. Daripada 80 buah negara, and it's free of charge. Normally kalau kita nak attend this kind of conference ribu-ribu, ya, tapi kita bawakan khas. Tim saya dan saya di bawah leadership of my previous supervisor, kita bawakan benda ini free sebab kita tahu orang susah sekarang ni, zaman-zaman COVID-19 ni, so kita bagi free. Okay.
Dan ni sekadar advertisement je lah. Saya adalah buat buku pasal stres. Ini daripada research saya lah. Tapi semua buku-buku ni dah berada di UIA, tak ada dekat rumah. Nanti insya-Allah di masa akan datang bila kita boleh berjumpa, kalau berminat dengan buku ni, bolehlah datang ke bilik saya, kita borak-borak dekat HS Cafe tu. Tak tahulah bila untuk dapatkan buku ni. Selain pada itu, saya ada satu lagi buku baru dengan tim research saya under Prof Walid Fikri, Dr Latif, Dr Amnah dekat KHS. Ada satu buku nama dia Spiritual Therapy from an Islamic Perspective, Itu boleh dapatkan daripada Islamic Book Trust. So manual dia kita tengah dalam proses printing. Dan beberapa buku-buku lain dalam research yang saya dah buat lah dengan saya punya ketua investigator. Saya ada buku pasal psikologi kanak-kanak, nak memahami kanak-kanak. Kalau anak-anak kita typically develop atau atypically develop, maksudnya dia nampak macam lain sikit daripada orang lain, dan macam mana nak manage kanak-kanak yang dia develop secara tidak typical ni. Contohnya ada ADHD ke, ada autism ke, ada disleksia dan sebagainya. Okey, ini adalah hasil-hasil kerja saya lah sebagai ahli akademik. Selain daripada bagi workshop macam ni, okey, itu sahaja hari ini. Itu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Terima kasih kerana letakkan link dekat link ACBTA tu, conference tu. Okey doktor, terima kasih banyak. Okey, doktor kalau boleh sebabkan masa kita singkat, saya cuma nak sampaikan 2 soalan daripada pendengar, boleh doktor? Boleh. Saya minum sekejap Mungkin dah rasa sakit tekak dah 1 hari bercakap kan? Ya. Okey doktor. So berkait dengan apa tadi, kita untuk adapting to stressor bila kita tidak boleh mengubah keadaan persekitaran kita. So soalan itu adalah tentang toxic positivity. Apa pandangan doktor mengenai toxic positivity? Adakah ianya memang betul ke kita bersikap positif tak kena tempat ni memang sesuatu yang tidak elok? Dan soalan yang kedua adalah when we are trying to adapt to the stress, kat mana, where are the lines untuk kita katakan benda ni adalah sesuatu yang patut kita accept dan adapt, ataupun untuk kita ambil tindakan terhadap perkara yang berlaku tu lah. Ini semua orang-orang hebat tanya soalan ni. Ni siapa yang tanya soalan ni? You dapat daripada partisipan lah Okay. Alright. So apa ni, siapa dekat talian sekarang ni? Atira? Ya, betul. Okay, Madam Atira, terima kasih. Soalan dahsyat tu. Siapa kata tu? Hanizah Abdul Rahman. Soalan dahsyat. Okay, pertama toxic positivity. Ini semua banyak membaca, banyak tengok webinar sekarang ni kan macam-macam. Toxic positivity. Jadi positif pun salah Okay. Seperti yang saya katakan tadi, apa-apa yang berlebih-lebih ataupun apa yang terkurang-kurang, apabila dia tidak moderation, dia tidaklah membantu dan kadang-kadang dia tak efektif. Sama juga dengan positivity. Apabila terlampau positif memanjang, tak kena tempat, sampai sehingga menyebabkan kita rasa macam no, this is not stress, you are just playing around and acting out. Semuanya di sini nak 1000 daya tak nak 1000 dalih positif, semua kena positif kalau perasan daripada awal kita bersama pukul 9 pagi tadi sampai sekarang dah nak dekat 4:30 kalau perasan saya tidak ada menggalakkan apa-apa benda yang terlampau positif. Saya lebih kepada menggalakkan berfikir secara rasional. CBT itu, Cognitive Behavior Therapy itu mengajar kita untuk mengenal pasti pemikiran-pemikiran kita yang mungkin unhelpful, distorted, dan tengok balik secara daripada perspektif yang rasional, ada evidence ke tak ada evidence. Dia tidaklah terlampau positif. Contohnya, kau buat macam ni, confirm 100% menjadi. Where is the evidence yang kalau kita buat sesuatu tu confirm 100% dia akan menjadi. So berhati-hati dengan orang-orang yang dia ada extreme wording.
Ya, yang ekstrim wording yang mungkin kita rasa macam, oh ni kredibel ni kan, ini yang aku suka ni. Confirm the best solution, the most appropriate solution. Berhati-hati kerana apa-apa kata-kata yang ekstrim ini dia seperti menidakkan kepelbagaian faktor-faktor yang berlaku dalam hidup kita. Sebab hidup ni dia bukan macam direct line saja. Besok ada variable lain ataupun ada faktor lain yang terganggu, ya. Dan besok-besok lagi ada faktor-faktor lain yang terganggu. Jadi nak kata kau buat benda ni confirm kau baiklah. Kau makan ubat ni atau kau makanlah herba ni confirm. Aku dah tengok dah testimoni, confirm, fikir positif. Yang penting fikir positif saja. Ya, so itu yang kita katakan sebagai toxic positivity. Nak tahu macam manakah line di antara adaptation, nak mengadaptasi terhadap challenges itu, ya, dan nak tukar-tukar fikiran kita supaya jadi lebih adaptif adalah apabila kita rasa perasaan rasional ni, ya, fikiran yang rasional ni akan membawa kepada perasaan yang tenang-tenang, perasaan yang moderate, perasaan yang dia tidak terlebih sangat ekstrim gembira, dia tidak pula terlebih ekstrim sedih, ya. Dia perasaan yang biasa-biasa, perasaan yang tenang-tenang, yang tengah-tengah tu. Ya, yang tengah-tengah tu. So apabila kita rasional, itulah masa yang terbaik untuk membuat keputusan dan bertanya-tanya how to adapt the situation so that I can look this more rationally. Kalau kita terlampau ekstrim happy, ya, itu yang orang tua-tua selalu kata tu, jangan berjanji. Jangan berjanji bila tengah happy. Jangan buat keputusan bila tengah tengah marah atau tengah sedih. Ya, sebab itu mungkin adalah extreme situation. So nak tahu macam mana kita bukan toxic positivity, tanya diri kita, ini rational tak? Ini tengah-tengah tak? Ini in moderation tak? Ini moderation tak? Tak terlebih, tak terkurang. Ya. So, saya harap saya menjawablah, ya, sedikit sebanyak persoalan tu, ya. Saya bagi tip-tip sikit, ya. Okey, yang kedua tadi pasal itulah kan, stres kan. Yang kedua pun saya dah lupa dah. Doktor dah jawab dah, doktor. Okey, doktor. Yang kedua pun saya dah jawab dah? Oh, dah campur sekali. Okey. Alright. So saya cakap itulah. Saya menggalakkan kita semua berfikir secara rasional, ya, rasional, dan tenang itu datang dengan rasional. Bahagia, konten datang dengan rasional. Terlebih happy membawa padah, terlebih sedih juga membawa padah. Ada orang bagi love lah kat saya. Terima kasih. Okey, itu sahajalah kot hari ni, ya. Alhamdulillah doktor, very good sharing today. Memang dekat YouTube pun ramai yang mengucapkan terima kasih doktor, kata program ni banyak tips, info dan manfaat dari pagi tadi. Memang full of sharing, sangat bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Jamilah Hanum Abdul Qayyum daripada Department of Psychology, Kuliah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences. Dari pihak kami Sekretariat mewakili semua peserta yang hadir pada training hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semua yang telah hadir. Dari jam 9 pagi tadi sampai sekarang, kita konsisten ya doktor. Currently dekat YouTube tadi ada 170 orang standing viewers dengan 65 peserta di Zoom. Tengah hari tadi pun ada ramai lagi. Very engaging. Thank you doktor, walaupun lepas ni bolehlah jemput doktor lagi gunakan Zoom juga. Okay doktor, the use of mental very okay. Siapa nak kenal? Akan bertemu lagi minggu yang akan datang, and kami dah sharekan link tadi, jemput semua untuk register for the CBT conference, 7 CBT conference 2001 pada 5 sehingga 7 Julai 2021. So doktor akan jadi sebagai salah seorang speaker kan nanti? Saya ada 2 paper yang saya akan present. Yang pertamanya saya present macam mana CBT membantu kita punya health service provider, dietitian, endocrinologist. Diorang guna CBT untuk bantu
bantu dia orang punya klien, dia orang punya patient to lose weight. Itu yang pertama. Tapi itu rapid presentation, hanya 3 minit sahajalah. Dan yang kedua, sekarang ni saya ada satu study under sponsorship by Triple IT. Saya jalankan 5 minggu Islamic psychospiritual acceptance commitment based therapy kepada anak-anak kita, ya, anak-anak muda kita yang berusia, yang adults lah. Dia orang pun stres juga kan. Saya dah ada dia punya pilot results. So itu pun saya akan present tapi dalam bentuk poster. Walau bagaimanapun, walaupun saya bukan presenter yang umum, ya, sebab saya sekretariat. Dah cukup sibuk dah tu. Sebab saya sekretariat, saya chair of the scientific committee. Saya bantu untuk buat scientific program tu lah dan mendapatkan presenter-presenter daripada the whole world, ya. So pergi tengok the conference website, you can see the list of topik yang akan being presented. Contohnya CBT on how to manage procrastination. Dr. Shishir Palsapure daripada India akan bantu kita. How to use CBT to help us to manage our chronic pain. Tadi kita ada someone yang ada chronic pain kan. So Profesor Dr. Zubaidah akan mengajar kita on how to use CBT dan manage our chronic pain. Weight management pun ada, borderline personality disorder issues pun ada, depression pun ada dan banyak lagi lah. Cuba tengoklah website tu, ya. Okay, Alhamdulillah Doktor. So very proud to hear sebab ramai Malaysian speakers dan insyaAllah with UIA as one of the secretariat kan, kita berharap lebih ramai orang dapat faham on the importance of ataupun the benefits of imbuing Islamic values dalam psikoterapi juga, ya Doktor? InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak Doktor untuk hari ini. InsyaAllah untuk semua peserta jangan lupa isi I attend jika yang belum isi dan juga evaluation form. Link boleh didapati dalam hebahan email. Okay. Saya mohon maaf lah Doktor ya daripada pihak sekretariat jika ada sebarang kekurangan dalam mengajukan program ini. Okay. So kita boleh spacing untuk hari ini dan sambung tugasan kita esok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat suaranya. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Kebenaran. Okay.